আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায়, আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায়, করতে দিব? नहीं, हम तो नहीं करने देगा। मैं 1 इंच पिपरासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा। और जो बोलता अलायंस केन करता से अलायंस होबे ना, बड़ो भाई ये सब कथा कहिताছে तो ए बृष्टिकेतु, अगर ये लोग हम लोगों को सम्मान नहीं देता है, अगर बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, पिपरासा छोटा भाई दखल करेगा, रियांश रेफ्यूजी है, ये सब बात करता है ना बृष्टिकेतु, तो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ सरकार से बाहर रहने के लिए। अगर पावर में बैठ के मैं अपना पिपरासा को अधिकार नहीं दे सकता हूं, तो मैं आईपीएफ की जैसा बन के 8-9 साल सरकार में बैठकर खाली हाथ नहीं रहूंगा, सरकार में नहीं बैठूंगा, सरकार से बाहर रह के ये सरकार को हराऊंगा। देखो, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं दिया तो हटो। ये लोग दखल करना चाहता है एडीसी को। उस दिन मैंने भाषण सुना, एडीसी मात्र जनजातिर नय सबाइरे एडीसी आछे ना, এই সত্য কথা নেই বাবা। এডিসি মাত্র তিপ্রাসারে নিয়ে আছে, কেউ আর বাইরের মানুষে নিয়ে আছে না। আমি মিথ্যা কথা বললে আপনি संविधाने लिखा আছে टीटीएडीसी रे मतलब क्या? त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास काउंसिल সবারই নাম ত্রিপুরা ট্রাইবাল। আমাদের যে জনজাতি আছে হানিপুসা, উনাদের নিয়ে এডিসি আছে। আর কি বক্তব্যতে আমাদের মহাশয় দখল করতে হবে, এডিসি দখল করতে হবে, বিশ্রামগঞ্জে আমার জায়গা দখল করতে হবে, কাঞ্চনপুর দখল করতে হবে, সাবরুম দখল করতে হবে। তুমি দখল করতে চায়, আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায়, আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায়, করতে দিব? नहीं, हम तो नहीं करने देगा। मैं 1 इंच पिपरासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा। पूर्ण संजय 1949 के बाद अगर मैं जिंदा रहता ना, तो 1 इंच जगह भी जाने नहीं देता मैं। आप दखल करना चाहता है एडीसी। 2028 में बुबागरा, बुकुंगबारा, अगरतला को दखल करेगा और चीनी नाइकोल भंग करेगा। इन लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि पिपरासा लोग अगर असली हीरो बनना है ना, तो यहां से हीरो बनो, यहां से। ये धमकी दे रहा है लोग। राजा को जेल में डालेगा। जेल किसने बनाया? राजा ने बनाया। और उसी जेल में राजा को जेल में डालेगा। अंकेबुनी क्रिया है जी, जेल में डालो। यहां में भी पुलिस है, डालो जेल में। बुबागरा को जेल में डाला ना, तो गलती आपका है। जिस दिन बुबागरा जेल के अंदर गया ना, आपको और 500 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तिपरासा लोग जेल का सामने खड़ा होकर बुबागरा का हमारा मां को गाली दिया। ओए यहां में बुमा लोग है। मेरा मां विभू देवी 80 साल का हो गया है। मेरा मां राजमाता विभू देवी 80 साल का है, उम्र हो गया। और लीडर मेरा मां को गाली दे रहा है। इनको एक औरत को टारगेट करना है, मेरा बहन को टारगेट करना है। मेरा मां 80 साल का एक औरत को आप लोग गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है। ये लोग क्या चाहता है?
इनको बेसिकली तिपरासा को शासन नहीं देना है, इनको तिपरासा को गरीब रखना है। यहां में पुनः आपने बोला रोमन स्क्रिप्ट, यहां में आप लोग सब लीडर्स है, हिरणमय आप लोग सब यहां में है, सबका मापी है यहां। ये लोग क्यों हम लोगों को इंग्लिश में शिक्षा नहीं देना चाहता है? बताओ क्यों नहीं देना चाहता है? अगर आपको शिक्षा, ठीक बोला आपने, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, आपका नहीं, उसका बारे में बोलो। क्या नाम है आपका? विश्वव्रत। विश्वव्रत ये लोग हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहता है, कॉकबॉरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लिया तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो इनको नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग हमको भिखारी रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है। आज फाइट पॉलिटिक्स का नहीं है, यही पॉलिटिकल फाइट नहीं। सुनो, यहां में आप लोग पूरा दिन हंसते रह रहा है, आप जानता नहीं कि आपका क्या खतरा है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? हाँ, क्या नाम? क्या त्रिपुरा? उत्तम। भूटान त्रिपुरा, त्रिपुरा भूटान त्रिपुरा को लगता है भूटान एक टाइम आएगा। भूटान सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे राजा बात कर रहा है। एक टाइम आएगा भूटान, जब आपका मां बोलेगा भूटान हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपका बाप का उम्र हो गया, अगर आप अपना परिवार को नहीं बचा सकेगा तो जितना भी आप लंबा बाल रख लो, हीरोपन कर लो, एक ना एक दिन सुनो सुनो भूटान, एक ना एक दिन झाड़ू मारना पड़ेगा किसी के घर में। अभी भी आप समझा नहीं है, आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा। अगर थानसा नहीं होगा ना भूटान, काट के मारेगा आपको, काट के मारेगा। आज यहां में बुबागरा खड़ा है, इसके लिए ये लोग डरता है। और यहां में मैं बोलना चाहता हूं, आंके बोनी किरिया, अगर इन लोगों को चैलेंज करना है, चलो चैलेंज करो। इनके पास तो बहुत रंग है, बहुत पैसा है, फेंको पैसा, फेंकने दो। लेकिन सुप्रिया, इनका पैसा हमको नीचे नहीं रख सकता है। आज का तिपरासा चुप नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है, विकास के पास हिम्मत है तो चैलेंज करो। आमरा बंगाली को नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। अगर चैलेंज करना है रेवती को, राजा को क्यों चैलेंज करता है? आमरा बंगाली को चैलेंज करो, नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना है रामपदो को तो चैलेंज करो उनको जिसने परमेश्वर रियांग को मारा, विश्वजीत देवबर्मा को मारा, मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जो रोज बांग्लादेश से त्रिपुरा आ रहा है, नहीं करेगा चैलेंज। लेकिन चैलेंज करना है अपना ही तिपरासा को, अपना ही जाति को, अपना ही बुबागरा को। आप गाली देता है, गाली देने से क्या मिलता है? ऊपर से पैसा मिलता है। आर गाली दो तो राजा रे गाली दो, टाका पाए दो, टाका लो, पैसा खत्म हो जाएगा। और एक दिन आपको लगेगा पैसा तो है, अधिकार नहीं है। हमको पैसा भी चाहिए, शासन भी चाहिए, लेकिन बच्चा सेकला सिकली का अधिकार चाहिए। और भूटान, मैं बोल रहा हूं फिर से, चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य, चुनके बुनी तोला तंगिया। अधिकार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अधिकार जमीन का, शिक्षा का, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, पैसा का राइट। आज यहां में ये आपका जगह से
गैस किसका है? एडीसी एरिया से है। गैस कहां से निकलता है? एडीसी से। तेल कहां से आता है? एडीसी से। रबर बागान कहां में है? एडीसी में। लेकिन रंग कहां में जाता है? अगरतला में। क्यों? सबका साथ सबका विकास। तो विकास सिर्फ अगरतला में क्यों हो रहा है? हमारा गांव में, हमारा कामी में क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल पूछो। क्या बुबागरा जब तिपरालैंड, जब हाकर अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, शिक्षा के बारे में बात करता है, तो क्या बुबागरा सिर्फ तिपरा मोथा का बच्चा के बारे में बात कर रहा है कि पूरा तिपरासा के लिए बात कर रहा है? जब मैं बोलता हूं कि तिपरासा को चीनी हाथ चीनी नाइकोल भांग करना है, तो क्या सिर्फ तिपरा मोथा पार्टी के लिए है? क्या सीपीएम में के घर में बच्चा नहीं है? तिपरासा नहीं है? कांग्रेस के घर में बच्चा नहीं है? बीजेपी के घर में बच्चा? सब तिपरासा का अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहा है पार्टी का, मैं बात कर रहा हूं जाति का। क्या बड़ा है? जाति बड़ा कि पार्टी बड़ा है? आप लोग बोलो, जाति बड़ा है कि पार्टी? तो अगर जाति बड़ा है तो जाति के चिंता करो। जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? आज विश्रामगंज में हमारा एडीसी इलाका को ये लोग छोटा कर रहे हैं। कंचनपुर में आज अखबार में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा, एक दल है नागरिक सुरक्षा मंच, वो बोलता है कंचनपुर में जो हम लोगों का रियांग लोग है, उसको आप लोग नगर पंचायत बनाओ, एडीसी को खत्म करो। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोल रहा है एडीसी को दखल करो। ऐसा शब्द मुख्यमंत्री के जबान में अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं मानिक शाह जी को, जिसको मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनना है तो सबका साथ सबका विकास में तिपरासा को बाहर रख के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकता है। यहां में इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा, पैसा बहुत फेंकेगा। आप पैसा लेगा? लेगा? क्यों नहीं लेगा? लो, बीजेपी को भिखारी बनाओ। उसका बाप का रुपया तो नहीं है। एडीसी का पैसा है। गैस जो पैसा आता है एडीसी का पैसा आता है। रबर बागान एडीसी का, गैस ओएनजीसी साहब एडीसी का है। रुपया लो, लेकिन जब वोट करेगा, किसको वोट करेगा? बुकुंगबारा को वोट करो, बुकुंगबारा पार्टी को वोट करो। त्रिपुरा में बीजेपी नेशनल पार्टी है, सीपीएम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी। एक ही बुकुंगबारा पार्टी है त्रिपुरा में। नाम क्या है? नाम क्या है? और जो ऐपुरी लोग बोलो कि नाम क्या है? तिपरा मोथा। नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो, नाम क्या है? और जोर से, नाम क्या है? बुकुंगबारा पार्टी का नाम क्या? नाम एकदम जो तिपरासा के लिए बात करता है। कौन बात करता है? हम लोग बात करता है। और ये लोग को इस बार हराना है। लास्ट टाइम देवजीत, धनंजय, हिरणमय, विकास, सप्तम, सुप्रिया, कितना वोट मिला था? कितना सीट मिला था तिपरा मोथा को? 18 मिला था। 28 में से 18 मिला था। हम झूठ नहीं बोलेगा, हम 28 ऑटो 28 नहीं बोलेगा, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन में तिपरा मोथा 25 सीट, 28 से 25 सीट निकाल के लेके आएगा। বিজেপির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, যাকে একটু আগে বলা হয়েছে আমাদের যুব আইকন জনজাতি গোষ্ঠীর শ্রী বিপিন দেব বর্মা মহোদয়, ওনার পুরো বক্তব্য আমরা শুনলাম। আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এর
এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল, এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা। এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে, তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন। খালি আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এইগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পর পর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্বান ব্যক্তিকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে আপনারা কথা বলুন, আপনারা বুঝাতে হবে। মানুষে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকরা উল্টোপাল্টা বোঝায়। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি থাকতে হয় বিশেষ করে এডিসিতে, তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমার হচ্ছে সব খবর আছে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। রাজনীতিতে আসেই শুধু একটা কিছু করার জন্য, কি করার জন্য আপনারা সবাই বুঝে গেছেন, লুটপাট করার জন্য রাজনীতিতে আসে। আমাদের সরকারের যিনি গার্জিয়ান, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টো পাল্টো চলার, কারোর ক্ষমতা নেই। কারণ আমাদের মেইন যে এজেন্ডা, আমাদের যে মেইন যে মূল মন্ত্র, সেটা হচ্ছে সেবাই সংগঠন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে। আজকে আমরা কি দেখলাম, আর ঘুম থেকে ওঠে খালি কিভাবে এক পার্টি আরেক পার্টির সাথে টেলিফোনে কথা বলে। এখন কিন্তু আর ওদের দম নেই, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং অন্য পার্টিকে বলে তুমি এই কাজটা করো, আমি এই কাজটা করি। একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবিও নি। এখনো কি অবস্থা হচ্ছে, কখন যে কার সাথে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল, দিন রাত্রে একদম স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হয় না আলাদা। এই ত্রিপুরাতে প্রথম থেকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি হয়েছেন মণিপুরী গোষ্ঠী, মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি, যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে, যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস, এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05, আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে আমরা এই জায়গায় আমরা তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে যে জায়গায়, সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে। কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা, তাহলে এই টাকা যায় কোথায়?
সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন। 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত। এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএম কে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছেন তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে এখন, যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও, কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুন ভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষ, মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের যার তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্যাক্সের মাধ্যমে আমরা সেখানে আমরা সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রাস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে জনজাতি যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি সব কটা জনজাতি এলাকার জন্য। আমরা এইগুলো বুঝতে হবে বন্ধুগণ। আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার আপনার বিসি? আরে পুরো বিসি যাই থাকুক সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে দেওয়া? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং উন্নয়ন সবার চাই। পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই, আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসি কে যে যেভাবে দখল 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 করতে হবে। আগে বলছে কি, আগে কি বলতো যে ঠকাই ঠকাই, এখন বলছে দখল দখল। আরে অদ্ভুত, এক একবার এক একটা কথা বলে, আর এমন ভাবে কথা বলে। কারণ আমি জানি জনজাতি ভাই বোনেরা যারা আছে অত্যন্ত ওরা সরল টাইপের, কাজে ওদেরকে যদি ভুল বোঝানো যায়। সেখানে কি বলছেন? বলছেন না স্কেল ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে। আবে এই যে এটা একমাত্র এই ধরনের যে কাস্টোডিয়ানকে, এটা একমাত্র ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, তারা একমাত্র সেটা করতে পারবে। আর সেখানে ডিএম এইচডিএম জানে, সেইটাকে নিয়ে একটা রাজনীতি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে, স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আপনারা সবাই জানেছেন। সেটাকে নিয়ে বাংলার সাথে মেশানো একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরির রাজনীতি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আমাদের তো একটা ফিলোসফি আছে, আমাদের একাত্মবাদ জেপি নিয়ে আমরা চলি, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একাত্ম মানববাদ নিয়ে সবাই উন্নয়ন। আপনাদের কি আছে? কিচ্ছুই নেই, খালি ওই ডিভাইড অ্যান্ড পলিসি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছেন। আর এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর রয়েছে কি গায়ের জোর। এই গায়ের জোর চলবে না। মানুষ এর আগেও বহু পার্টি গায়ের জোর দেখিয়েছে, বহু নাটক আমরা দেখেছি। আস্তে আস্তে কোন জায়গায় যায় আপনারা দেখবেন, আপনারাই করবেন, আমি কিচ্ছু করব না। আমরা কিচ্ছু করতে হবে না, আপনাদেরই করতে হবে বন্ধুগণ, এবং করবেন আপনারা জানি। কারণ এই রাজ্যকে যদি ঠিক রাখতে হয়, এই বিসি ইলেকশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেটাকে নিয়েও একটা অদ্ভুত
বিসির আছে 587টা, হঠাৎ করে কথা নাই বলা নাই 710 ইনক্রিজ করে দিয়েছে 123টা। কি করে করেন আপনি? বারবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ইউ ক্যান নট ডু ইট, কারণ এই বিসি যদি করতে হয় তার জন্য বিসির যে ওখানে যে ব্যবস্থা আছে, যে কমিটি আছে, তার থেকে পারমিশন মাস্ট, আইন বলছে এটা দিতে হবে। তো বিসি আছে আপনাদের? বিসি তো নেই এখন, আপনি কিভাবে ডিসিশন নিয়ে নেন? এবং যদি বিসি 123টা করতে হয় তাহলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য টাকা লাগবে, তার টাকা নিতে গেলে আমাদের স্টেটের ফিনান্সের কনকারেন্স লাগবে। কোনো কনকারেন্স নেই, গায়ের জুড়ে আইন না মেনে 123টা করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এখন এটার সাবজুডিস, সেই জায়গার মধ্যে তড়িঘড়ি করে এখন আবার 123টা উইথড্র করে নিয়েছে। যখন যা খুশি তাই, কোনো ধ্যান ধারণা নাই একটা সরকার চালাতে গেলে কিভাবে করতে হয়, কিচ্ছু বুঝে না, গায়ের জোরে আর ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে ওই এটাই পুঁজি, আর কোনো পুঁজি নেই। কিন্তু সম্মান আমরা দেই, তারপরেও পোষায় না। আর কত সম্মান লাগে আমি জানি না। আমাদের এই রাজ পরিবারের আরেকজন, সারা ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবীতে যাকে জানে, সুরকার, মিউজিশিয়ান এসডি বর্মন। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে যে গেট আছে, আপনারা নিশ্চয়ই লিচু বাগানে দেখেছেন, তার সামনে এসডি বর্মনের মূর্তি, পূর্ণাঙ্গ বয়ব মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বন্ধুগণ, আজকে মহারাজার ফ্যামিলিরা এত কাজ করেছেন, মাণিক্য ডাইনেস্টি, তাদের 500-600 বছরের ইতিহাস, তাদেরকে যদি আমরা স্মরণ না করি, ভালো কি খারাপ? এবং এখনো এই কমিউনিস্টরা যখন কথা বলে মহারাজাদের সম্পর্কে, আজকে আমরা সবাই জানি জনশিক্ষা আন্দোলনের ঘটনা, এখনো বলছেন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের মহারাজা যখন তার বিরুদ্ধে আরেকটা এই কমিটি বানিয়েছিল, তাদেরকে জবরদস্তি তাদেরকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত তৎকালীন সময় করেছে। আজকে সেটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, গণমুক্তি পরিষদ হয়েছে। আরেকটা ইস্যু ঘুম থেকে ওঠে, বলে ঘুষপেটিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আসছে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো বিধানসভার মধ্যে, আমি বলেছি যেদিন ডে ওয়ানের সেখানকার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনাজি, উনি যেদিন চলে গেছেন, আমি সমস্ত এজেন্সির সাথে আমি বসেছি যে কাউকে ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না, এবং কতজন এসছে আমি তার জন্য নিয়মিত আমি মনিটর করি, এবং কতজন এসছে তাদেরকে পুশব্যাক থেকে আরম্ভ করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে ডিপোর্টেশন থেকে সবকিছু কিন্তু আমি বিধানসভায় বলেছি। তারপরও নানাভাবে জনজাতিদের সুরসুরি দেওয়ার জন্য এটাও একটা ইস্যু। এইভাবে একের পর এক ওনারা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেন। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী আপনারা সবাই জানেন, এত বছর 23 বছর ধরে রিয়াংরা যেভাবে এই আজকে মিজোরাম থেকে এসছে, তাদের তো রা শব্দ ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আজকে কোয়াড্রিপার্টাইট যে মৌ হয়েছে, আজকে তাদের জন্য 500 কোটি টাকা প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল প্যাকেজ, আর সেই 500 কোটি টাকা থেকে আজকে 800 কোটি টাকা হয়েছে। আমরা যদি এদের যে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আরম্ভ করে তাদের বাড়ি ঘর, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের আই কার্ড থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্যরা এসে কেন সেখানে থাবা বসাবে? আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের জন্য আমরা করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট করেছেন, আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি করছেন। আপনাদের অন্তত একবার ভাবা উচিত, এবং শুধু তাদের প্রজন্মের জন্য তাদেরকে যেন সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থা ইনকাম করার জন্য, তার জন্য আমরা টুল কিটস তাদেরকে বিভিন্নভাবে 15 দিনের 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ইউথদেরকে আমরা সেটাও পর্যন্ত করেছি। সেখানে রেশন নিয়ে সমস্যা ছিল, সেটা আজকে এনএলএফটি, এটিটিএফ এবং অন্যান্য যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল, তারা আজকে যেহেতু সারেন্ডার করেছে, 250 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে, মোদিজি করেছেন। তাহলে আপনারা অন্যদের কথায়, যারা কিচ্ছু করেনি আপনাদের জন্য, আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন নাকি ওদের কথা শুনবেন? বিভ্রান্ত করে নানাভাবে চেষ্টা করছে। আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি একের পর এক। আজকে ককবরকের বিষয়ে, আমরা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু যে ভাষার প্রতি আমাদের অত্যন্ত আমরা শ্রদ্ধাশীল, এবং ককবরককে বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে চেষ্টা করছে।
কিন্তু ককবরককে মিশিয়ে দিচ্ছে স্ক্রিপ্টের সাথে। আমরা বলছি যে রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কি করে দেবে? আমরা বললাম স্ক্রিপ্টে স্ট্যাটাস কি, ওরা দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় দিতে পারবে, এবং যারা বাংলা স্ক্রিপ্টে দিতে চায় কিন্তু ইচ্ছে করে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করে বলছে, ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না যে আপনার দেবনাগরী নিন, আপনার নেক্সট জেনারেশন আপনার ভুলে যাবে। ইংরেজি পড়ার কোনো সমস্যা নেই, ইংরেজি তো আমরাও পড়ি, সবাই ইংরেজি পড়ুক, কিন্তু স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা। এখন ইংরেজরা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে থাকে এটা তাদের বিষয়। আমরা বলি আমাদের পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে হবে, তাহলে কেন আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নেব? আর রোমান স্ক্রিপ্ট যদি নেই, 8 শিডিউলে সেটা ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে 8 শিডিউলের মধ্যে ফরেন স্ক্রিপ্ট অ্যালাউড না। তাহলে আপনারা কেন বলছেন? যখন এই কথাগুলো বলে ঠিক আছে আমাদের 8 শিডিউলের দরকার নেই, 7 শিডিউল করুন। ওয়াই? নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি উত্তর দেবেন? চাকমারা যদি তাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই। এর মধ্যে আমরা যারা পদ্মশ্রী দিয়েছি উনিও বিদ্বান, এরকম অনেকে আছে, আমার কাছেও আছে এরকম। তো তাদেরকে দিয়ে আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। আজকে আমি বলছি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দেবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য বোর্ডেও কোশ্চেন লিখে দেবে ইংলিশে, বা যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তাদের ভালো করে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি নেই। দেবনাগরী না হলে নিজেরা তৈরি করুন, সময় নিন। কিন্তু ওই একটা ইস্যু লাগে, ঘুম থেকে উঠে বসে বসে ইস্যুর পেছনে করছে। আজকে ছাত্রাবাসের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে জনজাতির যে ছাত্রাবাসগুলো আছে, প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে 65 টাকা থেকে 80 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমরা যারা ক্লাস 6-তে পড়ে বা 6 থেকে 8, 6, 7, 8 তাদেরকে আগে দেওয়া হতো 400 টাকা, আমরা সেদিন 100 টাকা 1000 টাকা সেখানে করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুগণ, এভাবে হোস্টেলগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যিনি জনজাতি ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী, উনি আমাকে বললেন সেখানে আমরা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে 170 জন হোস্টেল যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখানে আমরা নিয়োগ করেছি। বন্ধুগণ, একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি, জনজাতিদের নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে না, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। 31% 2011 সেন্সাসে 31% জনজাতি গোষ্ঠী এবং 69% অন্যান্য গোষ্ঠী আছে। এবং এই যে সবকা সাথ, আমরা থানসা করে অনেককে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি। আমি বলছি থানসা কারা? আজকে ত্রিপুরাতে জাতীয় আছে, জনজাতি আছে, আজকে এখানে মণিপুরীও আছে, সংখ্যালঘু আছে। সবাই যদি আমরা উন্নয়ন হয় সবাইকে নিয়ে, সেটাই হচ্ছে থানসা। প্রকৃত থানসা হবে সবাইকে নিয়ে চলা। বাকি আমরা যে দাবি দেওয়া আছে, আমি আপনাদের মারফতে কেন আমি দাবি দেওয়া পালন করব? আমরা যদি দাবি দেওয়া আমাদের যদি দিতে হয় তা আমরাই দেব, এবং সেটা দেব কখন? এবারের ইলেকশনের পরে যা আছে জনজাতিদের যত দাবি সব ভারতীয় জনতা পার্টি করবে, এই কথাগুলো আমি বললাম। বন্ধুগণ, আমাদের কারোর মাঝখানে মিডলম্যানের দরকার নেই। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন অপারেশন সিন্দুর 26 জন নাগরিককে মেরেছে, সেই 26 জন 26 মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 9টার মতো যে টেররিস্ট যে ঘাঁটি সেটাকে ধ্বংস করেছেন। সেখানে তখন কি বলেছেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রী? অনেক লোক এসে কথা বলার জন্য, আপনারা যে ঝগড়া করছেন মিটিয়ে দিন, বলে উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। ঠিক সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা আমাদের মাঝখানে মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই। জনজাতিদের উন্নয়নের যদি প্রয়োজনে অনেক চেষ্টা করেছি ভালোভাবে একসাথে চলার, কিন্তু আপনারা থাকতেই চান না। আপনারা আপনাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনারা কথা বলেন, আপনারা কথায় মারপিটে চলে আসেন। এইভাবে রাজনীতি করে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবার এই যে আপনার অপারেশন সিন্দুর করার পর, অপারেশনের পরে কি বলছেন? নিউ ইন্ডিয়া। আর আমরা বলছি এবার নিউ ত্রিপুরা, এবং আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা করব এবং করব। এই কথাগুলো বলে আমি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে
আগামী দিন আবার সুন্দর একটা সকাল আসবে, সে আশা রেখে আবার আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে ডেভেলপমেন্ট কাকে বলে সেটা আপনারা দেখবেন, এবং এডিসি এলাকার জনজাতি এলাকায় আপনাদের ডেভেলপমেন্ট 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 এই কথাগুলো বলে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে বালাই বালাই হামবাই। जों दिनै अर 17 पेपर जला जन्मदिन हान्जानि जों अर जे 9टा बिसि जे काना गेनि जेता खमलং नि आरो जेता तमतमनाय जों अर प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अर जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिगरना हालाया जे मिया अर जे खमलং पार्टी ऑफिस बीजेपी नि पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थां तने हायकेचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम हायके मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खालायदोनि सामानि न आबन तै किसा सानाय नगे जों दिनर जतन खुमनायखा तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंर खबर ना हाका जे नि आरो जे चिनि जे आरो 9टा बिसि हायके जोंर प्राय नि आरो जों आरो जे जिरायना खला नि किसा संकल्प ना हारि जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर नांका बरफ जमिया फुनुगमानि जे साइडसे 81 भोटार हाय जेता थाङो बरनो जेता जेखना मानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदावना फायै जों खबर मानखा अर बाकी कटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमोन तम बीजेपी खायके आबो खरचा बर कयबार जॉइनिंग मारो आं अबसो सानामो जोंमोन जे फायनै जतन से बाजावनो जतन से जॉइनिं खालामले बनि बागा आं दिनर सानामो जोंमोन बुनि वा खमबाय बुनि तयार बाय नागरा दों आं सानामो जोंमोन कक सानामो जों तामनि बागै इगा कक सागे केबो बरक तामनो नागरा दों बुनि वा खम बुइता बुजियाङै मान नाय नाय माने अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरकया आं खोनाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चरिलाम गोलागाति अब हाइकु तुबोय जॉइनिंग ताबुकसाब जरा अरनि लोकल खरकसाफोन जॉइनिंग रनाय गिरै अब सम्पूर्ण खबर नागा तिनावसो बरक खमा जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नागा लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय गिरै बनि बागै आं सानोमोन माने ओ जे बुइनि पारानि हाइका बुइनि एरियानि बरक न तुबो अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरक अर बुक नाइया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुक दोय अर अप्लाई खालायनिया फेबा अर मसालायमोन आंनिया मसालायमोन जे नुगो वाला खरताम बुसु दिखने केंखामले खना माने खरताम बुसु दिखने कोन केंबा के मसालायमोन आसके मसालायगा बरक बांक हाइता फेबा फाइदि चैलेंज खाइदि अ जागोवा नोंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरचा आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइछौ पेको जला जन्मदिन र जेसफुन कुदिदि इनि केनै खेंगै दुति खेंगै पण मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पण फाइदि के बर पेको जला जन्मदिन न सबाइनिया ताबुक सब जरा नि आं चैलेंज खाइछौ के हुनर ना सबाइ मानिया चिनार जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नायनाय बनि बागैना ओ जेरि गने केमै मसानाय र नाय नेमिन आबो किचुआ ता मुंसिनबा दफा ओ दफानि बर रखना अबस सानामो जोंमाने ओरि गने माने मसावै इरि गने माने मसावैनि ता मुंनाय देश बुसु बजाका सगैत ओ दफा बजाका सगैत दफानि बर बजाका सगैत निनि बसकां स्राय साजागो एडिसि दखल खायनाय बोलते नों एडिसि वो दखल खायनाय हाय जुरे दखल खायनायबा गणतंत्र कोन करिखा हाय दखल खायगोन हाय बुखु बायसगोन दखल खायनाय आर माने स्राय तिप्रासार बुजिनो नांखा तिप्रासार स्राय बुजिनो नांखा नों ओ जागाव एडिसि दखल खायनाय नि साजा दंतै नों तिप्रासार दखल खायनाय एडिसि दखल खायनाय माने तार माने 10 न तो दखल खायनाय हाय जोंनाबले ताइबो मसादि ताइबो पाथन बासै मसादि
Ani koke, mas mau apa nih jas penuh ini siapa nama Boni bagai challenge challenge borda jeng boom baca challenge jeng oja kawa jeng bulai toglai challenge ya jeng saya kali gণতন্ত্র অনুসারে board man pore jeng challenge খাইনাই সাবো পাই jeng apa সাইনাই নাই এডিশো 28 নি সামানে 28 jeng ke পাবো বো সাবো এডিশো jeng 24 থেকে 25 jeng dikramotan খাইনাই 아버지는 뭐라고 하면 제석분은 허가이 사이던데 오늘 되는 좀 있어요. 무거사는 비지비니 껌나랑만에 니스꺼번에 사이키리 무거사 정말 한번서 पुलिस लाना हम तलामा खरब तो पुलिस मान खाना मिस कॉल भाई साइकिल मुकोसा इंटरव्यू लो से नगे से मारिया बरन मिस कॉल फैसा हां बुको जे तई करे तई एडिशन ताखन डिपार्टमेंट से करे डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना तो करे बुकनी ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत কিছু নাই বলে আর দি বরক নাই বলে বরক চালক বলে অতি প্রমোট হলো চালক বা সম্পূর্ণ চিনা আর নাই আর কে বন কানানু কই ফলানু কই কেন বের মাসি নরম বন বের মাস সাপনিয়া বনে বলে না जों और बेखवा जलान बरक ini strongly kon protest of the condemn khayo all jago jeta nokol khlai o bhai joining khlai koibar khaisina hen koibar joining koibar khaisina all jago job party office no phunu koi koibar khaisina obon bagna ang tini sanamo jungo jara chini 28 ni khainai rok 28 ni sanai rok he ke जों all jago musai khanai rok norok jesbon musadi wan chunang nai tini bujiya sujiya wan sujiya woi jahaine kok samane MLA paikha mantri paikha ding pai tongna nang le do hawa mantri paiman borok to mantri paiman borok to area ma tongnai bole ha jai musum tai hai jai sabai sama baiya an wan chunang nang nai je kharapsa mantri thangkai nini uporo je diprasar asai to mane 14-15 লক্ষ ডিপ্রেশন আছাই তো মানে ওয়ান সুই কক না সানাই ওয়ান সুবু জগিন কক ছায়া নিতাই আইনে ন কক পাইমান করে নতাই বড় বুম খাম নাই নিন বুম খাম নুন নাঙন লে নিন বুম খাম নুন জන দেশ বাই দং না সমাজ বাই দং না ও দফা বাই দং না নাঙন অব পাইমান বুম বাই দং না অবনে বাগানে जों সাওয়া যে অম হাইকে যে কুমুল এরিয়াও তুংফা রই ইনি তাই খানাকা খরচচিন বরক লগা থাঙ্গাই বিহিক বিছানা দমক রইখো বিহিক বিছানা দমক রই আও জাগাও তাও খদিনি সিকির তিপ্রাম থান বরনা হানি দমক রই সিকির হানি আর দেমানাইবা বকে বুদ্ধিয়া তুঙ্গাই বকে গণতন্ত্র নাইনাই এখন বাইকি লগা থাঙ্গাই হাকি দমক রই ইংবা বনে বাগিনা জাংনা তাঙ্কা বনে বাগি जों এলা ইনি নিসিবি जों এলা जुदि माइ द्वितीय बार जुदि हांगाय बिनि बिखौ व्यवस्था जों ताम पाने जों एरेन वान थाय नबा आलोचना ताई आसे कक सालिया एविसन रकना हामबाय रय जे मियानि जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल अम हाके नकल खाइमान खामे हाके चलि दंगना अब बन्द खाइता ओरिजिनल जारा गणतन्त्र अनुसारे जे मुसुनाय बथानाय जे मुचे बथाया नक थांगाय चैलेंज खलाय अब हाय खलायमार बेलेके सायाने वनसय totally ऐसा होरने एकजना जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडी सिंगै आं अनलेम खायो बेलेग हिसाब मियानि जे पान्डानोति जे नरकनि अबाहायके ति प्रमोथानि बखाक्ति आरो जागाव केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंति जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिलिनि 482 भोटर सीपीएम बाय ति प्रमोथनो आरो जॉइनिंग खायका अंके okok bo je tipramo thalal mo thangai je greater tripleland sanmani mandia krishna kusbo manya abo bai asainya tabuk je 113 family ni 482 butar cpm bai tipramo thangmani norok ni mo thani bakhaktai tobo naikha je kebo thangya norok je jasai khaimani bisiti ke cpm 600 de thanga bjp o bahai norok ni khobor todotong CPM na thang sini motet जों एरियाव टोटली सिनि माने थानाय गरै बिसिवा खबर ना माने टोटली आराने केबो थांया CPM ना थां तिब्रा मत टोटली ओ एरियाव टोटली डिल केबो थांया अबन बगने जों सानाम जों माने 113 फैमिली नि 482 बुता जता जों माने आबो आं जे वान खबर ना नायखा
जे तंगार आरो बरं बरं अब ना फुलाव सागाबले जे बीजेपी थांगे कय बिरबिति माराबो हिसाब थिगरेबले थांगे बिरबिति जे थाने जतन से बाजे बिरबिति अब ना वाला को खाता खानाय गिरै ताबसो गरासि नर जों सिपेम थाया सिपेम ने हने जों सिनेमाया बीजेपी हने सिनेमाया तिप्रामा थांगे सिनेमाया टोटली किनो एरियान बर के जॉइनिंग गया आं जे सिमानि मता को बिसिङाव जों बेखौ नामन बिसिङाव खरसाखौ थाया फेबा और लाल मथा ने हका लाल मथा तो जों तो आगे सब चिनि डिमान्ड तामबा जों तो एदिसिव जेगा जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों तिप्रामा था खाइ दमनि जोंले तामबा जोंखे डिमान्ड खाइनै जे साननाय छि जों साननाय छि जों तो रनाया जों तो डिमान्ड खायो लाल मथा दा ताम मथा दा बरने बरबा अरने पार्टीनि थांगोन ओ जागा थांबा आगिखे बीजेपी तो दमा बीजेपी में सीपीएम कांग्रेस थांगोन बीजेपी बोले ता तिप्रामा थाबो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइनल कताल खाइ जों तिप्रामा था खाइ महाराज नेता आलादा कताल खाइनो संगठन आफै बोले और साबो मथाबो जों सानako गेबे एक कथा तिप्रामा थाबो जे हामजाकनाय और ताइ खनाका अब ताबो जे तिप्रासा रंना हनि सामाने जे खकै कलक बो तिप्रासा नै माने जों साका तामबा जे निनि डिमान्ड जाजाकनाय वानसा तक्सा जों चिनि डिमान्ड जेदा जों जे महाराज जुक्ति हेमन आलादा राज्य हेगा जों ग्रेटर पिपल इलेक्शन हेगा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेदा सानतो मने हेगा जों 125 एमेन्डमेन्ट बगे सानतो मने और साबो फाइ आबो जों सानगा एक कथाय चिनि कखुंखाय जोंनो जे सपोर्ट खानाय तिप्रामा थाना सपोर्ट खानाय महाराष्ट्र डिमान्ड खानाय बनो फायो और वानसा तक्सा थोकसा जों केमनाया चिनि डिमान्ड जे सपोर्ट खानाय मतायरखौ सपोर्ट खायगा जों बनो मतायरखौ जों सपोर्ट खायना दा चिनि कुबुइ तमबा तन सपोर्ट खायनोबा जेसा पार्टी बरखौ जों डिमान्ड खायना और सपोर्ट खायना ताने जेसा बरखौ सपोर्ट निनि डिमान्ड लीगली तंग कुबुइनि तंग और बरख जों सपोर्ट खायनाय मन बगना जों और नायनो नंगाय महाराष्ट्र जे सपोर्ट डिमान्ड महाराष्ट्र जे डिमान्ड जे जाजाकनाय बोले तिप्रामा था जॉइन खायनाय बोले तिप्रामा था डिमान्ड सपोर्ट खाय बरख ना Bagmarata who becomes Raisana on Anhoi pui engengpai Haban Zoile Johor Tir Lal Sariata Fu Johor Tir Kita boleh mention pere Haban Zoile Fu Naran Fu. So I was told that in चुमना means gathering, सब लोगों का एक सम्मेलन। तो यहाँ में मैं आया हूँ, यहाँ में इस एरिया में मैं आया हूँ आपको एक बात बोलने के लिए कि रेंगपा loves Halam people and I will always love my Halang people always. आपका हलम कम्युनिटी आज संख्या कम है 10,000 12,000 लेकिन लाम का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है एंड महाराजा के टाइम से
महाराजा के टाइम से आप लोग मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, फॉर मी हालाम इज तिप्रासा। एंड कॉकबोरक में कोई बोलते हैं थानसा, हालाम में बोलते हैं मुनखात। लेकिन वी आर ऑल, हम लोग सब एक है। तिप्रासा, हालाम, थानसा, मुनखात। क्योंकि आप भी बुकुंग बारा, नागचेप्टा, नारबुंग, हम लोग भी नागचेप्टा, बुकुंग बारा। वी आर ऑल, हम लोग सब भाई भाई हैं। और रेंगपा आपको एक गारंटी देता है कि मैं हमेशा इन माय हार्ट, दिल के अंदर, मैं हमेशा जो नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कभी नहीं लगेगा कि त्रिपुरा आपका नहीं है, त्रिपुरा आपका भी है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल माय पीपल। थानसा मुनखात इसी से बनता है। थानसा मुनखात को तोड़ने के लिए मैनी लोग, हर लोग, बहुत लोग हमको डिवाइड करेंगे। कोई बोलेगा ये हालाम है, ये देव बर्मा है, ये रियांग है, ये काइपेंग है, ये मोलसोम है, ये चौरई है, ये रांगखोल है, ये जमतिया है। नहीं, हम लोग सब नारबुंग है। वी आर ऑल वन। एंड कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई बाबा गरिया को प्रार्थना करता है, कोई तेलमारी को प्रार्थना करता है, कोई भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बुद्ध को प्रार्थना करता है। लेकिन देर इज ओनली वन पथियन, देर इज ओनली वन पथियन, एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम लोग सब उसके बच्चे हैं। और क्योंकि हम लोगों का बीच में एकता नहीं है, मुनखात नहीं है, थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, यू आर अ यंग पीपल, द यंगस्टर्स, योर आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व, योर आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां में आया, मैंने पूरा आपका कल्चर देखा है और मैं आपको बोलना चाहता हूं, আমি আবার এখানে আমার মন আছে कि নেক্সট টাইম আমি এখানে রাত্রে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবো। আর আমার মনে কথা আছে कि যেদিন আমি এই জায়গাতে, এই গ্রামে, এই এলাকাতে থাকবো, আমার এমডিসি থাকবে, এমএলএ থাকবে, অটোমেটিকলি উন্নতি হবে। কেন কি আমি জানবো কি আপনার কি পরিস্থিতি আছে, আপনার কি প্রবলেমস আছে। रेंगपा गणतंत्रता में रेंगपा नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर रेंगपा आज भी है। और आप, माय हालाम पीपल, ऑल ऑफ यू, आप भी मेरा दिल के अंदर है। यहां में आई वॉन्ट टू सी डेवलपमेंट। यहां में अच्छा स्कूल होना चाहिए, यहां में प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारा यहां में जो वुमेन है उनके लिए भी एक स्किल सेंटर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर एटलीस्ट, धीरेन आप तो यहां का है, एटलीस्ट एक हालाम एरिया में एक मॉडल विलेज बनाकर अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, ऊपर से पाथियन से आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? एम आई सेइंग द राइट थिंग? लेकिन आपको सिर्फ रेंगपा को एक बार बुलाने से नहीं होगा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, बार बार नहीं, बुलाकर बोलो क्या कर रहा है आप, और तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में, यहां में गालिम है हम लोगों का, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। और यहां में कैन आई सजेस्ट समथिंग, आपका सब जो गालिम लोग हैं यहां में, आपको मैं राजबाड़ी में बुलाकर
इसी महीना आपको मैं लंच के लिए बुलाना चाहता हूं राजबाड़ी में, उजैंता पैलेस में, और आपके संग बैठकर खाकर आपको मैं सम्मान और इज्जत देना चाहता हूं। आपको सब कुछ मैं देना चाहता हूं, एंड आई प्लीज टू थ्रू ऑल द elders and leaders here, please bring them. I will pay for their travel, their food. We will honor them with our traditional gifts like what Maharaja used to do before. Because if I start respecting the Galims, even you will respect and the state will respect. And so, I really want to, ये राजनीति नहीं है, ये परंपरा है, और परंपरा को रखना हमारा दायित्व होता है, and I will do that. Thank you so much once again. And what do you say? Thank you. No, I know it's Karai Asan, but is there any other word apart from Karai Asan? Kapham. 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 And in Kokborok they say Hambai. Somebody says Karai Asan, but thank you means thank you. धन्यवाद का मतलब धन्यवाद होता है, और हम आई वॉन्ट टू से कराए आसान फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। आपने हमको यहां में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2021 যখন ইলেকশন অন্তর্ভুক্ত যদি ওয়াইশা শূন্য খবরলুঙ্গ আচরণের সুযোগ বিকাইকে সে বিকাইকে চল তীপ্রাসারে হামকাই খাই নাই এবং তীপ্রাসারি বাজাই চল গ্রেটা তীপ্রালেন চলাই গ্রেটা তীপ্রালেন খাইকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই, চিনি পুলিশ নাই, চিনি অফিসার নাই, চিনি যুবক চাকরিমান নাই, চিনি হামক্রাই যত দিক থেকে নাই। কিন্তু 5 বছর থামাই তোমরা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 15-16 তারিখ পরে কেন এডিসি 5 বছর শেষ হয়েছে নাই তারপর চিন্তামনুখা তাই সিদ্ধ দা বিকাশ সামানি এবং নর্মা আগে একটু আগে মানে খুবলুম বাহাই তো মানে নর বেশি কম সাইমলিয়া তাও নিবগিকে চুন কাহাম করে বুলাই তগলাই হিকে বোঝা গো তিপ্রাসা এলাকা বুলাই তগলাই সবাই সবা তিপ্রাসা বই তিপ্রাসা বোঝা গো এডিসি এলাকা মাথায় বোঝা গো এডিসি এলাকা তুই করে হিকে বোঝা গো এডিসি এলাকা সব সাকগ্ন অকগ্ন সাদাই হিকে ও যারা খুবলুঙ্গ আসুকা और যারা তাও চালক করবো বরফ সব কগ্ন বরফ সামানি जों वैश्य स्टेप मा खाइके सुजुग मा खाइके जों अपना पूरा सल्यूशन खाइके নাই कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अर्थात संविधान बिचिन्तै जोंनो जा जा रिना तमनि आमनो जों आदै खेने ती प्रसारो रिना ती प्रसाने हामप्राय जत बेबादनि दिक থেকে নাই আবহাওয়া কো বিমানি কিন্তু 5 বছর পরে তাই সিগো জাতিকা সভা হয় তাবকে বড় খাইবগা যে 5 বছর কোনো খাইছে মালি আমরা তাহলে ওকে খাই মালি এদিকে আর যে রাজ্য সরকার থেকে তিন পাঠক আপনার বড় সাথ হয় দুর্নীতি খলাইয়ে তাবকে রানী হিসাব সে দিনা গুছিয়া রানী হিসাব দিনা গুছিয়া অডিট ডিপার্টমেন্ট আনি ক্লাসমেট আনি বন্ধুরক তঙ্গাইও কয়েকদিন আগে বিচন্দ্রপুর জোনাল অফিসে অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা ব্রহ্মপুর রিভিউ অডিট খেলিয়া খুবলুঙ্গ এর আগে ফাইপ্রো অডিট খেলানি হেনে সংসদ আসুক লিখা রাজ্য সরকারের অডিট টিম ফাইবানি বরং সারাদিন আসুক লিখা এরপরে গেছো চিনি নিজস্ব অডিট টিম করবো নর বরং কিসব ট্রেনিং দিদি সংসদ আসুক নির্মাণী পরে অডিট খাইনি লিয়া বরফ থাক লিখা আবার ফাইকা অডিট মাখাইয়া তামনি বাগে অডিট খেলিয়া চাইতে মা রামনি হিসাব নিরানি মতো বড় হিসাব নারুক লিয়া টেন্ডার পুরো কোন সরকারি নিয়ম মানে লিয়া সরকারি কাম পুরো সরকারি আইন মানে লিয়া ফলে 5 বছর আগেও যে কোটি কোটি রামচন্দ্রীরা শুরু করে 5 বছর তাবক লাইট ওঠা আর রামনি হিসাব তিনি আসবই হিদিনা থাকাইকে যেহেতু সুযোগ করিকা কোন প্রমাণ করিকা তাবকে বড় হিসাব দিবেয়া আবুনি বাগে তাবকে বড় অডিট করিয়ে দিছাইতো শুন যে রামদো আবুনি প্রমাণ নরমাল এক দুটা উদাহরণ দিলাই শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি সরকার ফেমানি পরে হসপিটাল উন্নয়নের ভাগে 30 কোটি রাখ দিবানি আবার তাই কেসা তিনি মুখ্যমন্ত্রী আর তিনি বুঝানো আসুক
প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 30 কোটি, তারপরে বফাই 10 কোটি রিখা একটু আগে শুনবানি খুবলুঙ্গি হসপিটাল 50% 55% অর্ধেক সে সমমুখ, তার মানে 5 বছর সময় একটা হসপিটাল উন্নয়ন 40 কোটি রাং দিব বড় উন্নয়ন খাই দিয়া ওরা যে বিভিন্ন মন্দিরের নামনি আজ রুম রেডি করে নামনি আবো কোনো কিছু মানে শেষ খেয়ে নিয়ে গো আবনে প্রমাণ বড় গ্রাম করে জিনিস সহ তাতাল সহ কিন্তু 40 কোটি রাং পাই যে হসপিটাল উন্নয়ন খেলে তখনই আর রাং 5 বছরের বড় খরচা খাই দিয়া রাং করে জিনিস সহ তাতাল সহ কিন্তু রাং দিবাই 40 কোটি রাং হিসাব দিবে চিনি রাবার বাগান খেলে বড় মেবাদন 38 কোটি রাং চিনি ডাব বিকাশ হামক্রাই মন্ত্রী আসক যাক বস্ত্র ঘোষ রাম রহগাই দিছিল আর রামকে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্প চুল রাম দিবানি 3 বছর আগে চুল 18 কোটি রাম লিখা পুইলা লিখা 7 কোটি এরপরে লিখা 11 কোটি টোটাল 18 কোটি 3 বছর আগে চিনি ডিপার্টমেন্ট আপনি আদর এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলই কাউন্সিলর বুঝায় বা উত্তর নিমাতঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন খেলায় সিইএস বা অকুমলঙ্গ সামানি তঙ্গ 18 কোটি রান্নাখা 3 বছর আগে আন্দোলন সিংহা মুসুঙ্গ পূর্ণচন্দ্র বাবু বা কমল বাবু নরগানি কক খুনাই তাঙ্গাইকে সাদি নর রাম দিয়ে হিনি সামানি 18 কোটি রান্নাখা হিনি নর বসিজাত 18 কোটি রাম বাই কমসে কম নর বিশ্বাস মুখ হাউস 5 বছর তাও নর খাইবলিয়া তাই 2 মাস পরে নর নেমে আসিয়াছে নয় 50টা বুকরো খাই নাই 50টা বুকরো খাই নাই তাহলে রাম রিওই পরে নর কাম খাইয়া আবঙ্কা প্রমাণ নর তাতাল সবাই অবহাই রাম করে ইনকে তিনি নিয়ম বাহাই খাই নক টাঙাই তো ভাইকে নক টাঙাই তো বিভিন্ন জায়গা পড়নি যারা নেতার জুডাল নেই চিনি আরো ভাইকে চিন্মুখে তো জনগণ ছিল ভাইকে ইচ্ছা সুখে লুক হয়ে দেয় অবহার খুবলুং পার্ক নি উন্নয়ন বাগানে বড় কইলা টেন্ডার থেকে আবার টেন্ডার খুব পাইছি টেন্ডার 9 কোটি সবর উলো থানায় 14 কোটি খরচা খেয়ে হিনি সিং খারাও তাহলে রাং করে গিয়ে ভাই খাওয়াই ধরো সমুখ খাই পড়ো আবার সামুং নেওয়া গেল 70% রান্নার তিসারি রান্না আবার উত্তর পুকুরে নেয় অকর্ণ আম সুমানি পড়ে যখন আম শাখা ও সাবরবাবু সবাই চিনি প্রদ্যুৎ বাবু সৌ ত্রিপুরাতে এমন কোন জেল নাই যেখানে আমার জেল দিতে পারে জেলে পাঠাতে পারে যিনি সব প্রদ্যুৎ বাবু তাই 500 জেল খেলা নাঙ্গাইব সামু কাহাম তাঙ্গে জেল ছাই আপনি নিত যদি সংবিধান মানিয়ে নিয়ম মানিয়ে ইনকে অডিট খেলিয়ে নিকে দুর্নীতি রওজা খাইকে তো জেল ছাড়ানো নাঙ্গাই নিন রাজনীতি না প্রজা ভারতীয় সংবিধান মানিয়ে নিকে যত সংবিধান অধীন চলিও তো কাজে সামু কাহাম খাইকে জেল ছাড়া নাগলা কিন্তু অডিট খেলিয়ে নিকে নিতে জেলের মাথা নাই তো আবার আজ জায়গা সেন্টিমেন্ট দিছ নর তো খেলা তো যে জেলের হইয়া নর সংবিধান মানিয়ে আইন মানিয়ে হিকে তো জেল মাথা নেই তো কাজে আর বিধি কখনো নেই যে যখন বিজেপি সরকার খাইলাই পেশালে হামক্রাই চোখ বিজেপি খাই নাই আবতাই জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী বসাকা চিনি মুখ্যমন্ত্রী বসাই করব কারণ করাপশন বন্ধ হইয়াছে অডিট খাই আছে তিনি বড় বিভাগে যে রাম সিং রহমানে তিনি জনগণ বাংলা বড় কাছাকাছি চাবি তথা নেতার তো কাজে খাইলে 2026 বিজেপি সরকার খাইল জনজাতির হামক্রাই খাই নাই
কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বাইক দুর্ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে। দুটো হাতেই ওর ভেঙে গেছে, এর মধ্যে একটা একদম 2 টুকরা হয়ে গেছে। এটাতে রড লাগানো হয়েছে, এটাতে প্লাস্টার করা হয়েছে। তো আজকে খবরটা আমরা একটু দেরিতে পেয়েছি, তো আজকে আমরা এসেছি। তো এটাই, ওকে আমরা একটু সাহায্য করেছি, কিন্তু ও খুব আর্থিকভাবে খুব অসচ্ছল, সাংঘাতিক অসচ্ছল। এই জন্য ওকে আমরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তো দেখি আমরা ওর পাশে থেকে কিভাবে ওকে সাহায্য করা যায়, ও যাতে আবার কাজে ফিরতে পারে, এবং আশা করি ও কাজে ফিরবেই, কারণ ওর 2টো সন্তান আছে, ওর মিসেস আছে। তো ওর একটার কাজের উপরেই পুরোটা নির্ভরশীল, আর কোনো সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোনো আর কাজ নেই। এটাই ওকে এখন আমরা একটু সাহস দিতে এসেছি যে আমরা আছি, তোমাকে আবার আমরা যেভাবে হোক কাজে ফিরিয়ে আনবো। जों त्रिपुरा मथा हायका जों त्रिपुरा सारा वान चुक माने सीपीएम ने नरै बीजेपी गवर्नमेंट फाइनाबा कपाल हामियाबा किसादा हामजाना ताई किसादा हामजाना हन वान चुक लाइमाने प्यार नहीं माने हमने करे हम बाग बिसे ताक से बार हम है ना ओ मां बीजेपी का बिसिं गुंडा खाई खामो मके डायरेक्ट से आक्रमण खायो अब ताई देन बाग बिसे ताक से बार ओ माय वारा सोकांके निया खुमलंगा बीजेपी ने कायसारा मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम साव फाइ त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री आंखे मुख्यमंत्री हम मूर्खमंत्री सनामो तो बिनि कोनफोर लाइन पाइन करिका मुख्यमंत्री ने बड़ा मा हंसो तै फाइगारो वाइसने त्रिपुरा नि खरक ताम तगवा सिकारि चिने एमले अब ताम सानार को तगवा सिकारि खरां काई बड़ हंगाय त्रिपुरा ने तब दालाल लंगाय र त्रिपुरा ने थगायनानि मास्टर दालाल हंगे तब खरक ताम तंगो बुमु साइपन र साइमान बायना सानादा रंग बुमु नायफुन साइमान ना आबरो आइसे को दाइन बांग्लादेश गानानि ताई आंग ताई yang paita paida salai nang dia buji bai sini do ba jemia masakaro berani jar BJP khol ini nai khorta mi kain thana po aske masala gata ba wara khan hai ki right tong ko be oh my oh tamni bare himala ang bor nu ja masana to masali thik na tong pero buji suji to masana la rusam da ai wache wan sa ko da buda buji su da su sai ne wan sa ko da thai ni masa to hai la kan su sai to mai chu ang ke ba masana mo kai so otho nang la na ha buji na nang la buji su hai jam sa chu kai se o bre ri nei ro ke ni sai ma la hai mo sai to mai ja wa na ka ani ko ke masana ni sekang ba ni Tripura sarok ni sengno mungsa sengno na ni nang ke che tong thong ja ga masana ngla na tui kre no kre bura burchi ne bata maya ne sai tong ke ara se mo sai tong ba aba ba urung khungo ada ri jang he da ba ha urung khungo ada ri jang he da hai ka khundi khai di ra da jang hai he da lo wa la khamla am ta ka asli da tang lai tong lai ma nang ba wa la sa tang ka buti de suji de wan chok de ABC দখল খাই নাই হুরি সাজা করে ভাইকে মশাই তো খারো হ্যাঁ ABC দখল খাই নাই ছাই দামিয়া 28টা না 28 ফাইনাই হ্যাঁ গায় তাই খরচ করে 30টা ফাইনাই তাই 2 টাকা হায়ার না বড় বাংলাদেশ না হায়ার না নানি 28 সিট ব্যবহার করে তাই 2টা বড় না হায়ার না হ্যাঁ বাংলাদেশ না নানি অবনি বাগাই না ও জাবরা জানা খুন্দি খাজাক তংনাই রক ন আখু ওয়ারা সকাতা বাহাইকে বেশি দখল খাই নাই তার মানে বুটবাদ নাই হাই যে দখল খাই না হন কক্সল ছেড়ি না না হন কক্সলে আজকে সাজার তঙ্গ এর বেশি দখল খাই গাঙ্কা ফাতানি ফাইনাই র বইনি দফান ভর র এর বেশি দখল খাইয়াই जोंनो শাসন খাইনাই হানাই সাজার তঙ্গবা ও খুনতি দিগের জন্য বাহার মশাই তংলাই খাবা হ্যাঁ বরক ন সুজাকক ri ton ma se borok sia
যেমন টক দি মাহাই মুচুং খাকে হরপন বুথারি চাদি সালপন বুথারি চাদি যে মুচুংফোর আপন বুথারি চাদি মাহাই চুলে বরক নবা আরো নল খুব বাইদাং গাদা আসলে সারাই দङ এসে বুঝিয়া হেগবা নংবা বড় সইসবা আরো মিয়া নরা বড় মোটামুটি বাংখা নুখা ও বড় বাংমা নুকিনো মশালাयो ফিয়াবা आं साननाय मथे बुइनिवा खुमबाय बुइनि तयारबाय नागरा गदों बैचरक बुजिनाब्ला हा बुइनिवा खुमबाय बुइनि तयारबाय नागरा गदों लोकेल लेखे खरक साबल करे बेयानि तो भले तेलामुरा सिमना मानदाय बिश्रामगंज यां गुलागाती तागरजरा बेबा दै थुमै के नाय नायिसा बरक बांग्रो हिंकवा ओ बरक ओ एरिया ऑफ फाइ बुन दुफिनाय ओ बरक ओ एरिया बुन दुफाया आ बरक बांगे फुनुक माने आबो भाई आंके सब आबो भाई मसाई लाभ करे और मसाई पाइखा एकदम मागरा थांगा बा मुंग साबन मारे गला करो आहेन मागरा पाइलां सिनाय बगनि आरो बरक बांगे खातु वे नै बागे बुइला के साला गाड़ी नै बांगाबो इदि को तो कायो का इदि नाय सेट हने आरो जे फाइले तिप्रा मथान बरक फाइके इदि के माना के फाइके नि साव बरक जों बारि के सम सुबुद मा के बाहानाय दे नाहा खांगो हे दा के नमन के बार हे तो मागना खाली नाहा जाता इदि के मागना आ मोसे बुइला के साला के फुङो दिने इदि के हाजार कैसे दाने इदि को तो 500 को 1500 मागना माने के बरक लोबुनि थालाय गता थालाय नै दे बोले ओ मा बरु नरि के मियong सिमिसे इदि के मियong जा ओ को माना आबो सिमिसे रो बसो खमला 180 টাকা নিতাম কই 1500 কই 180 টাকা আবো মাইছে বানিছে আংখম বসানার আবো ওয়ারা বুঝিনা না মন চিন বড় আসি জরলে চিনা না মাথা হায়া দেবা ভাইকে বুঝা ও 180 টাকা ও মসানাই নগো ভাই তিনি খবর না মানে 20 বছর মান বাসে নিয়ে তো হবো আজকে কল খবর ছিতে তো পা মাফি কল খা তিনি খবরে তিনি কান্তাম খাইছেমান এরিয়ানে জবটা এরিয়ানে চিনি চেয়ারম্যান অনেক খবরে আং মিটিং পা অরন টিচা ফাইনালি দেরো মিটিং খাই প্রেসিডেন্ট রেইনা ইমন খবর নাই নন করিতা বিজেপি থান আংকে খরক সরক 15 হয়তো 25 বারো বিরবিতি মারো তামকে সাইদমান উরনি মিটিং উরো থাকে আরো বিরবিতি মারো যে ছিলি আরো মারো তাই কাছে জায়গা থাকে তাই কাছে মারো যে ছিনা থাকে আবার বিজেপি খাইবা কয়বার বিতি মানে কয়বার বিরবিতি না আবার বকে না নকল হইতে সাবধান মেগনে দিকে সিধা তোমরা আবার শাসওয়ান নকল হইতে সাবধান ও বড় রঙানো বুট দিয়া বাকি নকল খাইবাং না হাইকিবাং বাকি ও হাইকিবাং বড় রঙা বখা পাইনা মাইয়া যেসা পনে নাই দিন মাইয়া আবার সিনসাই দং খাতাই বাসা পালা করিছে মহারাষ্ট্র সিনসাই দং খা कुछ ना कुछ देगा हने महाराज समझे कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा अंसाई तो होगा नंग सिकाशी तो भाई की मानना तो महाराज ला तीपरा मोथा खाने तीपरा सरों पार्टी बा सामने से डिमांड खाने से चीनी मान खाने चुनाव दी हने चुनाव चुनबा हाँ नरक सालों को नरक में चुन सामने से कासुई से तो आपसे कुछ नहीं मिलेगा अंसाई तो होगा आरा तई करे छाजिन बरं नाम सुरत तई करे फो लामा करे फो राज्य सभा सालो राज्य बन्ना रसी सालो बोले बीजेपी सरकार त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री ने तई नाम सासुराय दं बोले हाँ आवासिन नंग बाइके लामा हमिया हंतनी करे लामा हमिया बन्नंग साइजum साइ दं तो साबनो सा लामा हमिया नि को साबनो सा तई करिन को सामसा एडिसो बनर रांग रही जे तुक तक मामा खरे बेतन दै मा यांगलाय तंग जाबलाय चंबा हा रस रहे बेतन से दै मा जें तंग बर चंग बर बे हाला गनंग दा अब कलाय नी रै माया बुनो ने बेरे देखा अब नी नम बुंति तमुसा हा अब तम माइनो पय मुनो पय हुमाय से नी न ब हे दा नंग रै मा खमा गसिया बाइक और तुम तब एडीसी चालू चुनाव बेर थे तंबा कोई बार एडीसी वा चंग पुलिस तरह बागै बिल पास थेगा रान सुरहेगा पुलिस तरह बेतन रेना ना ये तो बोल भाई चंतला नहीं बा अब से मिया ए डरा पुलिस ना खा
승사이 도가 পুলিশে তোরা খরমজে তোরা খা সুজাই তোরা তোরা ইয়া রাং রহদাই তোরা নাই সমতাং রহে রজা মজা মজা মিস কল বাই চাকরি দেবা তোরা খা তোরা কে সামালে দর তোরা খা চাকরি দে তো লাসিয়া হান্তানি করাই মিস কল বাই চাকরি পো লাসিনা রিয়া সাতনি নিজের সাওয়া নিজের মান যাবো ত্রিপুরা মাথানা তারক সগর এডিসো চিনি যে খেরেনবার হসপিটালের বাগাই চিনা ও যে চিনি পয়লা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তংপ্রো 30 কোটি রাং হসপিটাল তাং তো মানে নাই ফেরিটা তাদের তাংবায়া খোপাইনে নাই তংখাই তাই মা সাইথার বিসিমা পাইনে নাই তংখা বড়নি রাং সাও হইতং ববনে নং রাং সাও হইতং লাচিনা রিংয়া জ্ঞান করি কক সাইতং সাওকা কুয়াইরং সাওকা বুয়া কং থাক সিগারনে আসমसा কগেলাnya ai nó đang ở trong bua con đằng sau nên phải mà tổng nó cho nó con kia làm nhá bua con thằng con nó phụ mà con mà bố qua nó mới chỉ sao tin này tao lên corruption মন্ত্রী corruption leader boba hiki kok sananang bo jagawa bo level bonti kok sananang nungta ku da seringnya ko seruna na yada angno ta bo ai bora jama thakla jama hiki hni de man ba mara man ba bini kaisa borat ne mai sa mane no leader hni mane nung sirnam la ko ye la ba bua kong tham sagre bhai ma bunti boro wala khala bunti boro no ko ge la me hai hindur bane angle angkar sana na me haije piaba nang tabo মন্ত্রী খা এমএলএ খা obo paiman pore no desh tongle ga obo paimani pore to hawa duma tongle be boro thana tamai tai kem ron bukle hai sajum jum hai mai hai phan bu sa tor ko sa obo paimani pore bo o hawa duma tongai nini je মন্ত্রী nini je boss nini logi thangla nang obo paiman pore hawa duma tongai hawa na tongai o do phabai ma tongai baiki bujeche wante ang tini sanamo jumle boi sraine nanglak nara kebo sraine nanglak o hani o tiprasani obishap nang jesipuna aji de jesol thawai de piaba ahanya magai jalangnai onnai jodi baphamai dalai jodi onnai khaikanke nini jesipuna asari no kotor jesipuna tangdi ahanya pailangnai ang sawo wan chui kok chade nini rang ri don chompot nini logi thangla সমাজ বাই তংনা নাঙ্গাই দফাবাই মিলিমা তংনাই যে মুসুং তৈ সামাবাই সমাজ উরাত কক সাইমাখা চিরিখই কক সাকাंकेनो अब समाजनि बागै एक्सेप्ट खायजोंनाय दा खायजिया नों सिना नांनाय ओ ताखुरक ओ बुखुरक मिडिया बागै बिसि मासो वान सुबि ननि गाराव बासातै निनि गाराव बासावै ओ दफानि बागै ओ स्राइमन ताबो फैदा चिना हामियाखौ जों हायखिनो ताइसे जुदि अननाय खलै थाबाय दंखांखाय ओ दफानि थिरां बर' सगैनाय ओ त्रिपुरा सरनि थिरां बर' सगैनाय मावान सुनाय ताखौ बुहुत जन बनि बागै ताइबो कायसा ओ मिडिया बिसां मासावदा ओ स्रांगा मियानि साजा सिगां बर' गारा मियानि मुख्यमंत्रिनि प्रग्रामनि बागै मन्त्र तांनाय मासे खरबसे सांबादिक बर' हानो फट' दिसानाय मिडिया खायनाय आबोनो बोखे
kaisa kaile pando thangai phemen media phuna bahar tongba bondu bando toma kaile pando khobar take bo ma thangle kaile pando thangai ki phile phiro phaimase aro thangai ahike bike batharu bino bathako bobo media ba batha kata baji man ka pro 11টা 10 rok khai bab 20 khai rok na nga ba bui kaile pando aro bui doi sa re anu chang sa re ro den bo man je ble media phuna bui ni niom kanon pai ai kina jamai cholon phlan khaimen porose bono mar char khis bo ma sai thai jmo horom da khata aro chotoi mala BJP rong ne moncho tangmen murung lai chongpu khor musu lai ja moncho tang murung lai ai o mora o musu puthi beneng lai ja sakara rok musu puthi neng lai ta mangka ara hai ke bathar ka bo to kunon lai kri media da ba ke bo dusman ko bathar lai da bathar ma se ei media ne bon media hai sino ei media nutang ti promotan support khaja ne tas tang kha kun ko ha ti promotan support ko ba media ba ang ba media ba kesan buti sinai kormo buti sinai kufur buti da jai khobar waran thama media ba media ne tam duston ba am se ti promotan support in sachai boy lata to wat phateri tang kha phateri tang ha ba am se police har ko ma ko am musum murung nai ram no sira har ko Berulai ni tolo mongsa kaya media no last bui ro hodaka ani kok khaisi o media sabo boto wan se bisini thaya ti pra bisini se sosai chuya tai kai bin loge tai khorjo to kono nam se last ka sui tang kha no mukhyamantri phaila ko boro bui de lama sigang sap khale chong na ha mukhyamantri phaila ne ka sigang mara bui da sap thaida media ro bui da sap thaina o media ro ba ma no ro ma so buji sini no buja tu am tu saga ta thanjini ta ti sajini bong no ha buja ni tong boi da se ma ti sayo wa na tang kha are media ro buja ni tong a jaga wa BJP ne party office bus kan ka soi musu buthi nang lai hor tong lai ar buja kong le bai ka ra thai ti salai tai sa chong thamji kai tong ba o media te nugun chung thamja chung thangya media nugun chung thamji mama kau ori gele ke mo bar ron nu boni bagna ta ko kai bukuk chong ango bonam salamu sungo beshi on nai khemene ke buya ka gla thomne ro maru bok nong na la phatai nai chomani tongo bo pro nang ja bok man jak na Apro ja sapun matai de hamri mangla ya ke burjing matai shuru khop nai cha ko burjing matai shuru khober ja pro apro ja sapun matai ke bo ja sapun matai ke bo kinar mangla boni bagina tine amo media rong bisin chana mo jungo taba bo jara BJP khai to ngai nong ne re kharcha korni to na sang to agine saga ora chine area to soto ekjona soto ekjona শুধু কাটা কাটা শুধু আঙুল ছাইয়া 20 10জন আছে চিনরা 20টা বেশি চিনরা পুরোটা বুঝছ কানা 20টা 20 10জন আছে রম খাইছে 200 জন 400 জন আছে জনের কানাই তাই কাইয়া আবার জেসুন সামনে লটানে তুই বালতিও বালতিনে তুই কাসলাও রফিনতা বড় তাই ভাইবা আসে না তা কম বড় ভাই পুংনা ও লতা পুংমানি বা লতানে পুং তোমরা কাসলা পুংলা জেসুন সাদে ও লতানে তুই লতা সানে তোমরা কাসলা সেনে আর কাসলা পুংনা বা হ্যাঁ পুংয়া উসগনা বাথাক নাই বড় বগলে তাকতে বুকচং এরিয়া নি যারা তোমরা জাতি কুস্তি তংহাকে ও লতা না হাবই তোমরা কাসলা থানা পাইতা নাই যে গুলো ফিনাইছে গুলোই ফিনাইছে মুইতুনা রে যার যার জাতি গোষ্ঠী কিছু সতর খাই মার নাই তারও মিডিয়া নাই তনে নংনে ছাও ফেবা তাক লদি কাসলা থাই তো ইয়কনা রিয়া থাকা হাঙ্কা ও লতানো তংনে নর কুয়াওনো তংনে পুকিরি থাকে গলকনা গলগে ওলা পেট তো ওলা হাইনা ও ফুংসা তার মাননা আমনে বগেনা তিনি সারামচমা তিনি অবাক মানে বিশিংতই
তাকে মুখরক এডিসি হাপাং যে তংমানে রুলাই তংলাই যাবো যে মানসানো তো খতম লবো তাবো বিসরাঙা আমুয়ান সঙ্গে দङ আনি যে ফানবাই নরকনা ও বুঝিনা রিগনাই বাগমান বই রিগনাই মিয়ং বাখাং রিগনাই হিনজफोर बागनाय ना आंनो बिसोर मानदा बाहरे आं वान सय दङ बिसरां नरकना रिगनाय रनाय बगां तिया तंग खाइ তিনি বিজেপি পাঠক দিছিল তিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা খাইনাই ভবন মিটিং খামबाय bo amsani norokni je obahay je gathering saimani kumani bebo অমুক জায়গাও গ্যাদারিং শুধু চান্স তিনটা পলিটিক্স বরফ সরম आं सानाय अ जागा हमके तागरजला बन्द ताई अ जागा दङ मान्दाय बन्द ताई 17 रं पेगरजलानि किसुता अंश 17 गलागातिनि अंश फाइने अ जागा केनि ini oro problese ka joining खाइनाय नरकनि पान्डाव joining नंनानि सिरियाको तावसो जतिनि सबायजाक 1000 नि साइ बुटार अ जागा गोबां joining आमाय सिरियाको सबायजाक जेबो गोबां मानो सिनि तरते बरफ फाइदो aboke bo party ni फाइने नरकनि जे abahay je tuidul monggo bo bahay ke abo je babe nugui dङ যিনি বিজেপি সরকার ছাড়া সিনিপিরা রাজ্যও যিনি মাথায় সপ্তাহে হইতে আরম্ভ খাইনায় যিনি ভরসা একমাত্র ভরসা বিজেপি পার্টি जों आलादा কোনো পার্টিতে খাই মালিয়া जों माथाय सप्ताहे बा जों तिफ्रासा हामग्राय जों तिफ्रासा हामजानाय ओंखाय श्री नरेन्द्र मोदी ताई যিনি तिफ्रा हास्टेनि श्री सीएम যিনি मानिक साहा যিনি नेतृत्वे जेभाबे বিজেপি খাইया रमना जे বিজেপি ছাড়া ताई हामजा ताई उपाय गरै उपाय कैसा जतन साइमालाइया हमारी कइया जतनी যিনি बुमा बुसारनिक বিজেপি ছাড়া जों ताई কোনো बासिने लामा गरै पछिले एकमात्र उपाय आवा हेने जतन गुरु बरफ खाइ गलाइया নাই নরনে সঠিকভাবে উন্নয়নের বাগै বসুকনের বাগै আগুबै সামখাইমান গাय যিনি एसएमपी जुदि आसक आगुबै सामखाइमान गाय जों ময়দানে দङ जों मागलादा माने माबाया सारि जतनो माने নর যদি পাল খায় জায়গাও সব দিলি খানকায় অবশ্যই শ্রী ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী যিনি এক্সএমপি শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীজি শ্রী ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি বরণের নেতৃত্বে ও এডিসিও সিপিএম যেমন ডাবল জিরো থাকা আবাই গাইজ তিনি যারা অনশাসক খাইতো নাই আবার শাসইয়া শোষণ খাইতো ত্রিপুরা সারণতে শোষণ অশোষণী মুক্তির বাগৈ যিনি নেতারক ময়দান অংশজাক নর বাগৈ কাম খাইয়ান বাগৈ আপন বাগৈ তিনি অর যে একটা বড় পরিসর আর মা বোন ফাইনায়
অমর চিনিবাগে ইতিহাস যে আগামী দিন চিনি মা বইন ময়দান অঙ্করকা বুঝাঙ্গ গামছা খাওয়াই অঙ্করকা 2026 ও কুমলুঙ্গ বিজেপি সরকার শ্রামইন নরকতন নাগো মাকি ফিরনাই গলে গছি ভাই গলে গছি और सिने किबासा हमके मंत्री तमो सिने एक्स एमपी तमो सिने एमडीसी तमो नरगर प्रतिज्ञा माने नाय ना बाय नाय बिले ना अब मगे काम का चिन सबमा खय नाय काबो कान नाय कान ताले ताले किहुरो मा मास नाय দিকে পড়ে আছে পুরানা নাটন কাটির তলে আসা বসে তোমরা কাটান ধর্ম কথা কইলে পরে শরীর চঞ্চল ধর্ম পথে গিয়ে তোরা সত্য করো আরে 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 রাতের দাবাটা নিচের দিকে আসো একটু আরে সুন্দর জিনিস করি যাদের মাথায় টুপি আছে টুপিটা একটু হাতে নেবেন এভাবে টুপিটা হাতে নেবেন টুপিটা সবাই হাতে নেবেন কাচির তলে আসা বসে তোমরা জানাতাম ধর্মের কথা কইলে পরে শরীর সন্তান আমি একটা কথা বলতে চাই একটু লালগুলো মিলাল লালি অনেক গায়াছো মানুষ টাকা লেখা পিঠা অনেক গায়াছো লালগুলো মিলাল লালি অনেক গায়াছো মানুষ টাকা লেখা পিঠা অনেক গায়াছো আরে 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 রাতের জনগণ পিছে পিছে আসো বললাম আরে 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 রাতের জনগণ পিছে পিছে আসো অঙ্গে খারাপ দিয়ে বল করতো अरे 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 रत्न जरो विजय विजय लाल गुलाबी लाली अनेक गयाजो টাকা লেখা বেটা অনেক গয়াজো লাল গুলাবি লালি অনেক গয়াজো মানুষ টাকা লেখা বেটা অনেক গয়াজো রত্ন জरो বিজেপিতে আসো খুললাম খুললাম লাল গুলাবি লালি অনেক গয়াজো অনেক খাইয়াছো ভারত
So today, what was the total number? How many have joined, and what is the reason? What is the message? Today, about 113 families, 482 voters already have joined from Motha and from CPM party. So you know how our government is working and how our honorable Prime Minister is working. On that basis, people's already they already have realized that without Bharatiya Janata Party, this Janajati's development won't be possible. So that's why they are coming every nook and corner and going. You have seen already, our leaders are also going. So people are running. Rather, I should say they are all running, not walking. They are running after Bharatiya Janata Party to be attached with this party. And I'm sure that in future, ensuing result, in the result you will find out our efforts and how these people will cast their votes in favor of it. Sir, you in your speech have said some people are trying to confuse the indigenous people and as a whole the state people of the state. Who are these people? Why they are trying to confuse? You don't understand why you want that from my mouth, I should say. Everybody understand, na? So it is not needed. Already everybody knows who is speaking what. So and the public here, the people who were present here, they also knew it. So I need not. Need not say these things. And you spoke about the village council election. Why it is getting delayed? You have put the allegation on some party. No, you have seen that illegally they have done. Because 123 BC they have already by force, I think illegally they have made it. So they cannot be done because you have to take the permission and it is must as per law. You have to take the permission from the BC. And there is no existence of the BC. So that's why it is not possible, but they will do. And for that also from our department, this Tribal Welfare Ministry, they have already have written to them that you are doing wrong things. And even though they are doing all sort of these things. They are saying that the village council tenure is already over. Already over. So there is no existence of BC. So how without this BC formation, how they can create this 123 more BC? They cannot do it. And about the recruitment, those are taking place without the concurrent of the finance. How it is possible? It had been done for a long time in ADC, not during this time also. For a long time also, during CPM regime also they have done it. Now, without taking the concurrence of the state government, how they can give this employment? They cannot give. Recruitment cannot be possible there. So that's why they are facing this problem. And we are not responsible for that. They have to do it. So like that, every time they are not they are not in a position to run this ADC properly. सर मोथा सुप्रीमो ने कहा है कि 28 में 25 सीट लेके एडीसी गवर्नमेंट फिर से दोबारा मोथा गवर्नमेंट में आएगा। इस तरफ से मोथा का तरफ से जो सुप्रीमो से कहा गया कि ऐसा रोमान स्क्रिप्ट हम लोग को दबाया जा रहा है, रोमान स्क्रिप्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना है? मैं तो थोड़ा अभी जो मैंने बात किया है ना, मैंने स्पीच आप सुने हो, हर चीज तो मैंने पूरा विस्तार से बात किया, तो मेरा आंसर तो उसी में है। तो फिर इसमें क्या आंसर देंगे? सब तो उसमें पूरा क्लियर मैंने बताया, मैंने तो पूरा क्लियर बताया, फिर दोबारा क्या उसमें बोलना है? क्लियर बताया, पहले भी बताया, अब आज भी बताया मैंने। साबरूम में जो जनसभा में जो कहा था वो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये तो अननेसेसरी है। लेकिन इस बार अलायंस में होगा सर? नहीं, वो तो बात की बात है। अभी तो हम लोग यहाँ अपोजिशन में है ना, एडीसी में तो वी आर इन अपोजिशन। In ADC we are in opposition. We are not alliance in ADC. Thanks.
ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি, 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 প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। কিন্তু দিনে দিন বেড়ে চলছে, কি বলবেন? কিন্তু আমাদের যেভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে, দেখেছেন একের পর এক রাজ্য এখন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার সেখানে গঠন হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু কাজের বিনিময়েই হচ্ছে। এবং সেই জায়গায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আমরা যেভাবে জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করছি এবং উন্নয়নের যে মেইন যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা। তো আমরা আইন শৃঙ্খলা যেভাবে এখন ত্রিপুরাতে আমরা সেটাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি, যে কারণে মানুষ বুঝতে পারছে যে বিশেষ করে জনজাতি গোষ্ঠীর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি বা তার সরকার ছাড়া কোনোদিন সম্ভব। সেই কারণেই মানুষ এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে ওনারা আসতে চাইছেন এবং শুধু তাই না, ওনারা কিন্তু কাজও করতে চাইছেন। তো সেই জায়গায় আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতিদের একটা বিরাট উন্নয়ন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। Come over here about violence. We have seen earlier such violence. Is there any such threat? Rajiv Bhattacharya, he had said that there is every apprehension that there may be attempt to destroy. Everybody knows that what is their strength, only to create violence and to create confusion and to create this regionalisms and all these things, sentimental issues and all. Only they have this their weapons. Otherwise, they are not thinking for the people, for suffering people, and how to develop the people of Tripura, these tribal people. They are not bothered for that. So because of that, the persons or the party who actually cares for the next generation or
people. They don't allow that they should come here, they should settle, and they should be in contact with the people. So because of that, in apprehension, they always try to burn or demolish our this party office. So this is their nature. What can we do? But from our side, we are restraining from our side. But I think it is enough. Thank you, sir. আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে আমরা কি বলতে চাই এই জমায়েত থেকে সেটা শুনেছেন এবং অনুধাবন করেছেন। আপনারা আসার পথে দেখেছেন আমাদের ভাইয়েরা বহু প্ল্যাকার্ড দিয়ে এই শহরকে সাজিয়েছে। প্রায় 200-র উপর মাইক আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের কথাগুলি শুধু মঞ্চ এবং মঞ্চের নিম্নোক্ত পরিধিকে সুতব্য করবার জন্য নয়, সারা শহরকে জাগাবার জন্য। সো ইট ইজ এ ওয়েক আপ কল। জাগন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জাগার বেলা হল। দীর্ঘদিন আমরা চুপচাপ ছিলাম, দীর্ঘদিন আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করিনি আমরা, কারণ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং রাজ্যে মানিক সাহার নেতৃত্বে একটা সংস্কৃতি বজায় রয়েছে। সজ্জন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবিগুলি কান থেকে শোনেন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেন। আমরা যারা সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দেই, আমরা যখন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, উনি পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং এর বিহিত করবার চেষ্টা করেছেন, এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা কিছুক্ষণ আগে ভিডিও ক্লিপে দেখেছেন, আপনারা শুনেছেন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তচক্ষু প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন, আমাদের দিকে রক্তচক্ষু প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন, হুমকির মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমকে পরায়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে যেমন কিছু আমলা রয়েছে যারা সমস্ত কাজগুলিকে স্থবির করে দিচ্ছে, এমনি রয়েছে একজন বা দুজন গুণধর বিধায়ক, রয়েছে মন্ডল স্তরের কয়েকজন নেতা। এরা এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংবাদিকদের ক্রমাগত আক্রান্ত করছেন, রক্তাক্ত করছেন। একটি কথা ফুলকি হয়ে শুকনো ঘাসে পড়বে যাবে, একটি কথা ফুলকি হয়ে শুকনো ঘাসে পড়বে যাবে, সারা শহর উথাল পাতাল রাগে ভীষণ যুদ্ধ। যদি উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেন, যারা অক্লান্তভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে এই রাজ্যে সুস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা করেছে, তারা ক্রুদ্ধ হলে টালমাটাল হবে গণতন্ত্র, টালমাটাল হবে শাসন ব্যবস্থা। আজকে ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিকরা এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে এই অনুভূতিটুকু বুঝিয়ে দিতে চাইছে। আমরা বলতে চাই, এভাবে রক্তচক্ষু দেখিয়ে হবে না, প্রিভিলেজ মোশনের ভয় দেখিয়ে হবে না। স্বাধিকার ভঙ্গের কথা কাদেরকে বলছেন? গত 40-50 বছরের ইতিহাসে এমনি কোন দৃষ্টান্ত নেই যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। জেলে পড়ার ষড়যন্ত্র, স্ব অধিকার স্বাধিকার তো ভঙ্গ করছেন আপনি।
একটি পবিত্র জায়গার পদাধিকারী হিসাবে বসে থেকেও আপনি অশ্লীল ভাষায় ও সাংবিধানিক শব্দে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছেন, রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন। এটা যদি স্বাধিকার ভঙ্গ না হয়ে থাকে তাহলে স্বাধিকার ভঙ্গ আর কাকে বলবেন? এই কিছুদিন আগেও যার হাত রক্তাক্ত হয়েছে, শিশু, নারী, বৃদ্ধের রক্তে, আজ তিনি এদিক সেদিক করে বিধানসভায় প্রবেশ করে সাংবাদিকদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন, অতীত ইতিহাসের চর্বিত চর্বণ করছেন। বলতে চাইছেন যে কিছু হলে মারাত্মক কিছু বলে দেখাবেন। আমার ভাই প্রণব সরকার আপনাদের সামনে বলেছে, কলমকে, ক্যামেরাকে পেশা করে যে নেমে এসছি, যেদিন আমরা নেমে এসেছি সেদিন আমরা মাথায় কাপড় বেঁধে এসেছি। আমরা জানি অন্যায়কারী আমাদের কণ্ঠরুদ্ধ করবার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করবে। আর এই রাজ্যে যতবার সেই প্রচেষ্টা হয়েছে প্রত্যেকে তার সমুচিত জবাব পেয়েছে। বিরোধী দলে যারা আছেন আমরা তাদেরকেও বলবো, সংবাদ মাধ্যমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন। সংবাদ মাধ্যমের সমস্যায় আপনারা মুখ খুলুন। আপনাদেরকেও ভারত রত্নের মতো রত্নখচিত উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছে, আর আপনারা চলে যাচ্ছেন সামান্য সংবর্ধনা নিতে। তারপর আপনার মর্যাদা আমাদের কাছে কোথায় দাঁড়ায়? আপনি কি করে আগামী দিন বলবেন যে এই রাজ্যে, এই দেশে মাদক বন্ধ হোক, মাদক পাচারকারীদের শাস্তি দেওয়া হোক? আপনি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। ফলে আদি ও বিরোধী এবং ক্ষমতাসীন সবাইকে বলছি, যিনি সবচেয়ে বৃদ্ধ তাকেই যদি প্রধানমন্ত্রী বানাতে হতো, যিনি পরিবারের সবচেয়ে বৃদ্ধ তাকেই যদি পরিবারের কর্তা বানাতে হয়, তাহলে এটা কোনো অতি উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলে আমরা মনে করব। আদি বলে কিছু হয় না, আদি মধ্য পেরিয়ে তবেই বর্তমানের সৃষ্টি। 450 কোটি বছর আগে এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, 350 কোটি বছর আগে এর মধ্যে প্রাণ এসেছে। প্রাইমেট মানে বানররা এসেছে 6 কোটি বছর আগে। মানুষ মানে হোমো সেপিয়েন্স মাত্র 3 লক্ষ বছর আগে এসছে। আজকে 2026 এসেও যদি 3 লক্ষ বছরের অভিজ্ঞতা ভুলে আমরা পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করি, তাহলে সভ্যতা বিপন্ন হবে, গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, সংবিধান বিপন্ন হবে। এর বিরুদ্ধে আমরা সদা জাগ্রত, আমরা রুখে দাঁড়াবই। আজকের এই সংগ্রামী মঞ্চ থেকে আমার সমস্ত ভাইদের যারা খুব কষ্ট করে এখানে এসেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। কখনো পোর্টাল আসেনি, কন্টেন্ট রাইটাররা আসেননি, আমরা আন্দোলন করতে শিখেছি। আমাদের অভিভাবক সুবল কুমার দে মহোদয় তার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রাজ্যে আন্দোলনের বীজ তলা গঠিত হয়েছে। তিনি আজকে শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ থাকার পরও এই ঐতিহাসিক জমায়েতে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব করতালি দিয়ে তাকে একটা অভিবাদন জানাবার জন্য। আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা আরেকজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জয় পাল মহোদয়, রয়েছেন প্রণব সরকার, যিনি আমার আগে বক্তব্য রাখলেন, এর অধিক পরিচিতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন, আপনাদের সুখে দুঃখে প্রতিটি সংগ্রামে আপনারা প্রণবকে পাশে পেয়েছেন।
রয়েছেন সেবক ভট্টাচার্য, ফ্যান গার্ডের কর্ণধার, আরেকজন লড়াকু সৈনিক, রয়েছেন কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য সহ অগণিত সাংবাদিক, রয়েছে আমার বোনেরা যারা কোনো অংশেই ভাইদের চেয়ে কম নয়, বরং এক পা এগিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুরু থেকে এই পর্যন্ত অক্লান্তভাবে ঘোষিকার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আমি বলবো ঘোষিকা নয়, ওরা আজকের এই ঐতিহাসিক জমায়েতের বীজ তলা প্রস্তুত করছেন। আমি এই মঞ্চ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছে সাপ্তাহিক পত্রিকার ভাইয়েরা যারা অতি কষ্টের মধ্যে থেকেও এই কাগজগুলি করে যাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দীপক বরদ এবং ননী গোপাল দেবনাথের নেতৃত্বে আমাদের পত্রিকা বিতরক ভাইয়েরা, যাদের কাছে আমরা আমৃত্যু ঋণী থাকবো আমরা যারা প্রিন্ট মিডিয়া করি, তার কারণ তাদের পরিশ্রম, তাদের সততা, তাদের নিষ্ঠা, তাদের ধর্মাত্ম শরীরের মাধ্যমে তারা এই শহরকে ভোর জাগিয়ে দেয়। মানুষ জেগে ওঠার আগে তাদের কাছে পৌঁছে যায় দৈনিক পত্রিকা। শুরুর দিন থেকে, যেদিন থেকে ভূপেন দত্ত ভৌমিক, পরিমল বিশ্বাসরা এই রাজ্যে প্রিন্ট মিডিয়া শুরু করেছেন, সেই দিন থেকে অক্লান্তভাবে ওরা কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে ননী গোপাল দেবনাথ, যিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন, এই বয়সেও যিনি অক্লান্তভাবে এবং সততার সঙ্গে এই কাজটা করে চলেছেন, তাকে আমার পুলিশ জানাই, আমার প্রধান জানাই। যিনি অপরাধী হয়ে বিধানসভা বা লোকসভায় আছেন, তিনি সেটা বুঝেই আছেন যে আমরা লিখবই, আপনি অন্যায় করলে আপনি আমার মাসতুতো ভাই নন যে আমরা তা চেপে যাব। কেন চেপে যাব? আর আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেটা আমাদের বিরুদ্ধে জানাবেন। ফলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা চাইব আপনি সারা রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান করুন। নির্দিষ্ট আইন নিচে বসবাসকারী সাংবাদিকদের নিজ নিজ কর্মস্থলের নিকটবর্তী শহরে নির্দিষ্ট জমি দিতে হবে বিনামূল্যে। দিন রাত্র কাজ করছেন যারা, আমরা সেই সমস্ত নেতা, সেই সমস্ত একটু সহানুভূতিশীল হন, তাদেরকে একটু জমি দিতে হবে। সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে 50 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। এর থেকে মেডিকেল এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধা তাদের হাতে যেন কিছু অর্থ তুলে দেওয়া যায়, দুরারোগ্য বেঁধিতে যাতে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেটা করতে হবে। স্বীকৃত সংবাদ মাধ্যম সমূহের সংবাদ ভবনে 50% বিদ্যুতের ছাড় দিতে হবে। স্বীকৃত সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট, পোর্টাল, অডিও ভিজুয়ালের বিজ্ঞাপনের হার ও মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে সুবন্ধা বলেছেন ডিটেলস, মূল্য বৃদ্ধি হয়নি, সেই মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহকে বিশেষ বিজ্ঞাপন নীতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং বিজ্ঞাপন প্রদান করতে হবে। রাজ্যে গণতন্ত্র কলুষিত করবার জন্য যে সমস্ত লোকজনেরা সাংবাদিকদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে এবং যে পদাধিকার বলে তারা করছে, সেই পদাধিকার ক্ষুণ্ণ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদেরকে অপসারণ করতে হবে। বিভিন্ন অসামাজিক এবং অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত শাসক দলের 2 বিধায়ক শ্রী রামপ্রসাদ পাল ও শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা কমাস ধরে সাংবিধানিক ক্ষমতার জোরে নিজেদের কদর্য অতীত ধামাচাপা দিতে বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও সম্পাদকের উপর যে অনৈতিক প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করে সংবাদ মাধ্যম সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই কথা বুঝতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সিনিয়র যারা মন্ত্রী আছেন বা আমাদের সমবয়স্ক যে মন্ত্রীরা আছেন, যারা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের পাশে আছেন, তাদের বুঝতে হবে একটি পচা আলো সমস্ত ছুরির আলোকে নষ্ট করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ক্ষোভ ঘুমায়িত হতেই থাকবে। এই ক্ষোভ, ওই যে বললাম, ফুলকি আবার ভীষণ যুদ্ধ হবে। যানবাহনে প্রেস স্টিকারের অনৈতিক ব্যবহার বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা বলেছি আজকাল প্রেস স্টিকার ব্যবহার করে ফেন্সিডিল জানা হয়। আপনারা লক্ষ্য করেছেন মফস্বল থেকে জেলা স্তরে এডিসি এলাকাতে যেখানে খাপচি আছে, খুবচি আছে, সেখানে প্রেস স্টিকার লাগিয়ে গাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রেস স্টিকার সুনির্দিষ্ট করতে হবে কারা পাবেন কারা পাবেন না। তার জন্য সম্পাদকরা দায়ী থাকবেন। সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে তার পত্রিকায় কতগুলি প্রেস স্টিকার লাগবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত দায়িত্ব থাকবে সম্পাদকের উপর। রাজ্যে চিরবঞ্চিত আমার বিতরক ভাই যাদের কথা আমি বললাম, দীপক বড়জ এবং মণিগোপাল দেবনাথের নেতৃত্বে আমার ভাইরা সামনে বসে আছেন, তাদের জন্য গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স চালু করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। আর কেউ না পাক সংবাদ বিতরকদের মাসিক ভাতা দিতেই হবে। এই দাবিতে আমরা অনড় থাকব। এই কয়েকটা দাবি নিয়ে আমরা এইমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। তারপর আগামী দিন রাজ্যপাল মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করব। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত আমরা যাব। এই লড়াই থামবে না। আজকে থেকে যে লড়াইয়ের ফুলকি হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছে, আমি জানি এই ফুলকি একদিন দাবানল হবে। এই সংগ্রাম একদিন তার তরুরূপ ত্যাগ করে বহিরূপে পরিণত হবে। সুবল দাসের হাত ধরে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এই সংগ্রামকে পরিণত করবার দায়িত্ব, ম্যাচিওর করবার দায়িত্ব আপনাদের সবার। এর আগে একটাই কথা বলবো, আমার সমস্ত ভাইরা, সাহস হারাবেন না, ধৈর্য হারাবেন না। শয়তানদের চক্রান্তে পড়ে নিজেদের মধ্যে বিভাজন করবেন না। ওরা বিভাজন চায়। প্রণব সরকার তার বক্তব্যে বলেছে আপনারা বিভাজিত হবেন না। আমাদের স্বার্থ একটি জায়গায়, আমরা সাংবাদিক। এই জায়গাটাকে ধরে রাখতে গেলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে। এই জায়গাটা মাথায় রাখবেন দয়া করে। সবার কাছে আমার এই আবেদন রইল। তার সঙ্গে আমি শেষ করছি একটি বিখ্যাত শ্লোক দিয়ে, একটি হিন্দু শায়েরি। ना तू रुकेगा कभी, ना तू रुकेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, ना तू थकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दाबी दावा নিয়ে অনেকে বলেছেন। এখানে রয়েছে সুবল দে মহোদয়, সঞ্জয় পাল মহোদয়, সানিধ্য মহোদয়ের মতো সাংবাদিকরা, সম্পাদকরা রয়েছেন। তাদেরকে প্রণাম জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্তব্য শুরু করছি। বক্তব্য শুরুর আগে আমি আপনাদের বলতে চাই, সারা রাত যখন সাংবাদিক আক্রান্ত হন, সমস্যায় পড়েন, তখন কিন্তু আমি আপনাদের কাছে যাই। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি একা যাই, সাথে অনেকে যান। আর যারা আজকে এখানে এসছেন, যাদের নাম আমি বলেছি একটু আগে, তারা আমাকে উৎসাহিত করেন। তারা আমাকে বলেন যে তুমি যাও, আমরা আছি। আমরা আপনাদের সাথে যে আছি, সেই বার্তাটা আজকে আপনারা দেখেছেন। সিনিয়ররা এখানে আছে, তারা আমাদের সাথে আছে বলেই আমরা কাজ করতে শক্তি পাই। এখন প্রশ্ন হল, দাবি দাওয়া নিয়ে অনেকে বলেছেন কেন আজকে এত বড় জমায়েত। বিগত দিনে যারা সাংবাদিকতা করেন, এখানে সুবল দে মহোদয় আছেন,
হকার অ্যাসোসিয়েশনের যিনি সভাপতি ননীবাবু আছেন, ওনারা এরকম জমায়েত দেখেছেন কিনা আমার মনে নেই, আমি অন্তত দেখিনি। সংখ্যাটা কত আমরা জানিয়েছিলাম 400, কিন্তু সংখ্যাটা এখন আমাদের কাছে আছে, সেই সংখ্যাটা 500 ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে রোদ্রে। কিন্তু বন্ধুগণ, কেন আমরা আজকে এই জমায়েতের আয়োজন করেছি? তাহলে একটু অতীতের দিকে যেতে হয়। একটা সময় আমাদের বলা হতো আমরা এই রাজ্যের মোমবাতি সাংবাদিক। আমরা এই রবীন্দ্র ভবনের সামনে প্রায় 6 মাস মোমবাতি জ্বালিয়েছিলাম সুদীপ শান্তনুর বিচার চেয়ে। আজকে যারা আমরা এখানে আছি, তখন সবাই এখানেই থাকতেন। এই আমলে সরকার পরিবর্তনের পর আমাদের বলা হচ্ছে আমরা দালাল গোষ্ঠী, কোন আমলে বলা হচ্ছে আমাদের মোমবাতি সাংবাদিক, কোন আমাদের বলা হচ্ছে দালাল গোষ্ঠী। তাহলে একটা জায়গা বন্ধু পরিষ্কার, আমাদের পথ সঠিক আছে, আমরা সঠিক পথে চলছি। যেখানে অন্যায় সে প্রতিবাদ হবেই হবে। কোন সত্যি আমি আবারও বলছি, কেউ যদি আমাদের আন্ডার এস্টিমেট করে থাকেন যে আমাদের মধ্যে বিভাজন করানো হচ্ছে, স্বামীর যাত্রায় প্রণব সরকারের মধ্যে বিভাজন করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন আমরা রাজত্ব করব, এটা হবে না বন্ধু। এই মেসেজটা আজকে এখান থেকে আপনারা নিয়ে যাবেন। আমাদের মধ্যে ডিভিশন করে, বিভাজন করে সাংবাদিকদের দাবিয়ে রাখা যায় না। যদি দাবিয়ে রাখা যেত, তাহলে সাতগুল থেকে, ধর্মনগর, সোনামুড়া, কাঞ্চনপুর থেকে, মোহনপুর থেকে সাংবাদিক আজকে এখানে আসতেন না। আপনারা জানেন, আমি অজিত থেকে বলবো, আক্রমণের কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখাতে। কি অপরাধ ছিল আমাদের? স্বামীদার আমি দুইটা খবর করেছিলাম, এর বাইরে কিচ্ছু করিনি, কোনো শব্দ প্রয়োগ করিনি, কারোর সাথে কোনো কথা বলিনি, কোনো জমায়েত করিনি। আমরা এই জমায়েত অনেক আগে করতে পারতাম। আমি যখন জেলা স্তরে যাই, মহকুমা স্তরে যাই, একটা কথা আপনারা বলতে পারবেন না আমি কি আপনাদের কারোর সম্পর্কে কোনো কথা বলি। আমি আপনাদের আক্রান্ত হলে পাশে যাই, থানাতে যাই। কি অপরাধ ছিল আমাদের? কেন পলিটিক্যাল তকমা দিয়ে, দালাল আখ্যা দিয়ে, প্রিভিলেজের পর প্রিভিলেজ, প্রিভিলেজেরও প্রিভিলেজ। আমি আবারও বলবো, এই মঞ্চ থেকে বলবো, আমার বিরুদ্ধে, খানিকদার বিরুদ্ধে আরো প্রিভিলেজ করুন, যতবারে করুন। এইসব প্রিভিলেজকে আমরা গুরুত্ব দিই না। এটাও একটা প্রিভিলেজ হবে। কি করবে? জেলে বলাবে। আমি যদি অন্যায় না করি, কেউ বলতে পারবেন না এই সাংবাদিকরা যারা এসছেন কোন ধরনের অন্যায় কাজ, কোন ধরনের 2 নম্বরী কাজ আপনারা শুনেছেন বা আমি করেছি বা আমরা করেছি। কোন অন্যায় করিনি, দুর্নীতি করিনি, কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করিনি। আমি বলবো আপনারা একটু ভিডিওটা দেখুন, কি অপরাধ ছিল আমাদের। আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরা দেখেছি, আমাদের অভিভাবক সুবোধের নেতৃত্বে সব সাংবাদিকরা, সম্পাদকরা, সঞ্জয় ছিলেন। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, বিচার চেয়েছিলাম। বন্ধুগণ, বিচার আমরা পাইনি আজও। তারপরে কি হচ্ছে? তারপরে নোটিশের পর নোটিশ, প্রিভিলেজের পর প্রিভিলেজ। কে বাবুনি বেশি যদি চ্যালেঞ্জ করে এই জমায়েত আমরা যিনি যেখানে বলেন সেখানে করে দেখাতে পারি। কারণ
এই শহরের মানুষ, এই রাজ্যের মানুষ আমাদের চেনে, যারা বলে ওদেরকেও চেনে। আরেকজন এসছে হার আমলে টাইগার নেতা, প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে, প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়াতে হুমকি দিচ্ছে। আমরা এইসবগুলোকে যদি কেউ মনে করে থাকে আমাদের অতীত যদি জানে, অনেকে তো প্রশ্ন বেশি গেছেন আমাদের রেকর্ড জানার জন্য, ফরিয়াদের রেকর্ড জানার জন্য, হেডলাইন্সের রেকর্ড জানার জন্য। কেস অনেক করেছে, অপরাধটা কি ছিল? আপনারা বেআইনি কাজ করবেন, আমরা বলতে পারবো না, লিখতে পারবো না, দেখাতে পারবো না। আর যদি বেশি বেশি সামাজিক মাধ্যমে এসব করেন, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, যা বলি তা আমরা করি, এর থেকে বেশি করি। সাংবাদিকরা আমাদের অপরাধ কি ছিল? সাংবাদিকরা পেনশন আগে ছিল 1000, পরিবর্তন পর পেনশন হয়েছে 10,000। ফ্যামিলি পেনশন চালু হয়েছে। এই ফ্যামিলি পেনশনের কাগজ আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে ওদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। এরকম মিডিয়া ছিল রাজ্যে। মহকুমা স্তরে প্রেস জ্যাকেট থেকে শুরু করে, এক্সপ্রেশন কার্ড থেকে শুরু করে, একটা সময় এক্সপ্রেশন কার্ড ছিল শুধু একটা বাড়ি পছন্দ করে দিত, সে বাড়ি থেকে এক্সপ্রেশন কার্ড হতো। এখন মহকুমা স্তরে সাংবাদিকরা এক্সপ্রেশন কার্ড পায়, তাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যে জাতি দীর্ঘদিন ধরে করেছে এক্সপ্রেশন স্বীকৃতির জন্য, সেই স্বীকৃতি আপনারা পেয়েছেন। পেনশন 10,000 টাকা করে পাচ্ছেন। আমরা বলেছি এই পেনশন 20,000 টাকা করা হোক। 10,000 টাকা দিয়ে কি চলে? ফ্যামিলি পেনশন যারা 5,000 টাকা করে পাচ্ছেন তাদের 10,000 টাকা করতে বলেছি। বিজ্ঞাপনের রেট বাড়েনি, সেই রেট বাড়াতে বলেছি। এটা আমাদের অপরাধ? এটা বললে বাহুবলি? দুর্নীতি দেখালে বাহুবলি? দালাল? বেশি বললে আমরা, যারা বলবেন আমরা ওইখানে গিয়েই করবো আন্দোলন। একটা ঘোষণা দিয়েছিলাম, যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেই স্পটে যাব। এখন পর্যন্ত একটা ঘোষণা মিস হয়নি আমার। প্রত্যেকটা জায়গায় কালকেও কমে গেছে। যাবো যত রাত্রি হোক। একটা সাংবাদিকের উপর যদি আক্রান্ত হয়, একটা সাংবাদিক যদি সামাজিক মাধ্যমে গালিগালাজ করেন, বিশ্রীভাবে যদি গালিগালাজ করেন, কাউকে মাফিয়া তাকমা যদি দেন, কাউকে দালাল তাকমা যদি দেন, তাহলে কিন্তু পরিণতি ভুগতে হবে, আমি বলে দিচ্ছি। যা খুশি করেন, প্রিভিলেজ করেন, কেস করেন, যা খুশি করেন, আমাদের সাথে সাংবাদিক ভাইয়েরা আছে। কেন? আজকে যারা এসছেন তারা সবাই আমাদের সাথে 10, 12, 15 বছর ধরে আছে। আমরা ভোটের পাখি না। ভোট আসলে আমার সাংবাদিকরা ভাইরা ভালো, ভোট চলে গেলে ওদেরকে আমরা দেখবো না, এরকম সিস্টেম নেই আমাদের মধ্যে। আপনারা কেউ বলতে পারবেন না যারা এসছেন ভোটের সাথে আপনাদের সাথে সম্পর্কের কোন যোগাযোগ আছে। যখন আপনাদের কোন সমস্যা পড়ে, আগরতলা শহরে যদি আপনারা সিট না পান, রক্ত না পান, আমরা কখনো কে কোন দলের কোন পত্রিকাতে লিখেন সে কিছু আমরা দেখি না। এ ছিল আমাদের অপরাধ। আমরা 2 টাকার মূল্যে তার সবার অতীত জানি, তার অতীত কি ছিল, এখনো কে কি করছেন। আমরা আগেও যেরকম লিখেছি, আগেও রক্তচক্ষু 2 জন সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে এই রাজ্যে 1 মাসের ব্যবধানে। বিচার হয়েছে? দিল্লি পর্যন্ত গেছি আমরা, বিচার হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি আমরা, সুবল দাস নেতৃত্বে আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গেছি। বিচার হয়েছে বন্ধুগণ? বিচার পেয়েছে ওরা? পাইনি। দিল্লিতে আমরা রাস্তায়, এইভাবে আমরা দিল্লিতে রাস্তায় আমরা শুয়ে পড়েছিলাম।
কারণ আমরা সস্তায় সাংবাদিকদের সাথে থাকি না, আমরা যেটা থাকি আমরা দায়িত্ব নিয়ে থাকি, আমরা ভালোবাসা দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, আপনাদের সবকিছু তো আমরা করতে পারি না, কিন্তু দুঃসময়ে আমরা সাথে থাকি। একটা লোক যারা এসছে কেউ বলতে পারবেন না আপনারা দুঃসময়ে আপনারা পড়েছেন, সেই সময় আমরা আপনাদের পাশে থাকিনি। এই জাতি, এই জনজাতি ভাইয়েরা, এরা যে জনজাতি ভাইদের জন্য আলাদা করে প্রেস ক্লাব তৈরি করা হয়েছে, গোটা দেশে কোথাও পাবেন না আপনারা। এদের একটা ইতিহাস, একটা রাজ্যে দুটো প্রেস ক্লাব, এত কিছু করার পর এটাই আমাদের অপরাধ। কেউ হয়ে গেল বাহুবলী, কেউ হয়ে গেলাম দালাল। এভাবে চলবে না বন্ধুগণ, এটা তো ট্রেলার দেখেছেন, তারপরে আসলটা দেখবেন। যদি দেখি এরপরেও আমাদের নামে বলা হচ্ছে কিছু, মনে করবেন হ্যাঁ আপনারা বলবেন হ্যাঁ আমরা তো জিতে গেছি, করে দিয়েছি, কিন্তু পরেরটার জন্য তৈরি থাকতে হবে। এটা যদি মনে করেন এটা হুমকি, ইয়েস এটা হুমকি। আমরা বাংলাদেশ কি লড়াইটা করে কাগজ করছে গজ হাইকোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্ট সকালকে 20টা মিস করলাম, 20টা আমি রোড ধরে দৌড়ি না, আমরা দৌড়ি না। আমরা বলে লোক আগে কিরকম কষ্টতে নিউজ প্রিন্ট মিল বন্ধ হয়ে গেছে, এটা একটা মেইন। আমি যেটা শুনলাম প্রতি বছরই মিটিং শুরু হইব তো চেষ্টা সবাই মিটিং করছিলাম। দাবি উনি আমাদের অগ্রজ সুবলদা এবং সঞ্জয় কাকু এটা বুঝিয়ে বলেছে, প্রণব বলেছে, তো এর মধ্যে উনি সবটাই শুনেছেন এবং প্রত্যেকটা দাবি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই দাবিগুলির ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত ফলে আমরা প্রত্যাশা রাখি যে সজ্জন মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিগুলি খতিয়ে দেখবেন। এবং আমরা এটাও বলেছি যদি এগুলি সুরাহা না হয় ওনার সামনে আমরা বলেছি তাহলে আমরা রাজ্যপালের কাছে যাব এবং সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত যাব। এর আগেও আমরা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে এই দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে সুবলদার নেতৃত্বে, প্রণবের নেতৃত্বে ওখানে যাওয়া হয়েছিল, এবারও যাওয়া হবে, কোনো অসুবিধা নেই। তিনি বলেছেন না ঠিক আছে, এইটুকুই কথা। কোনো টাইমলাইন বা এরকম কিছু একটা না, টাইমলাইন তো এখন না, উনি মানে হি ওয়াজ ইন হারি, সো হি হ্যাজ টু লিভ because he has a program in Maharani, so he had to leave. So he left and he has assured us that in a short while he'll sit with us again and we will discuss over this matter with his colleagues and ultimately we'll take a decision. Okay, and we shall wait up to then, and after that we shall take our action.
আমাদের দাবি সনদে কিন্তু রয়েছে স্বল্প আয় বিনামূল্যে বসবাসের সুযোগ বা পত্রিকা বিতরণ বা হকার মাইকের জন্য সুযোগ
সাদার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দাবিগুলোতে কিন্তু এটাও রয়েছে। এবার মঞ্চে লিখে নেব ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী শুভগির মন্ডলকে মঞ্চে এসে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। প্রত্যেকে Toma thumnero or chi khomong bai khe turuk kai himte tabu boni je man thano to tarao khasioi lukurong phunu gai haste hapang ni mokolo khalai rani haste hapang no khnar rani bagai oba ke himai borok tabu robindro bubon buskango thangnani rangai dong tami ga aro kasha kotor sanmu sajak nai aboni bagai jotono dol theke humrong press club ni loa je je tiprasha tongnai ro jotono kasha khlai leka kanai ready ni bising tike haige himai ini thangai dongnani nakha oba ke no santa buk turuk robindro bubon buskang phajing thangai dongo aro khlai jak nai kotor sanmung borok tini orowo yago pleka theke liblek tontrawo khasilai je borok ni orowo manthai tongmani aborok no sanka je suridok to bumi te obo santunu bumi borok hai goktuma thumnai buthar jakmani tau khano borok ni satok mungrok manyang gei tongmani bagai dakti phaste hapa borok ni phasingo grak sakthar mungna harnani je o party mungo goreng jak tongnai borok no cheri nai tongnani CBI ni naikul mung sanka abo hai ke abo sumiya ero tongo phainai rang bisiwo journalist welfare scheme ni bagai bono o budget double khlainani nangnai te gobama gal professional samung ni bisingo security te safety runani nangnai abo hai gobama samung ti sawino dinini o kaisa kotor rally ni thaniwo o je samung no khnarunani bagai obo hai ge sentine kolokma khlai rally khlai chini man thaino ro dihine chiri khogai thangnani nangha ani bagai rally khlai tini je kokma thumnai ro gone man thai manani no tei hage rally khlai jeng himai thangrani nangka bong sanung ti sanani nangka a haste habong no khnaronani bagai obo hage oda rally khlainani nangka tini tamni hinga hangke sanung sanya hangka ke tabu khano mungsabo manya sanung sanani nang abon bagai rally khlainani nangai tongo tini gasu kotor rally tamni hinga ke borok ragi jeng je jagao thango aro no obo hage turuk soprop jago tam khlai jago aboni je man thai soktai no manani kok tong mani abo tabu go manya ko haini bagai no tinini obo hage nokhorani nangkha gai haike no ko tinini o sanmung no tei no gobang ma borok tini sanglai phayo borok ni sanmung ungkha tamni hingangke jau sung joto jaga no nuku je kokma thumnai ro beshi sokrop jakmani tai ungoi tongmani abon bagai ini obo haike nokhornani nangkha kaisa je jagao sung u tongo a jagao se tabu bo sanmung rok manya ko tabu bo man স্বীকৃতি দিল আমরা হসপিটালটা মাঝে এখনো কর্তব্য থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বেগম খানগঞ্জের নাম করে নিউজ চালিয়ে দেওয়া
বাবুলাকে রুদ্ধ অবমান জলে রাজরাজপিতাদিত্য জয়শ্রীর বলবীর আমি চির উন্নতশীল। আমরা সাংবাদিকতা করি, তাদেরকে বলতে চাইছি তারা যেন এই জিনিসগুলো বন্ধ করেন এবং বিশেষ করে আমরা দাবি জানাচ্ছি রাজ্যের যিনি বর্তমানে অভিভাবক রয়েছেন, যিনি বরাবরই আমাদের সাংবাদিকদের জন্য ভাবেন, তিনি যেন এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দেন এবং সাংবাদিকদের বর্তমানে যে সমস্ত দাবি দেওয়া রয়েছে সেই দাবি দেওয়াগুলোর দিকে নজর রাখেন। সরকারের ভূমিকা কিরকম সেটা এর যে কোনো বৃহৎ প্রক্রিয়া বলতে আমরা যারা আগে একজন তথ্যমন্ত্রী আলাদা ছিলেন, বর্তমানে তথ্যমন্ত্রী একজন মুখ্যমন্ত্রী আছে। তবে এই ব্যাপারে কেউ খোঁজখবর নিয়ে যেমন আমার জানা নেই। আর ni kuasa sora poro kai ho ka phai do kai dara bo shinji uri tak jang sri jong la kai aro sungbo chi an ba ko sinam di dara nei sa ba si beta kai ai ho ka phai gen kai sa bo phai ge nai get ti kana ha ka ta get ko yang te ka ta ka sri jong dara bo sri jong la kai na ha na mini borok si kai tam ba mo to phai ge nei na ha ki ha to pha kai poro yang ti ti phayo kai ছয় সাতজনের রকম তা গিয়ে খনা নগদ তো নিশ্চিত বাইতা আন লগিনি বুম এটা সন্দেশ নগদ তো নইকে গরে হিসাতা বলকে বনো তাবনো লাস্ট ওয়ার্নিং নিশ্চয় কাম থাম তো তাংবো তাম খাইবে ব হিসাতা নাই ব বাগে ইংko ফ্ল্যাপ ফুই তাম বাগে ফ্ল্যাপ ফুই নিশ্চয় কে হাই বড় ফুইবো হিসাতা বন ফুইও নিকে বলকে বাসিব ও আমতে রতা সাগর দি বাবা নগো সেগুলা নিসাতা কাই নম নগো ন কাই কাই একদম ভিড় বসা সুদে ইয়গলা বসা বতে সুদে ইয়গলা সারাখানে ফানে ইয়গলা কা তাবনো সুকরো গলাং থাং nei sao বারবার কে সাসুকা হেবন তাবনো সুকরো গলাং থাং তাবনো সুকরো গলাং থাং nei ভিড় বসা বা ইয়গলা nei মখাম সিনিয়া অঙ্কো ও মাকি অঙ্কো থুজা পরাসু সরতিটা গে তাই রকম কাই ওয়েস্ট কো তুমको চামতি বারকানজা আবরো বসাও গে বাসে বুনা তোনা হি সাজাপুর কে সিনো বাসে ও আমতে রতা সাগর দি নি সাগাতা কাই তাম সাই তংনা নি আগো বই ফাयो বংयो কাট আসাতা কান্ডা বুজা ও হাं কবল কবলা আমতে বতंगो गे ओ वा या फांनि करा गाते बतंगो ओरा हानो बुना राम फाजा खाइता आगो बई फायो बासे बुजा खामु ताइ किसे ओतो खाइता ओके ब तो गुन सालियाता Enggak barbar ke last warning ni saya kalau tahu. Enggak iko nokrunya ada sadi. Ni zaman iko bongi paja bongi sai tong masuk tai ko. Seng apa ada saya kelas nata ko. Ada kya. Tapi purung kai saya kena pun yok lak. Ebrum besar besar syukur beker kelang kang bening so. Sudah sini. Sini ya pengwas penuh. baru buat dia. Flag official dah. Flag official. Tejak tong. সামনে প্লে Iko BJP ni. Kuciar aku ni payu. Borok de oro geto paimani kai 6-7 jona geto. Kau ar kete bango
거자라고 부지로 동거 뭔가 두자라고 삼미 kumulongo situation hamya digi thangai tongo जों दिनै जों ताकुक समिर नगो हाइलेक्या जों खानाका जों ताकुक समिरनि नगो इबरजानि दुइटा दामफोरो बा आराइटा दामफोरो अमहाय दिगिओ बीजेपी नि कायसा बदल बरक जों खानाका एक्चुअली बरकनि फ्लेग कायनानि फाइवनि खानाका ओंखाय फ्लेग कायनानि फाइवनि किन्तु ओयांले तांनि फाइनाव बरक कुलिमराव फ्लेग तो बरक बागल सरकारि तांगै तिनि समिर नगो फाइल नांबरो माने एक्चुअली जोंगोन साइसे साइमा नबरनि जे गुंडागिर्दी माननीय मंत्री जे हुमकिरि मानि बरो सम्पूर्ण तिप्रासा ब्रन्जनि बगै एटा चक्रान्त फनाङै दं बस राय ओंखाय जों नुखा मियाचिनि माननीय मुख्यमंत्री अ खुमलंगो फाइखे फाइ बरो फ्लेग राव कायजा ओंखाय साबजानि नाखि ब्रन फ्लेग फैसा किन्तु साइसे साइमा नबो काहे चक्रान्त ब्रन फ्लेग न ब्रन फुयै तिब्रा मथाना दुसबे अब स्राय तांगि हिमा तिब्रा मथान बरो कोनो ब्रन फ्लेग फैनानि चिन कोनो जरगार करे कारण फ्लेग फैनानि के जों कमजा फ्लेग फैमान चिन कोनो इंटेंशन करे एक्चुअली बरो अब के चक्रान्त बा ब्लास अब बरो कायसा सलनाय दंमोन गे तिनि तीन ताखौ समिन नगो फाय जेबे नगो फाय बरो हुमकिरि फायखा जेबे बिनि भिसन फेट खाय फायखा मतो सम्पूर्ण भाबे बरनि हाई लेवलनि अर्डार बाय बरक खायबाय गांखो साना मोसो हमसि जों बाय तिप्राम थाबाय बरक चेलेंज तानानि जों जखन शुरू खायगोनके आफ्रते बयां कलगन हायसि बासा वान सक दंना जों तिप्राम थार सिरिं तंमनि बासा को हा तिप्राम थार पालियानि वान सकना सनो बाध्यता खायदि जे जों बाद दंनाय जात आमति सामसन ताखाय हेसि सुसुजिखौ एके महाबिपद ना हेसि एके महाबिपद नाय अरो चिनि ताबो हजार चिनि वारियर रक रेडी दं हेसि केबो जों केबो नस याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खायासो केबो न जों फेट खाया आटा खाया प्रमाण आइ दिदो मिया किसा बरनि प्रोग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलायो जे एरिया उसिंखल एकटा बिसिंखल खाय दङो मन आइने दिबर जदि पावर फागेन के तामने तिबर सिचुएशन अब संसराय से नुगु दं सुदो अमताब तितेदिस एरिया वो बरक पायांग से अब बररंग न बरक कइमा दं तितेदिस फादर थालिनो जे जागा तिनि सिबिम न मीटिंग खायदिया रानी बाजार हाय जागो सुदिबम न बुखा हा कदम तला हाय जागो तिनि मुसिन बुई आकइते दखरो हा बिलोनि हाय जागो तिनि मीटिंग खायदिया बरो हा माने बीजेपी जदि पावर एडिसो फागियाके तिब्राते का हामा दं लागला हायसे आं दिनि पावर करि बैसे किसा फान खाजाव बैसे नगो नगो थाय हुमकिरि खनो खाना थाय चिनि बुकु चिन समिनि वाइफ सकक सामानि हा कसाबुनि सेट करना फु तिब्राम थार जदि ब्रखाजि न दारना खाके जोंरो स्राय सेकेदिमन होयसि जोंरो कारियाव दन हाजि इचा खाके हायसि तेबो जों आमति खाया जतनी अधिकार दङ जतनी राजनीतिक खायनो अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनी खायनो अधिकार खायदि नरक स्पीच लांखा कक सालांखा चिनकुना आपत्ति आर जारा अ शिकारिनो साना मुसुङा नरक किन्तु अ शिकारी तांदि जे बुइनि कक बाय तिप्रासो बुलाइन जागाव तिप्रासो थिलेन जागाव तासांदि किसा रांनि बगै निन दफासिनि लेतिनि किसिसा आयं बाय चुक खानि नाम बगै दफान नगन निन नगन थाङै नति हुमकिरि सिनाय जा ताम लास्ट वार्निं साबरो तिप्रा मथा जदि नायुके तिप्रा जदि नायुके नन खुमलु कायौ जों तनमन होइसि आजके सिनरो बरफ दंगो जों बे चेलेंज तानाय हेचो जों तिप्रा मथा चेलेंज तानाय आर जों मो लीगली जों एक्शन लाना बाय थानाय जों एफआईआर खायनो थानावो जों सिनुवो अ बर नेतृत्व साब खाय दं जों साइमन अ जागाव बरफ साब फायो जागाव इभेन साब नेतृत्व रितम जों जतनि सिउ खायसि और किसा दल बांजामो किसा फान बांजामो बर नगो थाय उलखाय जाति उलखाय पार्टी बराखाय पार्टी हिंगा उलख जाति हिंगा जाति को दंसे फसे खलक बरखाय की पैसा दे
जों थकजासिनो जाते पयला जाति उनाव पार्टी हिंखा पार्टीबो परीक्षा जातिबो परीक्षा जातिल' फालका खामानि दाबोके बुंदों सेन्टिमेन्ट फ्राङै दिप्रासानो सेन्टिमेन्ट फ्राङै ओ दिप्रासा Tidak enggak boleh tapi di proses sosial deh mau tahu di proses sosial deh di proses sosial ya kota genong berpaya mugli sama paya uang sama paya tiga tahu kai bos di proses apa Turuk sama di prasa, wan sama di prasa, mugli sama di prasa, malu sama di prasa, sengtai pokok jaglia, seng pokok jaglia deh, pokok jaglia deh, pokok jaglia kata ni tak boleh dibuka, kusna kus dia, kusna kus mereka, kata kaya, mana mereka. 10 तारीख में रिजल्ट देगा 11 तारीख में ग्रेटर ट्रिब्यूनल मिलेगा मदद मंखा 10 तारीख में रिजल्ट देगा 11 तारीख में ग्रेटर ट्रिब्यूनल मिलेगा मदद मंखा माया एडीसी सेक्रेटरी मंखा माया एडीसी में माना कैसे तुम सदाई मंखा माया তুই গাড়ি মেঘা মায়া এই সিম্বুসে ফকরদার চিরাই খাজানি তাবো কে গুতো হ্যাঁ 6000 পুলিশ লাগে সৌর যেদিন রেজাল্ট নাই ফার্স্ট ক্যাবিনেট মিটিং ওভার 6000 এডিসি নিয়ে পুলিশ নাই খরমসে পুলিশ মাখা নন সভাপতি পুলিশ মানে তো হ্যাঁ Ani orang komal kolor, ani udah iyan komal kolor koram guna, ani udah ada terus wajar koram sayo. Oh asal murah ni cakap mana? Polis tak kiri bayar bay, anak juta bay ini ini tahu. Tahu kaya mana cari bola? Tahu kaya mana sade? Baru nak bicara kaya. 5 bocor ses. कुछ न कुछ देगा वो शेष ग्रेटर ट्रिब्यूनल मिलेगा वो शेष ताबो का सुर कैसा तमसा तीव्रता ने मुख्यमंत्री है आपत्ति नहीं को तीव्रता ने मुख्यमंत्री वो मोटा तो तीव्रता मुख्यमंत्री मनाए माया तीव्रता मुख्यमंत्री उसनाम माया कुछ न कुछ वो माया कुछ न कुछ लेगा वो माया Puno permaya kadang tak bukan berhutang. Seng tiba sah kait pokok jaga ya. Apa ini? Jono Sumatera. Apa ini Jono Sumatera? Sekarang ini edisi निर्वाचन sudah sampai opeka. Atas, ubui sengpai tunggu. Nara, salah tiprani baru. जों जुनाराव थांनाय आरटीआई खायनाय जुनाराव थांनाय आरटीआई खायनाय खाता फिरनाय जों फायमानिफ्राय खाता फिरनाय बरंनि करपसन जों रंनाय तिनि थाखाय अनेक एभिडेन्स दङ केबलफोरनो फिलप ग्लाब रेहाय मांगला Apa yang kalian tahu kayak bukan tak kiri tak uskude sama yang apa kasih pai kamu kiri nak pergi jalan hunti don kiri nai di jalan nai pisau baro ini dalam masalah orang hajang husiario sabdan unde cengkai ukul kusuria pesana abang nai Kini desh ke प्रधानमंत्री तंगो, kini lagi Profesor Dr. Malik Sadi tanggo, kini lagi Rajiv Pataki tanggo, cengkai usruya bersama abang nai
লাল মথানো হুঁচিয়ারিও হুমকি দমকি বা দিদি ইয়াকে নঙি জাগাও ও বিশাল গরম নাই নঙি জাগা বিশাল গরম आं तै কক सालिया थाखाय ताखौते गुक्तम दिने समरो समाय तांनाय जों तै उथ्रुया चिनि तिफासारने मान फैना जों नानाय चिनि तिफासारने बाइकनो जों तै गुनि खालि जाफैया चिनि तिफासारने तानि खाना जों तै गुनि खालि जाफैया चिनि बेसा चाकरि माना नांनाय चिनि हामग्राय नांनाय चिनि डेभलपमेन्ट नांनाय जों जरा तंसिनो खासुरिया होयले मोनाबा गमानाय जरा काहामनि जरा Jasa di hukum jasa namanya kata kita putih hukum. Jasa mana dulu? Kita jasa mana? Jasa mana yang kita boleh? Sini muka menteri maupun naik. Pasal itu tu. Jasa mana pasal ni? Di sini hamil di dalam. Jangan kita pasal pokok jangan dah. Pokok jangan dia. Sini pokok jangan dia. जों तै थकक जागलिया बोसाङो एदिसुआ दखल खायनाय दे तिफ्रासनि बाइकगो जों फिरगु जुमनाय जों तै थकक जागलिया তিনি आरकेपुर कुट बसखांगो प्रतिबादी कलमनि एडिटर अनल रय चौधुरी बिनि कायसा केस हियरिंग थांमानि केस हियरिंग पायै कुटनि अंखरमानि जरावो जसिम उद्दीन नै खरकसा सामुं सित्रा खायनाय बिनि तिदुल मुंबाई कायसा ग्रुप अनलय चौधुरी न लामा कासुई बनपुइला फिजिकल एसल्ट तै सिक्री चक्र ख्लाइमानि लगी लगी बिनि यागनि मोबाइल सेगि नाहारका 20 लाख रां रिया हंगांके बथारि खिबनानिबो हुमखि रोजाखा O parti mungno जों खुमलुं प्रेस क्लाब बालायखे सेजामुं सावो अबनि लगी लगी पुलिसनि बखाक्तै होम डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै डाक्टी स्ट्रिक्ट एक्शन नाहारनानि बागै आबनि लगी लगी सामुं सित्रा खायनाय रकनो डाक्टी एरेस्ट खालायै क्राक बुस थुमजागनानि बागै जों खुमलुं प्रेस क्लाब स्ट्रंगली डिमान्ड खालायो Today, an unjustifiable untoward incident took place inside the Arkepur court premises in Udaipur. We stand in solidarity with Mr. Anil Roy Chaudhary, editor of Pratibadi Kalam, and along with him an advocate and one of the journalists. Today there was a case hearing in Udaipur court premises, and after hearing the case, when they came out, a miscreant in the name of Jasim Uddin and his group, they started assaulting using abusive words and attempt to murder threats were given against Anil Roy Chaudhary. And the culprits and the miscreants, they also demanded 20 lakhs rupees as extortion of money, which is illegal. And such kind of incident which took place inside the court premises where the people goes to seek justice, it is really alarming situations. We Khumlung Press Club, we demand justice. We want the people, especially the media fraternity and all the press clubs of the Tripura, and we seek immediate action from the police, from the home department, so that this kind of incident can be avoided in later period. Ini jauh Ratan Bishiwa, kini buku film natak jaksa seban up training program borok banyak hemat tuan. Borok program kasih zaman kumulungo, lama oke lama wo. Orang yang gratis kan lama, lama seborok ni syarati penjana soba. Aja lama ke orang temporan se bawah bang le. Tini cini kaisa bisik se bonis bahas ini se cini bawah bangu. Kamu program ke bahas ini ko. Dia luka mana mukhamantri netete. 113 family type voter ke 482. 113 family.
भोटार हिंगे 482 जना जॉइनिंग खाइपो जों खुस खाइनाय लेखा बिसि लनितं साबथां साबारो बीजेपी जॉइन खाइका जों खुस खाइनाय माने खरक फिसाफोरनि सिनजाक गैया जागौ हे दगनेस खरक फिसाफोरनि सिनजाक गरै खरक फिसाफोरनो टिप्रामो थानिया और बीजेपी ओ केउ थानाय गरै शुधु जुमला सावै थकायै बरंनो हाइन हाय फेक जॉइनिंग खाइनाय बरक चेंजाउखा बडी सामंत बनो फेक जॉइनिंग टिप्रामो थानि खरक फिसाफोरनि थाना गरै जारा थांनाय इंगारो 17-18 जनानि जों खरमान गाब्रब आगेबो बीजेपी नि खाइ दङ किसा बीजेपी खेमन यागन नगो आसुगु तंलाय खांके बन बनता सेनि गिना इनानै ति फायै जॉइनिंग खाइवर अब सराय हेसि काम प्रोग्राम हंके पार्टी ऑफिस उद्बोधन को और पार्टी ऑफिस वाइ थामसु उद्बोधन खाइके बरक मावनि मुख्यमंत्री फायै अब ये दगनेस वाइ थाम उद्बोधन खाइबे गा पार्टी मिस काइसन बरक तो अंगासि काइसा आमनो वाइ थाम उद्बोधन खाइबे किन मावनि मुख्यमंत्री याग्रमन रमय ओ तीनबार काइसा पार्टी नि तीनबार उद्बोधन खाइबे गा बरक तागि सरिमान आं ताइ पार्टी ऑफिस करिं गाय पार्टी ऑफिस उद्बोधन मुंगै हाइने खाइपेले बरक तामन ताइ जागा खरै मावनि मंत्री विकास आसाव किसाकेनो एडीसी दखल खाइनाय कुमलम दखल खाइनाय बिन बासन हंकाय अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय टिप्रासा हमकरे मंत्री अगर कुमलम को दखल करना है तो आपको ताकत को पहला जीतना होगा लेकिन हम आपको चैलेंज करता हूं आप ताकत कभी नहीं जीत सकेगा ऐसे रेडी तंगो ताकत जलबाय जोंबो चैलेंज खाइबे हासिन न जों फुनुगरि वनो जोंबो फांता बारि दे और बुबागानि वारियर खरबतानो लक्ष लक्ष कोटी कोटी पागल हानि फाइबे जों फाइट काइमान हासि खालामता होबते को नङा बुबागानि सेंक्रागो खरबसा नरकनि हाजार फाइटार बे फाइट खानेबे जिन क्षमता दङ जिन ताकार जलन बरग हासि बोसकने तृतीय देश इलेक्शन जों न फुनुगरि नाय बोसकने तृतीय देश इलेक्शन जों नरबाय फुना न जों फुनुगरि नाय माननीय मंत्री नों दाब तारे दे नों चंबा टिप्रासाबाय फांता फुनक दे हासि जों टिप्रामा थारा जों ताइबो साइमान आमति हासि जों ताइबो साइमानो जों बाय बुलाय तगायनि कक जों चैलेंज तारे दे हासि दखल खान्यानि कक जों बाय चैलेंज तारे दे जों नों ताइबो सिगां जों साइमान आमति दखल खान्यानि हायपेना जों गणतंत्रनि बिथिंयै डेमोक्रेसी बिथिंयै जिनि बुबागान दागिमान बिथिंयै जों टिप्रासन काहामनि बागै दफानि काहामनि बागै दफानि जास्टिसनि बागै जों हजागाव कुसुम जों बाजे तंनानि बागै जों फाइट खाइ दङ दिनै जों नरहाय दालालिया ए दाल खरबतामनि को दिनै सारा तिबान बरक साइमानका जों त्रिपुरा जिनि निमलिया नेशनल मीडिया पर तिरिस नाम जागो एक खरबताम शिकारिनी बरके टिप्रा साया तिनी मीडिया तिनी सारा नेशनल मीडिया पर तिनी फुनुक जागो टिप्रासा भाई सानामले काचिंता गोले साका आमगन साका एक खरबताम होता मुसा बोबागरा कुछ न कुछ देगा हम इंटरलोकेटर बनाएगा हम अपना अधिकार छीन के लेगा हमें क्षमता मानते बोको कुछ न कुछ देगा बोको इंटरलोकेटर निसासौ ताबके बोबागरा सामने टंगी माले बरा मानुक जाफै क्या बोबागरा बन सावो किशोर लीडर चिनी दिल्ली एकॉर्ड खाइमाने टिप्रासा एकॉर्ड खाइमानो ता खाइदि हने केबेङै टंगयो तिनी मुख जागै मासाका अ बरं तिनी केबेङै टंगयो तिनी मुखा एबं तिन बरो टिप्रासा खमा खाइगला जों कुदै यागागला टिप्रासा कुदै यागागला न आजि कुन फुनुगै न बुट मानासै टंगो आकाश बुट मानासै टंगैदा खमलुङम येतामसा बरं बन बांसवा मारन खपु बरं फाइ मानबायनि मोहनपुरनि
মজলিসপুনি খয়ারপুনি ইভেন বিশ্বনগঞ্জ ni borok tubuh sebesar borok bangsa kai lama pungdrok asir basi imam nukla ye atas dia masa buku korang sakable kenapa kai sakabu hele anai muni matok hele muni suruh muskan sakabu ini tahu salai dong ta atas semua salai dong ha mana salun kau bisa mana ni mantri ji mana ni mantri ji kai oh shikari bela aku wano borok no borok bahai ke ase oh tiprasa kosong tone borok no thokai saiman bahai ke thokai saiman tini মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব নায়ক সাহেব tiprasa dia hamdai krai develop krai tui krai karen krai lama krai sabne failure এটা তো সব আপনার ডিপার্টমেন্ট এটা সব আপনার দপ্তর আপনি কেন আজকে এই তৃতীয় দিশে রেখে অবহেলিত করেছেন এটা তীব্রা সারা জবাব দিব হয়েছে এই শিকারী লোক এবং যারা তিনি এই ভারতীয় জুমলা পাতি খানের যারা নেতৃত্বাধী করে রত্ন আমরা কয় না মৌসুম হয়েছে তাই বসে সুন্দর থুজাকছে নাই जों दीर्घ 30-35 বছর এই মেলার মাঠ সিপিএম থুঙ্গাকা জনজাতি মোর্চা থেকে শুরু করে গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় তীব্রাসরণা থুংচকা হয়েছে খুতুং লড়সাইনানি মঙ্গল রেগনাই কাংসাইনানি মঙ্গল তীব্রাসনে ভোট নাখা তিনি 30-35 বছর তলাও খিকলাই দিয়ে হর হকা হাই সেম কায়দায় তিনি মালিক সরকারি নেতৃত্বে যে সিপিএম চলমানি হয় তিনি সেম এই মানিক সরকারি নেতৃত্ব তিনি চলিত সেম মানিক সাহা যে সামনে কবে চলিত ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা সামনে কবে চলিত সরাই তিনি সেই 30-35 বছর সরকারি যে সেম কায়দে তিনি হয় তীব্রাসন থুঙ্গানি শুরু খাই আর শিকারী খরক তামুনকে তাবত জাগা থাঙে যে মান্তি সিংহ জেলা জানাবো তরকুর নেবো তীব্রাসন শেষ করে নেব এই শিকারীরা জরা থাকে সাইমানায় 2026 যখন বিজেপি যখন 00 এডিসি ও তকি কাইনি মানথাম পুরো আপনি সাইমানায় নরক নেতৃত্ব না খাই খিতা রহনাইছে অরক নরক কোনদিন 2026 তৃতীয় এডিসি নরক দখল খাই মাইয়া হয়েছে তীব্রামতা তংসা চিনি বোবাগা তংসা কেবলি ক্ষমতা করে 2026 চলো তৃতীয় এডিসি চলো মেচেনি মানায় তামসা যারা আছে এখন নরক হয়েছে তামসা যারা আছে এখন ও মাগনি মাথাম রাংরি নিয়ে পাইনো ভাই তীব্রাসর পাইমানে অঞ্চল হয় না পাইমাইয়া 184 জন রাজা বংশর এই বংশর আছে তাকে পাইমানা তার সাথে তারপর চিনি বসকাঙ্গ চিনি বোবাগ্রা তবু মহারাজ প্রদের কিশোর মানিক্য বাহাদুর তবু বন মেচানে নাসিক করাইয়া আঙ্গাসিমু সাকা খুমলম দখল কাইনিংকে ও টাকা জোলা এরিয়াতে माथा নাই হয়েছে पहला ताकत जोला को जीतना होगा लेकिन ताकत जोला का लोग को जिताना जीतना इतना आसान नहीं है आप जीत के दिखाओ पहला उसके बाद हम खुमलंग जाएगा ऐसे खुमलंग तो खाते ना बोलो फांग तो है हाँ यानी फांग चुन बैठी किला एक पुलिस में समय तिनी केस हो एक टिप्रा मथन बोलो तिनी जगह केस हो बड़ा मत दम के मान बगे गुंडा तो मस्तन तो दम के मान बगे ning imang tanong di hese imang tanong de nijino flex hoy nijino flex katane ti pramotana case mane omot ti pramata kunin dikiri glas hese ti pramotara bumagani warrior corruption sengain mani borobai fight thane bochin ready tong hese kaje merok tauna de chin 2026 আইন হাইতি প্রামতা মেজরিটি তুবু সরকার কিফিল ফাইপি নাই जों আফরকে মাননীয় তীব্রাসা হামকে মন্ত্রী হিংকে ব্যাং থানছে নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যাং থানায় বরক তাও কোনো দিশা হারা আংখাই বর্ণসাও নরক ক্ষমতা তংখায় তৃতীয় দিন জিতনে মতো ক্ষমতা তংখায় নরক 2026 ইলেকশন খাইদে
তৃতীয় এডিসি ইলেকশন খাইবে आंखे बड़ा क्षमता करे बड़ा इलेक्शन खायरा लाखाइसे इलेक्शन खायरा गया बड़ा विलेज कमिटी तो खाया नहीं का बड़े क्षमता करे बड़ा सामने विलेज कमिटी बोर्ड बासा खाए आई शपन पाया मेंबर खरक अपन तंगलाक बरकनी तब तृतीय एडिसी है ना 2026 जन क्षमता तंगा इलेक्शन खाई फाउंडेशन तारपर जोंनो चैलेंज इलेक्शन से खाया नों बड़े जोंनो चैलेंज हाँ माननीय मुख्यमंत्री আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার ক্ষমতা থাকলে 2026-এ ইলেকশন করাও তৃতীয় এডিসি তারপরে আমরা দেখব চ্যালেঞ্জ আমরা জানাচ্ছি হয়েছি কে সরকার আসবে কে না আসবে ক্ষমতায় কে থাকবে ক্ষমতা থেকে কে যাবে আমরা চিন্তা করবো হয়েছে কক সিমি সাসাও ত্রিপুরাসের ডেভেলপমেন্ট খাইপু হ্যাঁ তারপর ত্রিপুরাসের কাম বনা পকপক থাকা तामने रक्षा दाता फो तम गाँव है ना गाँव तम गाँव तीन माननीय मंत्री सासामने मुक्ति दाता माननीय मुख्यमंत्री के त्रिपुरा मुक्ति दाता फो त्रिपुरा एरिया थांगपो जुदी इलेक्शन टाइम थांगने दे मुक्ति दाता सिना सुनो तब इलेक्शन जरो थांगथो तामके कांचनपुर बिलोनिया सोयलेंटा तामके थांगो बतान बगे 2026 TTLDC election Tipra sono Jumla Bosse karna thangu ase dintam khai tongsana ase mukti datang ke ase dintam khai tong tini Tipra se roman hoye masia roman hore be tini maporia porikha mari ani tomo nung mukti data ke nung tang tini kok sameong sala Tipra se ekot khai ke kendro ei kendro je Tipra se ekot khai mane आपने इम्प्लीमेंट खाने में बगैर नुं मुक्ति दाता के नुं ताई कॉकटेल बन साइड में आओ आप लोग के आप मुक्ति दाता या ना ये प्रोसेस कॉट खेमने एडिशनल डायरेक्ट फंडिंग होने ने एडिशनल स्पेशल पैकेज होने में बगैर नुं ताई कॉक साइड आओ आप माने मंत्री ना साना मुझे ए ये प्रोसेस हम कोई मंत्री नुं आशिक बोनो बुक है तामा तोंगी तो मसामा जोगा लुलाये Thomas sama o chotro bokani na bai o bai mukti datangla borno bukas nama se obo tiprasan bukas nama se tiprasan tama agin henglia abo che 25 26 century tong hase ase kalake tiprasan thokai e agi sipe no tiprasan thokai ma hai e brahmon no tiprasan thokai ma hai a jukta ma tong hase agi nu khale brahmon no se Tama gambono yakung susu timan wa nuk namle age para brahmon dok phaye jini khentara rozara plan thangpai yakung susu timan nglai a juk tama tong de माननीय मंत्री ning hai paijak phano bui paijak kya amage te kok salia sari bongkha taibes kamachini 13 tarikh बस करने 13 तारीख को बस करने 13 तारीख को चीनी प्रोग्राम कहीं नहीं तोंगो कैसा विश्राम गंजो कैसा खुमलुंगो विश्राम गंजो ना रुपन खड़ा करना सीधी TTLDC 6 शेड्यूल एरिया ए राज्य ने प्रशासन चाव नहीं रोक तिप्रासन मुक्ति दाता रोक तिप्रासन हानो शेगर 6 शेड्यूल हानो शेगर TTLDC एडिशन हाने शेगर जनरल खाजन नाई तंगो सोबे विश्राम गंजंगला हिनांगो चंपक नगर नाई हिनांगो आम्बासांग तंग खाइकिन का प्रोटेक्टर जगह नहीं नाई हाथ हिनन बगे प्रकृति चली तंगो सिंगमने प्रतिबाद माबासा नाई सिंग तिप्रासने हाथ सिंग कुनिना छाइदांना दिग्ला सिंग प्रतिबाद खाइनाय बरकनो सिंग खुनुगुने बस कने 13 तारिखो बिस्रामनो सिंग जतन थांलायनाय सिंग सिनि हाना रक्षा खाइनाय हेसि सिनि हाना सिंग रक्षा खाइनाय नायगन बो माइकेल नाइमान हेसि चैलेंज इलीगल खाइ नङा हासेक माने बद्द खाइदे हायगा तिरपाल हरसुने हेसि तिप्रासाव खाइने सिंग आलो तंगला तिप्रासाव चिनि हात चिन दफा चिन जत प्रटेक्ट खाइने बे चिन तिनि रेडी तंग हासे बस कांगो खाइनो काजे जों बस कांगो बाहायनो थांसामा दंनाय
চিনি বোবাগান কক মাখনা নাই বোবাগান একমাত্র চিনি সেভিয়র চিনি মুক্তিদাতা মাত্র চিনি বোবাগরা মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিক্য বাহাদুর আর ও ফাতার হানি ফাইনাই बांग्लादेश के फाइनाल कोने चिनी मुक्तिदाता मिमाया है चिनी मुक्तिदाता और हानि नफांग और हानि महाराज प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर न मात्र खरकसा तिनी दिल्ली थांगे पिप्रासन कक साइमन तिनी बड़े एकमात्र खरकसा लीडर तो लंडन थांगे तिनी कक साइमने बड़े एकमात्र लीडर सिंगापुर तिनी थांगे चिनी ट्रेडिशनल चिनी कल्चर न तिनी शोक खाई विश्व मानवत लांगी थांग मानाय खरकसान लीडर चिनी महाराज प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर kenapa gini? What white man? जे बागेर जामाने खसा दे साक्षात्ता खसा दे ना आपका सेम फाइबर की लोगों का नाम
9টার সময় যা 10টার সময় যা বোঝাকে জংখা তামখাই জংখা সাইমাইয়া जों ताइदिनो से साइमानो बरक फाइ माहाय लाइ हनै से साइमानो जों साइजिमाया दाव खान साइमे बिन खागलाब दा दुख मान दखा बखर पाति मब साइमाया बरक फाइ संगाइ से नालाइ से साइमानो जों मब बुखाबा बखा गेले बले बबा आरो गथार जाखि फांगा तामनाय जों साइजमान खुमबा साइमाया गबा जों ताबु हानो रां पैसाबो करे हिंगे बन दाव खिनाय रे नबा जों तांखा जानाय हिंगे के साबो बो साइजमान यो अब तो साइमाया सो बगो बरनि बदल जान ताम खाइबो जा खा साइमाया जों हस्पिटाल बखांनि फाइमा बर गालबारिनि फाइमानि बुजाव हनि खोनावा सिखि मिनो जों ता फन साइमाया को बर बुखा बुया बो ननो साया दे आप्रो जे घटना माराव ननो खबर माया जों बुता से साखरो बुता परि जंनाय आमा मनाय जामजोनि बुजा खमला हनि के जों हानो नुगुसि उता काबलाय जंजा निन बैसानि बर दुखु मानजक नों नुखा खुंजुओ मगल खाखला दं याति खरा रं मारं खाता बका हरन द नगर सफायका साबो सासुं द फाइना केबदर बुबायना दंगो बुबायना बाय बुबायना बो मखां द कबजाक्ता हरना Jen dong narik zakha. Jen bukrikha. Bukrikha. Jen dok sokalai narik zakha. Di dok bahane lete peta kai baik kita. Sokai tana. Sokai ya. Morong ay keneng ay serai ja phale ke sob sai manji. Om hai nin besana khane rok no. Nang tamo nai tabo. Anggo no saja sasti nayo.
ani busa khaijong ma haino borno khainan musungo Apa tam parah saja? gongram tok dir para Ni besan mong tamo. asis debarma aji bu ngoro tini chini honorable MDC te chini khumron joto warrior ro chingor hane ma hetiga chin takuk asis miani salsa sakani horo je mani মুখ্যমন্ত্রী যে program o chini agri office gana wo a moncho tanglai tongfro chin takuk asis bo khoroksa news thumjanai bini bohok pusinani bagai bo sauma khai kaile bar ni kibil phaipuro ayangti phaipuro bono kasudi bono kasoi bathagri woi emre bukha even selai gunda ha pistol bai khaye bono bukha ka masung nasi demokrasi o tongoi প্রশাসন ni bisingtei bahake public selati dongmangkha जों আগেও বারবার সাকা যিনি পিএসা থাকেন বারবার সাকা অরনি কিছু বড় বড় আমস্তিগুরি দङ অমনো চিনি তখাই মারম নাই ইভেন চিন তাখক আশিস রাশি সাইদিকা বরক সিনিও আ বরনি বুমুং সহ খাইয়ে বন সেলাই গুন্ডা বাই পুরা অর বুই পুরা একদম ঠিক কসম কসম খাই দিখাইছে তারপরেও প্রমাণ নাংখো হাইদা তারপরেও প্রমাণ নাংখো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি তো সব সময় বলে থাকেন হ্যাঁ আপনি তো সব সময় বলে থাকেন যে এটা ছাড়া হবে না আমরা দেখে নেব সমাজদ্রোহীকে কোনো সময় আমরা স্থান দেব না আজকে আপনাদের পার্টির লোক বন্দুক নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে ইয়া করছেন টর্চার করছেন মারধর করছেন এটা কোন পার্টির নিয়ম আমি আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হলো আপনার যে কর্মকর্তারা খুমলুঙ্গি কি করছেন আপনি তো গলার জুলে বলছেন যে কাউকে সারা হবে না কিন্তু আজকে প্রমাণ একজন মিডিয়া কেউ ছাড়লেন না আপনার লোক এটাও বন্দুক হাতে নিয়ে এটা তো পুরা উগ্রপন্থী থেকেও বেশি হয়েছে আপনি যে কথাই বলে থাকেন এই উগ্রপন্থীরা মেরেছেন এই বন্দুক হাতে নিয়ে ইতান করছেন কিন্তু আজকে আপনার কর্মীরা হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন আজকে মানুষের বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং ওনার বউ বাচ্চাদেরকে একটু মারার জন্য হুমকি দিয়েছেন এটা আপনি দেখবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার পার্টির একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কথা বলছেন তখন আপনি চুপ আজকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে একটা ঝগড়া করা একটা চক্রান্ত চলছে সোজা কথা হলে আমি বলতে চাই যারা ত্রিপ্রাসা হয়ে সাইরা নিজের লোককে নিজের জাতিকে চিনতে পারে না নিজের রক্তকে চিনতে পারে না আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনারা দেখুন বুঝুন কি হচ্ছে এই বাইরের লোক এসে আপনাকে কি বলছেন এটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সানামুসুং যারা কিন্তু থেমরাং সানামুসুং জরাতংখো সুদ্রাউদি হেসি জরাতংখো সুদ্রাউদি ওলো সুদ্রাইয়া ফুরুকে তা মংনো ওলো এরিয়ান বরক বাসা ফুরো ni a baba phaipeno sahabai manik phaipeno or yakan mangla igi mangla haisi borok public nai tongomti borok no public hani ereng ti promotion bud dia haisi 2021 public rok ti promotion hani ereng bud dia public ti promotion bud diman karono je ti promotion upora asta tongo chin bubagaran proti asta to 2021 bur kun borok khorcha busa kasala o khumlung ang netwito 2021 je pro counting pro afro chini protidondhi IPFP BJP haipun chung IPFP no nogot langi thangi tonori candidate chin taku prakashani botini tiprama thau phaijak bobut bajang jompu jana bono ti phai hajan gari karibu ambon nogot tonni phai chini oro taku kaje joa tongsani sudrok di omuti buini kuskani bai tangla di haisi chung jotoni siri tong khumulungo ini je sominnogo phainai rok chung bono sinuo taku asisna bunai chung bono sinuo কিন্তু খুমলং থেকে তংলাই মালাইগলা হাইছে সুরাসুজি কো আঙ্কে সাউসরাই সরাই জরা টংসনি সুদ্রক দে খাসি দি হাইছে বলাইকি খামজা যে খুমলং হাইयो অভাই গতনানি বলি जोंरो साइमन खासिने दंगर चैनलनि आशिष जे जों जे मिडियानि बिसिंथि नुगो बाखि त जोंरो साइमाया बंनि चैनलनि बिसिंथि जों नुखा मियानि सालजा सका जे खुमलंग
Ore somini gana ke or boys hostel gana kaise BJP ni party office dong. O party office ni inauguration khayan bagai Mia Mukhyamantri kai inauguration khayan. Mia ni salsa sakani hotna chini Apok Asis dong or channel bo media coverage do. Bono जों जे साइमामानि मते बा खानामानि मते हंगाय 11টা 20 बा 10 अबा हाय टाइम ठीक हजाराव 12 फायै आरो बीजेपी नि मन्त्र थांनाय दङ जों जे खानामानि मन्त्र थांनाय दङ हंगाय बो फायमानि हंगाय आ लामाते फैयाबोथ' डाइरेक्ट बिनि यां मागो फायनांगो ताय लामाते फायो ताय आलका फायजोंनाय लामा बुकरि आरो फायगोनगा बारनो बीजेपी नि कर्मीर 3-4 जना bono bathagra bono saka boro thanai bono already sinijak boni jibu sinijak boro ko sinijak jehetu gana gini sinilajak ba obon pore hotat khai bono je nang dongor channel no ulek khayei nang dongor channel ni media dongor channel BJP ni kunu samung khaya BJP ni kaham naya nai asom sabono je asige kadului bumani pore bini bokhro jango sung tabo mukha pura so media te obon sakang sung media bising te mukha je silai bunda bono sugoi pura tabo bini pura thai kuthumai ekdom bejabung tabo angoro phai chung chini bormone MLA phai chung subakha bini bo tabo jara bini yaga rang bukrei nei doctor bonai je ya ban bo chini MLA khong kha jo bini mo judi nang thang je nang mane bini khara chung khai obon bo yang kokongnon sanamo jongoni salta sakang BJP ni kormi media no bukha osoi kichu aro walai kaija kunu kore hormdi pora kebo bai kunu kore bukha pore paimani pore tini oro tipramo thana silchawai flag khidaru hinai chini boromona somir khorokta tipramo thana sapota bini nok buksa nok ne tangkhor di angkhor ka judi engkau last warning judi hai ingka ke nana nini bihi besar babak na sapra kalang thangai ini besi barabar ingka angkai ini borno beri bara bui kalang ora someni bini basai जों जे खानामान बाथ समेन बिजो तामा हाइ रकम कंखाबो बतले तामा काय बतल नगब कदा तिरो खायानि सामजाय बुना साबो गै थांगो लाथा सियै लाथाव कान्ता दाजात जे तिनि जों बिथुतमान माने दुखनांमान खबो अमो सरकार साबो फाइनाय साबफाया बुइसि नेता मन्त्रि ngनो साधारण बरफ तंनायरा जों साधारण पाब्लिक तंनायरा उनके बुलायै खति खयै जेनेरेल नष्ट खलै बर थाने इलेक्शन पाइमानि परेबो जों तरन तंनाय ब्ले इलेक्शन पाइ थांगा जों अरन कमाइ थांलाय जों अरन तंनाय न गाना गिनि तंनाय बर थानायबा और बाय और जों बिसक सालबा सब समय जों बाजार कायसे सालाय माने नुक्लाय छिले तंनाय अमहाय किमन अब दुमसाय अबन बगन कयजों मुचुमने अ ताखुरो अब खर नर मावन सुनाय जों बाय जों गुदुम हायनाय दंहाय सिनि भबिष्यत थिनां सिनि बर सगैनाय हा बर सगैनाय मीडिया बजे खबर मानो अरनो थांगो जों तो मीडिया न जत मीडिया नुबले बकुन तिप्रा मथा सीपीएम बीजेपी हिंया जों तो बीजेपी नि मीटिंग ता थाने हिंया सीपीएम मीटिंग ता थाने ब मीडिया बा जों संगिबो थाया बिनि चाबा थांगो बर तो मीडिया तो सादिन केबने पाइजि के मीडिया बर जे कोन जागा थांगो थियाबा अमा हायके आरगत खैजे खैमाना अब एकदम साया आंलाय हम टोटली साया जों मा वान सुलायसने ताखुरो जदिनो नों अमहाय खैने थांबा हंकाय अनि बीजेपी पार्टी अफिस लामा गानासो तांमंकाय इंते बरलाय मांला खाहिदा नों आइंते बरलाय मालि हायदा ताबासो सिगिर सकर खाजोबो केबां तिनावबो साव अर कयेकजना चिनार फटो फाटा दङ कयेकजना फटो फाटा दङ इच्छा खालायखांखे बुलायनो हांखेबा अंखाले बुलायलाय मामले नग थांलायना सालबोसो हमतेखे तंनायनिबा फटो फाटा बेबा फुल सेटिं दङ मीडिया परिषद सका बियाव निजेबो सिनो अब आं दा सिनि ब बुनाय बबो सानाय ता ब बुजाक दङ थां सेंनायबा जदि अमहाय जुदि हांखे सिनिजा
केबुयक लायगला आं साव और लोकेलनि जेव माहितिनि दमक रनाय रक समिनि बिहिरकनो दमक रनाय रक हायके बिनर कयगन दमक रनाय रक सिनर फटो फाटा दं लोकेलनि कयजन बुइनि हाय तो कयजन कयदिन तंनाय नो हासालनि बरकनो तुबु और कयदिन तंनाय जोंनो ननो सिनिब्ले हा और yang kisak kayगन जों सिनिया दबा सार्भिस नो हायके आं तिनि साव जत बीजेपी ने साया जम है थेमरां सामन हमिया खनाय नर सतक बिनो सम सानाय बाकिल जाति सानाय जदि नों तंनो या गाया हंकाय जों गुबुन विकल्प व्यवस्था न हानाय कामंनाय जोंनायनाय बनि बागै आं ताखौ सिनो आशिष बिनि सा खामथों जोंनि सानथानि सुरनाय आरो बिनि जब नांमानि नों नानो डक्टर थाने बाकी नाङै जों कक सालने सिने एमने तो सानाय साखाना अवन परे जों बाकी बेमन चखायने नों तवारनि निनि सामन खादि नों चिन्ति प्रमथानि मिडिया या नों जे जब दनि बगै मिडिया जे खान बगै निनि गुबै फुनुकनाय नों गुबैनि फुनुबै दंने नों न मानकिन हामरि थाबाय फानबाय खोथों बागलाय माने जों बिनि तानु बगै अ खोथों बागना नाखा नर सिउ सिनि महाराज बिनि दागिमा बायके जों तिनि सिनि बोरि रंनो एबा बुमा बदल रंनो अखोदों बागन बागै जों स्पेशल एरेन्ज खायदंगो ताइ बोसोंनि सालो ताइ कैसे को जों खोदों दिनि तो बागनाय बोसोंनि ताइ सालनि सालतानि यागलो जों रिगनाय बो बागनाय रिगनाय बो दातिनो फाइसो फैनाय जाते जों रिगनाय बो जत बोरि रंनो जों याफ्रेमाना होनि खागाव ताइ खोदों जे बागमानि अम कैसे न नार मुंसिनि बुबाग्रानि जे सिनि आइडेन्टिटी जों जे तागलाय मानि लुबलाय मानि खोदों सोंलाय मानि अबसिना आइडेन्टिटी अमसिनि सिनुमुं अ सिनुमुं जाते गोमायाखै तामाने जों साइमानो गोबामा बसंनि गोबामा पदरफोर जातरफोर तागमुं लुमुं दङ हायफोनो अ जे सिनुमुं जाते गोमायाखै नगो जाते आगिनि जे रायजोबाय जों तागलायो जों रि बरक कान बरक अमाके जों कानलाय सुमलाय जाते आबो आ सिनुमुं सिनि तंनानि दिनै जों लोगो गोबामा बरनो स्पेशल बेरनो बासा दङ तांना गैया बाजाराव थाङो हाथायाव थाङैनो जों बायनो हालायो तापनि एबा पदरफोर सिनि मेसिननि अबाहेरक एरिगनायरक जों नुगो थियाबा साक निजिनि याखौ बाजाय इन्डिपेन्डेन्ट माने अजे ताक माने बिसिंतिके अबजतनि कटर अबजतनि सिनुमुं बसं कायसा कम्युनिटी कायसा अमाहाय दफा सिनि जानो थांके साक बाय थांनि अमाहाय इन्डिपेन्डेन्ट अंजाक अमाहाय तांबो नांगौ दिनै आबोनि बागै महाराज नायके जे जों जाते बुनि उपरे डिपेन्डिं यावै सिनि साक याखौ बाजाय मानांथों खोदों मानके फायका आबायनो जों रितागै जुमै कानि तंमानाय जा अमो नार मुं कायसा आबोन बागै आंगारि ताको बुगु स्पेशली बोरै बदल संनाय कयनाय नरक सिनो सिनुमुंनो तासगामादि नरक खोदों दिनि मानाय जतनो केबो करगलाय जतनो माने थानाय नरनो अ सिनि आइडेन्टिटी नारनो बागै आं कयो थियाबा अबो सुदु खोदों नालायका दिनै बागलायमा दिनो अमसिक सिमिया दिन जे नरक आसिक बरक कमामा फायका दिनै अरो अमो कायसा सिनि थानसानि मारि थानसा गलिके नरक खोदों ना फैनो फरा फायदमु फायलायगरा कमु नर थानसा तमा बायनो दिनै नगना गिनि आरि जतनो सालाय फैलेके नबले फादे दलगे थांलायनो फादे बाजै काकी हनिने तो रिनि फैलेकेना सिनि खोदों नालायनानि बुबाग्रानि सिनि अरो खोदों बाजै कमहनि हायके नर बदल कक ताबले फैगबले आबन बागै सानाय अ थानसानो बनर तासगामादि थानसानो नर सब समय नारदि सिनि बुबाग्रानो जों लगी मारांलायनाय थियाबा लगिरेना थाङै जों पदरफोर जों जालसिनबो जों फायमानो गोबांमा जों जालबो जों फाय दं जों नुगो सिनि बिसिगोफोरनो दाबुफोरनो किसु बरक दंखौ बुबाग्रानो हायमिया सानाय बुबाग्रानो जाया सानाय आमा किसु बरक दाखुनो सिनि बिसिगो दंखौ बरनि बागैले जों किसा मावान सुनाय जों किसा हजागना तंलायनाय नों साइमान काना गोबांबा इसु जलि दं जों दाबो इउटिउब रगो दङ किसु एकटा दल फैगा दाबो अ दलावनो जों मा सिनिनाय जों दं रगो नायदि राबार सीट हजागन होननाय किसा नायगेनि खालाय फ्रांकप्रो बागाना थांगो स्क्रेप दा कामानो हनै जों नायसम लायो या जे सिकक दाबो कताल हनै नुगमाने कताल सिककते फैगा आ राबार खंनाय रंसेबनो डेन्जार अ सिकक रकंखा बर दाबो इलेक्शन बसां पदर पदके बरसिनि जागा खंना नांनाय हा खंना नायनाय सिनि बर मुंसिर पदरफोर जेसमन मांके बर खंनाय
hai don sai siko kong horka no khana kana bijam gonjo sini ha se khona nai to hata ha hai keno nona ano suno jotono family gei borok tabu khona ni chesta khainai te khogi bodong ang norno koinai buwa bodol norok emotionally buwa garno logi redi buwa gara ase tuya saya karinai rang khibinai bini kolomti khibinai sungno manthai sokai ranan bagai haike sai toi tong hingke sungtini asu bodo khaimia sungtini beri bodol bang bodol rokno ang sanam sungo buwa garno norong nogo tongino subai manai nogo tongino norong subadi sini oje sini agenso sini hane agenso sini manthai sokai ni agenso de tongnai je wan sunai je samui sitar khai tongnai oje kata chikok asenai rokno sungborno chin nokhema tongnai borno sungma nai kolnai najumma tongnai boro biang thang biang sok borno sina amchaya borno jaga rimangla sung borno maka sunai nor tini khabai ke nor tini khnai thangnai okogrok belai sini nagmani bwsango boro election sini o ADC election tini gobangma khela thungi tongo podor bodkong sanai amjai kami habinai suno ore bore khaina nai rang puisa bangnai boro rang puisa boro sanai hni khnau kuti rang boro sanai yaw kuti rang no sunglu bunglak sungsini o thanja tongnai bubagara je samane bubagrani kogo sung tongnai nor je suno saitoni nor je suno rang sari tongni abon bage ang koinai o je sikok oboro kintu sini amchayano ane je kana je kintu tar tong boro yang hujagai nai tongnai hujagai yang thangnai phainai buwa bodol nang koinai nong thani power dajak norok bubagrani warrior senkra ngai bubagrani logima tongnai tayang kok kesanai oje ketal sikok asane rono nai chumui borno sini amchayo habriang na bagai angobonu koinai paithago kaina hai buskangni salo sung thangsama tongnai bubagrano logima rangnai temo sung jate bubagra sin bagai temo samga এরকম এই ধরনের উদ্যোগ আগে দেওয়া হয়নি অন্তত আমার মনে পড়ে নেই আমি 1970 সাল থেকে এই সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি আন্দোলন করে আসছি আজকে যে মহাসভা প্রত্যেকে তাদের সবার জন্য যাতে স্বপ্ন পূরণ হয় প্রত্যেকটা দাবি কিন্তু আমরা পেরে দেব আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের
আমরা যেভাবে রুখে দাঁড়াবো, আমাদের যা দাবি সেগুলি তুলে ধরব। আমরা জানি দীর্ঘ সংগ্রামের রক্ত, ঘাম এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ আবার সেই আকাশে সুগণিতের ছায়া দেখা যাচ্ছে। Dia lagi betul apa yang aku bilang dia. अच्छा, साल के कौन सा गान था ना? Kami yang kerja kali pandau orang film ini ani mulai kalau tongan baik baik ni apa tu tong bawa pun ke yang tu yang kali mana tanah kan ada yang barang ada kali kali mana cuma kalau kita kalau ni dok anu batas tinggi kan batas kan dok mama daran semua kan neng kau cuma tunai neng cina baik ke hamaya bisbi orang baik ke hamaya mah herok ni cawai tapi pada mata nong ini di pada mata ni media ni cuma mia amakin ni cuma bu ke cuma bu ini kalau buka ani bokor hati baik ya ke ya grok khagla brok sai jong ta kono khagla brok kadu ka brok borok silai gada silai na hanani thangmani silai last dige silai tuai ano silai ni kigoro guai ano bokor ro kata abo jeng thang joma ke 11 ta sarai 11 ta 10 nung kesira sini nona bunai dong ni sino bu tadi ke kau ke sini ekjon sini ke sini নাম কি নাম তো এখন খরক বছর না খরক বামান যে পার জানানি আই বনি পাটিও কেস দুসা না নং গাंके নন বুমান ইয়াগুলো নং খারে যাবাছি নাকি পুলিশ থাঙ্গে যাবাছি না আং পুলে বুজা কন্ট্রো পুলিশ দङ যা গমান পুলিশ দङ বড় আং চিরিখা বড় খেরিব দङ বড় আনো কোনো হেল্প খালিয়া বড় গে আং অপাইকে বড় পুলিশ পাইছিন কে আং থাঙ্গি পাই গেতা Gibor ante sebenarnya tulis itu sama kono sih. Terus kalau polis itu ganti bos lain bukan nama. No. Boro polis ni koton boro koton telang uta cuma.
hottam tlangai bu ota selai gada ba nor khoro bisu जों खरं थांगोन te khorosani logi tongnai bin bu mongke tamo आंनि मोननाय आकाश देबर्मा যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা বিয়ে বাড়ি থেকে আসছিল তখন ওনাকে বেদরক মারধর করা হয়। রাত তখন 11টা বাজে, বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে। তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল। তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায়, কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো, এই দেখেন। আজকে আমরা খুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে। ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা ওনাকে একদিন সময় দিয়েছি। উনি যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা যা করার আমরা করব। কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবীন্দ্রভবনের সামনে। তো কালকা 3টার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব। কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না। আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব। আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন, সেটা ভুলও করবেন না, কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন। বেলাইওয়ান আমার সিংসা পাতিমু মিয়া হরনি যেপুরকালাই পান্দানিব কুমুলুংনি নচিনি টিপ্রাসা কক্তমা থুননাই আশিস দেব বর্মা বিনি লগিও তাই খরকসা শিখলা দङ ब कक्तमा थुननाया बनो बाथाग्रुबै लामाव कादुलि बुजाखा सिलाइनि गादाबाय बनो बख्रक तगजाखा बेलाय किरिमा सिंसाके बरकनिनो बुजाखा जों मिया हरानो कक्तमा मानखा फेयाबा जों खरनि बिसिं फालिया नादि कक गांके बुजाकनाय कक्तमा थुननाय बबति प्रासा बुनाय रक बरबति प्रासा जों बाय जों जदि न बाहायके बुलाय तगलायनि दं गांके औ जागाबो चिनि यगमु चिनि फ्रीडम ब जागाबो दं नायदि जों खुमुलुं प्रेस क्लाब थों आगरतला प्रेस क्लाब थों सारा त्रिपुरा राज्योआव जे कक्तमा थुननाय जे जागाव एटेक मानि खोनाखैनो जों जागाव थां सगैयो चिनि आगरतला प्रेस क्लाबनि दिनै प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार फाय सकबायजाक त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मिडिया ससाइटिनि यांगो सुरजित दा सकबायजाक चिनि समरेश दा सकबायजाक खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सकबायजाक जों खोनामानि लगिनो दिनै रादापुर थानाव एफआईआर लॉज खालायजाका 24 घन्टानि बिसिङाव जदिनो जे आसामी एरेस्ट खालायजाक यांगांगे थाजिंगनरक आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खोनाखोना जों थाना बसकांगो ओ रोड ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमानि यागुलो जदिनो एरेस्ट इंयाखौ जों बक्तम मानखांगे जों अरब फाय रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रोड ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामी रक एरेस्ट जोंनि बगि अबश्यमिया भबिष्यत इब्रासा कक्तमा थुननाय सिमिया सारा राज्यनि बजिसा चैनल फन सामुं खायथों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फनथों बजदि एटेक थांगांके लगी जों बरकनि बागै बासानाय बरनि गानाव बासानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब जों मिडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जदि एरेस्टनि एके बसकां जराबो जों हुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि सांबादिक रक तामक खालायमान मानिया नरक नायथों लिखित Bubagra long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Dipramata long live, long live, long live. Bubagra niti tumna gerta tumam shram noy, shram noy, shram noy. Joto Diprasura Bubagra na logi ribaje, ribaje, ribaje. Bubagra long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. Hanya ada si chomare no Bubagra kepalai khalanya, khalanya. Bubagra long live, long live, long live. YTF long live. Long live, long live. Dipramata long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. जों तिनियाव जागावो जिन 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युन्सिनि जिनि यांग जे दागुटुसे साइट जोंरो ललिबाजा पार्टी बिसो जों दिन कासे मिटिं खायलायका जे पुसकां सालनि जिनि गोबां मानसि प्रग्राम शिडिउल दङ ताइ बोसोर इलेक्शननि अनेक प्लेनिं खागासिनो जों थाइमानो ताइ एक्टे देरन बिसिङनो जिन बुसकांनि एडिसि इलेक्शनाव थाङै दङ आबुन दे जोंरो बक्साब्लाय माने तेवर गोबांसिन सिगलार दङ प्राय 100 पर सिगला दङ जों अबनो चिनि मेसेज दंनाय जिन तिब्रा हासिन बरनो जों तिब्रा सारक जों सिगलारक जों तागो दङ चिनि महाराज लगे बबागां लगे एकदम तादनराव फायबायदि ताइ बसकांनि अ 2026 इलेक्शनाव जिन बबागां कप्लायनाय जिन तेमथान कप्लायनाय जों केब कासुदारि मांगला खायसि आमुन बिसिं जों ककसारनाय ताकते बुकुक सं फायदि जों ते दलाय पाले जों चिन जे बबागांनि फान जों करा खायनाय
ताइसेना 15 जिल्लानि एडिसि कन्स्टिट्युन्सि जों गोबां बुथ बाइजों गोप्लाय खायरनो हायासै आनी तापुते बुहुत सम आंगरनो सानाय नायो आ बरनो जरानि बिसिंगो बरक मिया खमलंग हाय जागावो बुई दफानि गान दसाबि मसानाय रंनो ताई 2 मासनि परे गं मसारनाय गं हायके मसारनाय खामताम हायसि आबंगर नासिं सिनि तंग हायसि गं बाहायके मसा आ गं हायके बनतेसे मसारनाय हायसि आं मामिया वान सुमना खमलंग हाय जागावो कायसा लामा आव गली सिले गली नुनुखा yang khumulung bazar ti phaiye a jaga thanga kai yang ke tokla mura da ngam para a thama lama je khayo a je agriculture ang sanani muchunga ja mukhyamantri phayo mukhyamantri takarjala assembly constituency o paribar phaikya phiaba kepal hamyani kok asik bosor takarjala assembly phaimani ekbar phano mukhyamantri saya je jompui jala sub division jo tani se deprived ओ जगावो कॉलेज रनाय ओ जगावो टी रनाय ओ जगावो काहाम ती प्रासर शिक्षा रनाय वाइसपन साया हायसि शुधु मात्र फाइगे तामसा 2026 আমরা এডিসি দখল করবন ছাও आं तिनी साननायो मुख्यमंत्री नो और रतनपुर आमतनी सिमी 2028 तो क्या है 2026 तो क्या है 2028 में ये प्रासन ने माइंड मेकअप कर लिया है 2028 में हम आपको आपका कुर्सी से आपको हटाएगा यह तिप्रासा का वादा है ऐसे मो तिप्रासा सुमाई तांगा ए मुख्यमंत्री ना मो मुख्यमंत्री मो खा एंटी तिप्रासा नि मुख्यमंत्री ऐसे मो पूरा एंटी तिप्रासा सुनुका विप्लव कुमार देव गोबां मा जे मिनिस्टार का है मिनिस्टार सिकाम वाइसपन सायक एडिसि दखल खायनाय एडिसि वा सोन जतन तंनाय सायक हायसि तिनि महाय मुख्यमंत्री अचमाय चीफ मिनिस्टर आं सानानि मुचुमो टीटीएडिसि नेशनल पार्टी नि कलमति बेस नामजागिया टीटीएडिसि 60 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म उनका टीयूजेएस नि आमालि 3 बेस नामजाग आबो आंचलिक नि अवदान नेशनल पार्टी नि अवदान कुन कुरि हायसि आंचलिक पार्टी ने 3 जरा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासनि बगै सल्युशन तुमानि जों नुगो आं तिनि संगान मुचो 2018 नि सिमि तिनि 2026 फाक्या बीजेपी गोबां मा इस्तेहार नामका बुरा बुलचिक बाता 2000 नै मरा माखा केबो मदा माखा 2000 बुरा बुलचिक बाता मारो माखा 2000 माखा केबो माने करे 380 टका रेगा मजुरी मा तांखा Kerai, gore रोजगार नगो चाकरी जामान खा kerai, नग पाका नग मारा मांखा kerai, बैरंनि बागै शिक्षा अर्थात मागनां परिनाय मा परिखा मा परिया कोनो kerai जेबरनि इस्तेहार माने शुधु मात्र बेनार याखा पोस्टर सामने सिविल बंगनि इस्तेहार आइसि आंतिकेनो जुमला खायै तिप्रासना थगाय दङ हायसि तिनि महाय मुख्यमंत्री अमाय मुख्यमंत्री जों तिनि नुगो स्राय निजिनि खूब बायथांबाय तिप्रासार न क बर रोमांस क्रिप्सन रैया एडिसि दखल खायै सिनि जागा 6 सिजल सुनो थाङै थांमाने सिनि थ्रिप्लाया राव कुमारियां समासरन त्रिपुरा रोटी मोहन जमातिया तिनि ताबुसिनि वर्तमान बीके रांखल सार बरंनि कलमति थैबाय जोङो 6 सिजल नामैनो माने तिनी आ जागानो तिनी सेगै बंनि बसनि बरना दानानि चेष्टा नर नुखाना हायसे विश्रामगंज हाय जागाव नगर पंचायत नामै दङ ताबो एडिसि जागा नावै सिनि गंगानगर गंडासरन ताबो नगर पंचायत नामै चेष्टा कृष्णपूर्ण नगर पंचायत नामै चेष्टा सिनि काञ्चनपूर्ण नगर पंचायत नामै एडिसि चिकनदै खोसरुवै तिप्रासन हात सेंनानि चेष्टा खायदों आं सानो नायो खादानि ताकुताय बुकुसं ए बसकांनि टिके रिसि चंबारि म तिप्रा मथानि चंबारिया म बुबाग्रानि चंबारि तावान सुदि मंखा तिप्रासाल बासेस बरनि बरखनि वान सुदि आइसि तुमुंनो बीजेपी हापां एडिसिओ क्षमता फाइकां कांकाय आ चाबि
डॉक्टर मानिक शाह থেকে सुरुमनाय হয়েছে बिनि कक बाय फाइल खालामनाय कृष्णनगर पार्टी अफिसार ती प्रासना बाइका सातन खायनाय आबाव सुरु खायनाय 25टा বছর सीपीआईएम एडीसी दखल खायमां मेलार मारनि हयते चाबि फायमां ती प्रासना तिनि ती एडीसी अपरिस्थिति हयसे आबनि बागै जों अचंबारि म जों सिनि हानो नागुदानि बागै सिनि चबा तिनि सिनि गोबां मा ब्रैयागो रांसाक रिसाक रि वाखुं करिं मान हयसे आबो तासे किबलि फायनाय हयसे फियाबा हा तुमाय थांगांखाय आ हा ताय किफिलि फाया तिप्रा मथा के सुनो एमएलए एमडीसी ईएम सानने बागै चबा खाया फियाबा 14 लख तिप्रासानो मुंसारानि आबसि बोबाग्रानि वानसु मुं हयसे तिनि सिनो रतनपुरामते गोबां बर'नि नगनि कागज करि पाट्टा करि मान हयसे बोबाग्रानि वानसु मुं अमनो 14 लख तिप्रासानो चाकरि रिमान याफानो 14 লক্ষ তিপ্রাসনো এমএলএ সামিমা এখনো 14 লক্ষ তিপ্রাসনো 10-15 ঘন্টা খাইয়ে বুমং গনাং জাগানানি আবাসে बोबाग्रानि वानसुमुं हायसे आबाताय किसिया याबा चिनि बर अपनो বিশ্বাস खाया ताबो पयतो जाया ताबो বিশ্বাস खाया जों पार्टीनो तरजाय दङ जातिनो तरजाय वै जे जागाव नि दफा कमरि थानाय नि दफा तंगला आफर नोंताव पार्टी खायनाय ती प्रासारक तुमुनो ताबो खासि हांगांकांकाय ताय 20-30 বছরनि পরে उजयन ता पहले सिनि बोबाग्रानि नुयुंमा ताबुक आबो भारत बुनि हासेनि बरफ फायगांकाय आबनो कायजा मिउजियाम हिसाबै नायजागो ती प्रासारक ताय 20 বছরनि यागलो खासि हांगांकाय ओ राज्यव एकदिन साजा राजानि बंश तंगनानि बरफ आ बरनो म्यूजियम नायजाना हैसी आवनर वांस बिनारी हैसी और जो बोलता अलायंस केन करता से अलायंस होबे ना बड़ो भाई ये सब कथा कइताছে तो ए बृष्टिकेतु अगर ये लोग हम लोगों को सम्मान नहीं देता है अगर बोलता है कि बोबाग्रा को जेल में डालेगा तिप्रासा छोटा भाई दखल करेगा रियांश रेफ्यूजी है ये सब बात करता है ना ऋषिकेतु तो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ सरकार से बाहर रहने के लिए अगर पावर में बैठ के मैं अपना तिप्रासा को अधिकार नहीं दे सकता हूं तो मैं आईपीएफटी जैसा बन के 8-9 साल सरकार में बैठकर खाली हाथ नहीं रहूंगा सरकार में नहीं बैठूंगा सरकार से बाहर रह के ये सरकार को हराऊंगा देखिए छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए अगर नहीं दिया तो हटो ये लोग दखल करना चाहता है एडीसी को उस दिन मैंने भाषण सुना एडीसी मात्र जनजातिर नय सबाइरे एडीसी आछे ना এই সত্য কথা নেই বাবা এডিসি মাত্র তিপ্রাসারে নিয়ে আছে কেউ আর বাইরের মানুষে নিয়ে আছে না আমি মিথ্যা কথা বললে আপনি সংবিধানে পড়ো সংবিধানে লেখা আছে टीटीएएडीसी रे मतलब क्या त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास काउंसिल सबाइरे ना त्रिपुरा ट्राइबल आमादेर जे जनजाति आछे हानि बुसा उनादेर लिया एडीसी आछे আর কি বক্তব্যতে আমাদের মহাশয় দখল করতে হবে এডিসি দখল করতে হবে বিশ্রামগঞ্জে আমার জায়গা দখল করতে হবে কাঞ্চনপুর দখল করতে হবে সাবরুম দখল করতে হবে তুমি দখল করতে চাই আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায় আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায় করতে দিব नहीं हम तो नहीं करने देगा मैं 1 इंच तिप्रासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा पूर्ण संजय 1949 के बाद अगर मैं जिंदा रहता ना तो 1 इंच जगह भी जाने नहीं देता मैं आप दखल करना चाहता है एडीसी
2028 में बुबागरा, बुकुंगबारा, अगरतला को दखल करेगा और चीनी नायकॉल भंग करेगा। इन लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि पिपरासा लोग अगर असली हीरो बनना है ना तो यहां से हीरो बनो, यहां से। ये धमकी दे रहा है लोग। राजा को जेल में डालेगा। जेल किसने बनाया? राजा ने बनाया। और उसी जेल में राजा को जेल में डालेगा। अंके बुनी क्रिया है जी, जेल में डालो। यहां में भी पुलिस है, डालो जेल में। बुबागरा को जेल में डाला ना तो गलती आपका है। जिस दिन बुबागरा जेल के अंदर गया ना, आपको और 500 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तिपरासा लोग जेल का सामने खड़ा होकर बुबागरा का हमारा मां को गाली दिया। ओए यहां में बुमा लोग है। मेरा मां विभू देवी 80 साल का हो गया है। मेरा मां राजमाता विभू देवी 80 साल का है, उम्र हो गया है। और लीडर मेरा मां को गाली दे रहा है। इनको एक औरत को टारगेट करना है, मेरा बहन को टारगेट करना है। मेरा मां 80 साल का एक औरत को आप लोग गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है। ये लोग क्या चाहता है? इनको बेसिकली तिपरासा को शासन नहीं देना है। इनको तिपरासा को गरीब रखना है। यहां में पुनः आपने बोला रोमन स्क्रिप्ट। यहां में आप लोग सब लीडर्स है, हिरणमय आप लोग सब यहां में है, सप्ताह मापी है यहां। ये लोग क्यों हम लोगों को इंग्लिश में शिक्षा नहीं देना चाहता है? बताओ क्यों नहीं देना चाहता है? अगर आपको शिक्षा, ठीक बोला आपने, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, आपका नहीं, उसका बारे में। क्या नाम है आपका? विश्वव्रत। ये लोग हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहता है, कॉकबॉरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लिया तो अच्छा नौकरी मिलेगा। अच्छा नौकरी मिलेगा तो इनको नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग हमको भिखारी रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है। आज फाइट पॉलिटिक्स का नहीं है, यही पॉलिटिकल फाइट न है। सुनो, यहां में आप लोग पूरा दिन हंसते रह रहा है, आप जानता नहीं कि आपका क्या खतरा है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? हाँ, क्या नाम? क्या त्रिपुरा? उत्तम। भूटान त्रिपुरा भूटान त्रिपुरा को लगता है भूटान एक टाइम आएगा। भूटान सुनो, मैं आपसे राजा बात कर रहा हूं। एक टाइम आएगा भूटान, जब आपका मां बोलेगा भूटान हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका बाप का उम्र हो गया है, अगर आप अपना परिवार को नहीं बचा सकेगा तो जितना भी आप लंबा बाल रख लो, हीरोपन कर लो, एक ना एक दिन सुनो भूटान, एक ना एक दिन झाड़ू मारना पड़ेगा किसी के घर में। अभी भी आप समझा नहीं है, आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा। अगर थानसा नहीं होगा ना भूटान, काट के मारेगा आपको, काट के मारेगा। आज यहां में बुबागरा खड़ा है, इसके लिए ये लोग डरता है। और यहां में मैं बोलना चाहता हूं, अंके बोनी क्रिया, अगर इन लोगों को चैलेंज करना है, चलो चैलेंज करो। इनके पास तो बहुत रंग है, बहुत पैसा है, फेंको पैसा, फेंकने दो। लेकिन सुप्रिया
इनका पैसा हमको नीचे नहीं रख सकता है। आज का तिपरासा चुप नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है, विकास के पास हिम्मत है तो चैलेंज करो। आमरा बंगाली को नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। अगर चैलेंज करना है रेवती को, राजा को क्यों चैलेंज करता है? आमरा बंगाली को चैलेंज करो, नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना है रामपदो को तो चैलेंज करो उनको जिसने परमेश्वर रियांग को मारा, विश्वजीत देवबर्मा को मारा, मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जो रोज बांग्लादेश से त्रिपुरा आ रहा है, नहीं करेगा चैलेंज। लेकिन चैलेंज करना है अपने ही तिपरासा को, अपने ही जाति को, अपने ही बुबागरा को आप गाली देता है। गाली देने से क्या मिलता है? ऊपर से पैसा मिलता है। आर गाली दो तो राजा रे गाली दो, टाका पाए टाका लो, पैसा खत्म हो जाएगा और एक दिन आपको लगेगा पैसा तो है, अधिकार नहीं है। हमको पैसा भी चाहिए, शासन भी चाहिए, लेकिन बच्चा सेकला सिकली का अधिकार चाहिए। और बुटोन, मैं बोल रहा हूं फिर से, चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य, चुंके बनी तोला तंगिया, अधिकार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अधिकार जमीन का, शिक्षा का, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, पैसा का राइट। आज यहां में ये आपका जगह से गैस किसका है? एडीसी एरिया से है। गैस कहां से निकलता है? एडीसी से। तेल कहां से आता है? एडीसी से। रबर बागान कहां में है? एडीसी में। लेकिन रंग कहां में जाता है? अगरतला में। क्यों? सबका साथ सबका विकास। तो विकास सिर्फ अगरतला में क्यों हो रहा है? हमारा गांव में, हमारा कामी में क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल पूछो। क्या बुबागरा जब तिपरा लैंड, जब हा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, शिक्षा के बारे में बात करता है तो क्या बुबागरा सिर्फ तिपरा मोथा का बच्चा के बारे में बात कर रहा है कि पूरा तिपरासा के लिए बात कर रहा है? जब मैं बोलता हूं कि तिपरासा को चीनी हाथ चीनी नाइकोल फांग करना है तो क्या सिर्फ तिपरा मोथा पार्टी के लिए है? क्या सीपीएम में के घर में बच्चा नहीं है? तिपरासा नहीं है? कांग्रेस के घर में बच्चा नहीं है? बीजेपी के घर में बच्चा नहीं? मैं सब तिपरासा का अधिकार के लिए बात कर रहा हूं। ये लोग बात कर रहा है पार्टी का, मैं बात कर रहा हूं जाति का। क्या बड़ा है, जाति बड़ा कि पार्टी बड़ा है? आप लोग बोलो, जाति बड़ा है कि पार्टी? तो अगर जाति बड़ा है तो जाति के बारे में चिंता करो। जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? आज विश्रामगंज में हमारा एडीसी इलाका को ये लोग छोटा कर रहे हैं। कंचनपुर में आज अखबार में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा, एक दल है नागरिक सुरक्षा मंच, वो बोलता है कंचनपुर में जो हम लोगों का रियांग लोग है उसको आप लोग नगर पंचायत बनाओ, एडीसी को खत्म करो। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोल रहा है एडीसी को दखल करो। ऐसा शब्द मुख्यमंत्री के जबान में अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं मानिक शाह जी को, जिसको मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनना है तो सबका साथ सबका विकास में तिपरासा को बाहर रख के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकता है। यहां में इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा, पैसा बहुत फेंकेगा ये लोग। आप पैसा लेगा? क्यों नहीं लेगा? लो, बीजेपी को भिखारी बनाओ, उसका बाप का रुपया तो नहीं है। एडीसी का पैसा है, गैस जो पैसा आता है एडीसी का पैसा आता है, रबर बागान एडीसी का, गैस ओएनजीसी साहब एडीसी का है, रुपया लो। लेकिन जब वोट करेगा, किसको वोट करेगा? बुकुंग बारा को वोट करो, बुकुंग बारा पार्टी को वोट करो।
त्रिपुरा में बीजेपी नेशनल पार्टी है, सीपीएम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, एक ही बुकुंबारा पार्टी है त्रिपुरा में। नाम क्या है? नाम क्या है? और जो पुनी लोग बोलो कि नाम क्या है? तिप्रा मोथा। नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो, नाम क्या है? और जोर से, नाम क्या है? बुकुंबारा पार्टी का नाम क्या? नाम एकदम जो तिप्रासा के लिए बात करता है। कौन बात करता है? हम लोग बात करता है। और ये लोग को इस बार हराना है। लास्ट टाइम देवजीत, धनंजय, हिरणमय, विकास, सप्तम, सुप्रिया, कितना वोट मिला था? कितना सीट मिला था तिप्रा मोथा को? 18 मिला था। 28 में से 18 मिला था। हम झूठ नहीं बोलेगा, हम 28 आउट ऑफ 28 नहीं बोलेगा, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन में तिप्रा मोथा 25 सीट, 28 से 25 सीट निकाल के लेके आएगा। বিজেপির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, যাকে একটু আগে বলা হয়েছে আমাদের যুব আইকন জনজাতি গোষ্ঠীর শ্রী বিপিন দেব বর্মা মহোদয়, ওনার পুরো বক্তব্য আমরা শুনলাম। আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এর এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল, এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা। এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ওনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে, তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন। খালি আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এইগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পরপর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্বান ব্যক্তিকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে আপনারা কথা বলুন, আপনারা বুঝাতে হবে। মানুষে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকরা উল্টোপাল্টা বোঝায়। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি থাকতে হয় বিশেষ করে এডিসিতে, তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমার হচ্ছে সব খবর আছে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। রাজনীতিতে আসেই শুধু একটা কিছু করার জন্য, কি করার জন্য আপনারা সবাই বুঝে গেছেন, লুটপাট করার জন্য রাজনীতিতে আসে। আমাদের সরকারের যিনি গার্জিয়ান, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টো পাল্টো চলার, কারোর ক্ষমতা নেই। কারণ আমাদের মেইন যে এজেন্ডা, আমাদের যে মেইন যে মূল মন্ত্র, সেটা হচ্ছে সেবাই সংগঠন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে। আজকে আমরা কি দেখলাম, আর ঘুম থেকে ওঠে খালি কিভাবে এক পার্টি আরেক পার্টির সাথে টেলিফোনে কথা বলে। এখন কিন্তু আর ওদের দম নেই, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং অন্য পার্টিকে বলে তুমি এই কাজটা করো, আমি এই কাজটা করি। একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবিও নি। এখনো কি অবস্থা হচ্ছে, কখন যে কার সাথে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল, দিন রাত্রে একদম স্বপ্নই স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আরে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হয় না আলাদা। এই ত্রিপুরাতে প্রথম থেকে এখানে
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি হয়েছেন মণিপুরী গোষ্ঠী। মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না কেন, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি, যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে। যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05 আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে আমরা এই জায়গায় আমরা তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে যে জায়গায় সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে। কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা, তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন। 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত। এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএমকে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছেন তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে, এখন যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুনভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষ, মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের যার তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্রাস্টের মাধ্যমে আমরা সেখানে আমরা সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রাস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে জনজাতি যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি সব করে জনজাতি এলাকার জন্য আমরা এইগুলো বুঝতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার? আপনি বিসি, আরে পুরো বিসি যাই থাকুক সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে যাওয়ার? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে
আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে। এবং উন্নয়ন সবার চাই, পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসিকে যে যেভাবে হোক দখল 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 করতে হবে। আগে বলছে কি, আগে কি বলতো যে ঠকাই ঠকাই, এখন বলছে দখল দখল। আরে অদ্ভুত, এক একবার এক একটা কথা বলে, আর এমন ভাবে কথা বলে। কারণ আমি জানি জনজাতি ভাই বোনেরা যারা আছে অত্যন্ত ওরা সরল টাইপের, কাজে ওদেরকে যদি ভুল বোঝানো যায়, সেখানে কি বলছেন, বলছে না স্কেল ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে। আবে এই যে এটা একমাত্র এই ধরনের যে কাস্টোডিয়ানকে, এটা একমাত্র ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, তারা একমাত্র সেটা করতে পারবে। আর সেখানে ডিএম এইচডিএম জানে, সেটাকে নিয়ে একটা রাজনীতি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে, স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আপনারা সবাই জানেছেন, সেটাকে নিয়ে বাংলার সাথে মেশানো একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরির রাজনীতি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আমাদের তো একটা ফিলোসফি আছে, আমাদের একাত্মবাদ, যে ফিলোসফি নিয়ে আমরা চলি, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একাত্ম মানববাদ নিয়ে সবার উন্নয়ন। আপনাদের কি আছে? কিচ্ছুই নেই, খালি ওই ডিভাইড অ্যান্ড পলিসি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছেন। আর এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর রয়েছে কি গায়ের জোর। এই গায়ের জোর চলবে না। মানুষ এর আগেও বহু পার্টি গায়ের জোর দেখিয়েছে, বহু নাটক আমরা দেখেছি। আস্তে আস্তে কোন জায়গায় যায় আপনারা দেখবেন। আপনারাই করবেন, আমি কিচ্ছু করব না, আমরা কিচ্ছু করতে হবে না, আপনাদেরই করতে হবে বন্ধুগণ, এবং করবেন আপনারা জানি। কারণ এই রাজ্যকে যদি ঠিক রাখতে হয়, এই বিসি ইলেকশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেটাকে নিয়েও একটা অদ্ভুত। বিসির আছে 587টা, হঠাৎ করে কথা নাই বলা নাই 710 ইনক্রিজ করে দিয়েছে 123টা। কি করে করেন আপনি? বারবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ইউ ক্যানট ডু ইট। কারণ এই বিসি যদি করতে হয়, তার জন্য বিসির যে ওখানে যে ব্যবস্থা আছে, যে কমিটি আছে, তার থেকে পারমিশন মাস্ট, আইন বলছে এটা দিতে হবে। তো বিসি আছে আপনাদের? বিসি তো নেই এখন, আপনি কিভাবে ডিসিশন নিয়ে নেন? এবং যদি বিসি 123টা করতে হয়, তাহলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য টাকা লাগবে। তার টাকা নিতে গেলে আমাদের স্টেটের ফিনান্সের কনকারেন্স লাগবে। কোনো কনকারেন্স নেই, গায়ের জুড়ে আইন না মেনে 123টা করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এখন এটার সাবজুডিস, সেই জায়গার মধ্যে তড়িঘড়ি করে এখন আবার 123টা উইথড্র করে নিয়েছে। যখন যা খুশি তাই, কোনো ধ্যান ধারণা নাই একটা সরকার চালাতে গেলে কিভাবে করতে হয়, কিচ্ছু বুঝে না, গায়ের জোরে। আর ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে ওই এটাই পুঁজি, আর কোনো পুঁজি নেই। কিন্তু সম্মান আমরা দেই, তারপরেও পোষায় না। আর কত সম্মান লাগে আমি জানি না। আমাদের এই রাজাদের সম্পর্কে আজকে আমরা সবাই জানি জনশিক্ষা আন্দোলনের ঘটনা। এখনো বলছেন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের মহারাজা যখন তার বিরুদ্ধে আরেকটা এই কমিটি বানিয়েছিল, তাদেরকে জবরদস্তি তাদেরকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত তৎকালীন সময় করেছে। আজকে সেটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, গণমুক্তি পরিষদ হয়েছে। আরেকটা ইস্যু ঘুম থেকে ওঠে, বলে ঘুষপেটিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আসছে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো বিধানসভার মধ্যে, আমি বলেছি যেদিন ডে ওয়ানের সেখানকার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনাজি, উনি যেদিন চলে গেছেন, আমি সমস্ত এজেন্সির সাথে আমি বসেছি যে কাউকে ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কতজন এসছে আমি তার জন্য নিয়মিত আমি মনিটর করি। এবং কতজন এসছে তাদেরকে পুশব্যাক থেকে আরম্ভ করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে ডিপোর্টেশন থেকে সবকিছু কিন্তু আমি বিধানসভায় বলেছি। তারপরও নানাভাবে জনজাতিদের সুরসুরি দেওয়ার জন্য এটাও একটা ইস্যু। এইভাবে একের পর এক ওনারা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেন। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী আপনারা সবাই জানেন, এত বছর 23 বছর ধরে রিয়াংরা যেভাবে এই আজকে মিজোরাম থেকে এসছে, তাদের তো রা শব্দ ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আজকে কোয়াড্রিপার্টাইট যে মৌ হয়েছে, আজকে তাদের জন্য 500 কোটি টাকা প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল প্যাকেজ, আর সেই 500 কোটি টাকা থেকে আজকে 800 কোটি টাকা হয়েছে। আমরা যদি এদের যে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আরম্ভ করে তাদের বাড়ি ঘর, তাদের শিক্ষা দীক্ষা,
তাদের আই কার্ড থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্যরা এসে কেন সেখানে থাবা বসাবে? আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের জন্য আমরা করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট করেছেন, আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি করছেন। আপনাদের অন্তত একবার ভাবা উচিত, এবং শুধু তাদের প্রজন্মের জন্য তাদেরকে যেন সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থা ইনকাম করার জন্য, তার জন্য আমরা টুল কিটস তাদেরকে বিভিন্নভাবে 15 দিনের 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ইউথদেরকে আমরা সেটাও পর্যন্ত করেছি। সেখানে রেশন নিয়ে সমস্যা ছিল, সেটা আজকে এনএলএফটি, এটিটিএফ এবং অন্যান্য যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল তারা আজকে যেহেতু সারেন্ডার করেছে, 250 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে, মোদিজি করেছেন। তাহলে আপনারা অন্যদের কথায়, যারা কিচ্ছু করেনি আপনাদের জন্য, আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন নাকি ওদের কথা শুনবেন? বিভ্রান্ত করে নানাভাবে চেষ্টা করছে। আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি একের পর এক। আজকে ককবরকের বিষয়ে, আমরা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু যে ভাষার প্রতি আমাদের অত্যন্ত আমরা শ্রদ্ধাশীল, এবং ককবরককে বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে চেষ্টা করছে, কিন্তু ককবরককে মিশিয়ে দিচ্ছে স্ক্রিপ্টের সাথে। আমরা বলছি যে রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কি করে দেবে? আমরা বললাম স্ক্রিপ্টে স্ট্যাটাস কি, ওরা দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় দিতে পারবে, এবং যারা বাংলা স্ক্রিপ্টে দিতে চায় কিন্তু ইচ্ছে করে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করে বলছে, ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না যে আপনার দেবনাগরী নিন, আপনার নেক্সট জেনারেশন আপনার ভুলে যাবে। ইংরেজি পড়ার কোনো সমস্যা নেই, ইংরেজি তো আমরাও পড়ি, সবাই ইংরেজি পড়ুক, কিন্তু স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা। এখন ইংরেজরা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে থাকে এটা তাদের বিষয়। আমরা বলি আমাদের পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে হবে, তাহলে কেন আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নেব? আর রোমান স্ক্রিপ্ট যদি নেই, 8 শিডিউলে সেটা ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে 8 শিডিউলের মধ্যে ফরেন স্ক্রিপ্ট অ্যালাউড না। তাহলে আপনারা কেন বলছেন? যখন এই কথাগুলো বলে ঠিক আছে আমাদের 8 শিডিউলের দরকার নেই, 7 শিডিউল করুন। ওয়াই? নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি উত্তর দেবেন? চাকমারা যদি তাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই। এর মধ্যে আমরা যারা পদ্মশ্রী দিয়েছি উনিও বিদ্বান, এরকম অনেকে আছে, আমার কাছেও আছে এরকম। তো তাদেরকে দিয়ে আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। আজকে আমি বলছি, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দেবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য বোর্ডেও কোশ্চেন লিখে দেবে ইংলিশে, বা যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তাদের ভালো করে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি নেই। দেবনাগরী না হলে নিজেরা তৈরি করুন, সময় নিন। কিন্তু ওই একটা ইস্যু লাগে, ঘুম থেকে উঠে বসে ইস্যুর পেছনে করছে। আজকে ছাত্রাবাসের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে জনজাতির যে ছাত্রাবাসগুলো আছে, প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে 65 টাকা থেকে 80 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমরা যারা ক্লাস 6-তে পড়ে বা 6 থেকে 8, 6, 7, 8 তাদেরকে আগে দেওয়া হতো 400 টাকা, আমরা সেদিন 100 টাকা 1000 টাকা সেখানে করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুগণ, এভাবে হোস্টেলগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যিনি জনজাতি ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী, উনি আমাকে বললেন সেখানে আমরা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে 170 জন হোস্টেল যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখানে আমরা নিয়োগ করেছি। বন্ধুগণ, একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি, জনজাতিদের নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে না, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। 31% 2011 সেন্সাসে 31% জনজাতি গোষ্ঠী এবং 69% অন্যান্য গোষ্ঠী আছে। এবং এই যে সবকা সাথ, আমরা থানসা করে অনেককে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি। আমি বলছি থানসা কারা? আজকে ত্রিপুরাতে জাতীয় আছে, জনজাতি আছে, আজকে এখানে মণিপুরীও আছে, সংখ্যালঘু আছে। সবাই যদি আমরা উন্নয়ন হয় সবাইকে নিয়ে, সেটাই হচ্ছে থানসা। প্রকৃত থানসা হবে সবাইকে নিয়ে চলা। বাকি আমরা যে দাবি দেওয়া আছে, আমি আপনাদের মারফতে কেন আমি দাবি দেওয়া পালন করব? আমরা যদি দাবি দেওয়া আমাদের যদি দিতে হয় তা আমরাই দেব, এবং সেটা দেব কখন? এবারের ইলেকশনের পরে যা আছে জনজাতিদের যত দাবি সব ভারতীয় জনতা পার্টি করবে, এই কথাগুলো আমি বললাম। বন্ধুগণ,
আমাদের কারোর মাঝখানে মিডলম্যানের দরকার নেই। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন অপারেশন সিন্দুর 26 জন নাগরিককে মেরেছে, সেই 26 জন 26 মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 9টার মতো যে টেররিস্ট যে ঘাঁটি সেটাকে ধ্বংস করেছেন। সেখানে তখন কি বলেছেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রী? অনেক লোক এসে কথা বলার জন্য, আপনারা যে ঝগড়া করছেন মিটিয়ে দিন, বলে উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। ঠিক সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা আমাদের মাঝখানে মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই। জনজাতিদের উন্নয়নের যদি প্রয়োজনে অনেক চেষ্টা করেছি ভালোভাবে একসাথে চলার, কিন্তু আপনারা থাকতেই চান না। আপনারা আপনাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনারা কথা বলেন, আপনারা কথায় কথায় মারপিটে চলে আসেন। এইভাবে রাজনীতি করে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবার এই যে আপনার অপারেশন সিন্দুর করার পর, অপারেশনের পরে কি বলছেন? নিউ ইন্ডিয়া। আর আমরা বলছি এবার নিউ ত্রিপুরা, এবং আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা করব এবং করব। এই কথাগুলো বলে আমি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিন আবার সুন্দর একটা সকাল আসবে সে আশা রেখে আবার আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে ডেভেলপমেন্ট কাকে বলে সেটা আপনারা দেখবেন, এবং এই ডিসি এলাকার জনজাতি এলাকায় আপনাদের ডেভেলপমেন্ট এই কথাগুলো বলে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে বালাই বালাই হামবাই। তাকুকাই বুকুকসং হানি হাই তিনি লামসগো নরকनो जतनो तामनि बागै इंके जों तिनि नरकनि बिस्कांगो फाइचो फाइका थांनाय 8 तारिखो बीजेपी पार्टी ऑफिस खुमुलंगो बीजेपी पार्टी ऑफिस उद्बोधन खाइमानि यागुलो जनसभा खाइमानि यागुलोनो आबोनि ताइन आबोनि हरम हाइके जे खुमुलंगो पार्टी मानि यागुलो तिनि त्रिपुरा मथानि बेखाक्तै काइसा कोतरमा बाइक रैली संसार जागै तंगो अबो ओ बाइक रैली नाय yang खुमुलुं आमचाइनि जत थायनो बरक अबो हाइके बाइक रैली खाइनानै थां तंगो बसकांगा संबारि जेसे सेकांगै फायो आसुकनो पलिटिकल पार्टी नि बेखाक्तै फान फुनुक लाइमानि क्षमता फुनुक लाइमानि अमा हाइके नुकजागै तंगो हंगे ताबो त्रिपुरा मथानि वाइ टेप नि बेखाक्तै जे अबो हाइ बाइक रैली संसार जागै तंगमानि तिनि सालो बरकनि सालो ओ सालो तामनि बागै बरकनि तिनि अ बाइक रैली संसार जाका आबोनो तुइनो वाइ टेप नि बदलनि तांफांनि फाचिंतै जों कखनानाय और जों नुगै मानखा वाइ टेप नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जतन बरक अरब तिनि अ बाइक रैली फाइनाय ताइ जों नुगै मानखा अ जागानि बेकर जिल्ला जमजनगर कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि आसुक थाइनि एमडिसि गणेश देवरबानो बहायनो अ पान्डावो तिनिनो बाइक रैली फाइसा फाइजाके फाइदि ताकुताय बुकसो जों तिनि अर सोंलायनाय यांगो जों सोंलायनाय तिनि वाइ टेप नि तां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितेन देवरमानि खुक्ति खानालायनाय तिनि तामनि बागै बरकनि अमा हाइके आसुक हम ददमके बाइक रैली खाइनानि बागै थाङै दं कपिन जेनेल ननो नामसागो लै हामबाय तिनि तामनि बागै नरकनि आसुक हम ददमके बाइक रैली खाइनानि तामनि बागै तामो साख्लायनानि बागै लोकरंग तामो सानानि बागै तिनि नरकनि अ बाइक रैली संसा जाका बुला तो तिनि कपिन जे तिफां बा जे कोनो कमथें जनाय सिन दाउ मिले नन बेले हामबाय तिनि सिङाव जागावो नायदि काइसानो सिनि गाहानो नाहारमो अबं गासिनि पीसफुल जे खुमुलुं का सिटी एडिसिनि हेडक्वार्टर तिनि ओ हेडक्वार्टर जों कयेक दिन धरे जों नाय नैखा किछु बररक किछु जारा तामसाने बनो जारा सिनि एनटीटी प्रासानो मानसिने हेसि तिनि बरक ति प्रासा एरियाव फाइने ति प्रासारनि एलाकावनो ति प्रासारनो उक्सानि रुइनाय तिनि जेबेबे काव जागाव तंग गोतां तंग तने रखनो तिनि बरक आमा हेके काइसा हाइमेनि काइसा नबार सिपजारन नाय तंगमनि कयेक दिन धरे जों अनेक दिन धरे जों अबनो किन्तु ऑब्जर्व खाइ तंगमनि बियाबा जों तिनि बेलायखे ओ जागाव नाय नैखा कयेक दिन आगेबो ओ जागा जेबेबे तिनि बरक दाला थतैनै हुमकि दुमकि रेखा सिनि बरनि प्रति नग नग थाङि बर जेबेबे माने तमसाने सिक्रि सकरो खाइनाय तिनि ओ जागाव जेता जों थांनाय 2021 सिमाव जागा सिनि बुबाग्रनि ति दुलमुंबाय बेलाय नायथतक ताइ सिंसा खाइनि बागै जेता वानसुक तमनि ओ वहाय जागाव जे हेडक्वार्टर तिनि बर जेबेबे खाइ तमनि अबनो जों टोटली सेलांगिनाय तिनि ओ जागाव सिनि जत वारियर्स तिनि ओ जागाव काइसे सिनि औरेलि खाइमेन बिसिंतिके जों बरनो अबनो जों क कजाना मुसुङो जे खुमुलुं
agibo tongkasang tongmani tabu tongo tai buskang ni dinobo sung tipra motha bubagrani jara sung warriors rok obono sung mane sung tamnai bono obono sung oma hikeno sung tongkasang tononan bagai sung tai togi tongoni sung lukorono kokkasanan musung jago ar je borok কিছু কিছু যারা চেরনা হামজাগৈ যারা কিছু কিছু বড় পাওয়ারনা হামজাগৈ বুনি উস্কানি বাই তিনি নিজনি দফানো নিজনি দফানি এগেনশনো তিনি যেভাবে চক্রান্ত খাই দনানা जों হুশিয়ার খাইনে মুসুङो আমা হাইতমুং সিতারনর ইয়াকারদি ইয়াংকাই जों কিন্তু তিপ্রামো থানি সিকারক ওয়ারিয়ার্স রক जों ডিসিপ্লিন দङो जों तावबो डिसिप्लिन जों बसगांनि सालाबो डिसिप्लिन दंना मुसुङो बियाबा जदि जोंनो अमाके बार बार जदि न जोंनो जदि न चेक लेखा हांकाय जोंबो डिसिप्लिन बायरा किसा थानानि बागै बाय दंना हेसि सो आबुनो बसगांनि दिनो हयतो इलेक्शन नंनाय इलेक्शन न साबो पाइ आबो तो लुकुरक्सि डिसाइड खायनाय लुकुरंनि बोखाव अलरेडी बुबाग्रानि प्रति जदि हामजा मतके बुबाग्रानो बर फान्डुइने बर लगिरुइने कप्लाय खायनो আর যদি ন বিজেপি থং সিপিআইএম থং কংগ্রেস থং যে কোনো যদি ন জনসাধারণ যদি ন বখাবে হামজা কাঙ্কায় আবো জনসাধারণ যে ডিসাইড খাইনে সো অ জায়গাও ফান বাই ফুনুগৈ অ জায়গাও টংকজাং টংনাই রাখনো কষ্ট খাইনাই কোনো লাভ বাংলা কাজাইনা আবনি হইতে নরক সাবধানংদি আবনি হইতে নরক রুকিনাই মানে তামনাই বন নরক আর হইতে নরক উসুলানি বাগৈ যেততং মানসাক চেষ্টা খাইदि इ हांकाय आगामी दिन जोंबो हायनो निरा राजु टंगलाक जे बरक तिनो जागाव पुसनो हामजागै तिनो जागाव मंडल प्रेसिडेंट इमानो तिनो जागा राज्य स्तरनि नेताङै मानो किन्तु आबनि कुन भ्यालु तंगलाक किन्तु दफाले सब समय लगी तंगना अ दफाने एगेन्स्ट कुनो दिनफोर नों ताथानि नों तुमुन एन्टी तिप्रासांनाय एन्टी दफांनाय माने नों थालसा नोंबो अ जागानि होइते नों गवनि माथानाय आबो सांको सानामु जोङो सो आबनो तिनि बाइक रेलिनि बिसिति खायनाय तिनि खायसेनो कजारमु जों आगामी दिनो टंकजां नायो जे बरक हामजाकनि बरकनो क्षमताबो तैसा आसुरुकनाय आबो लुकरकसे डिसाइड खायनाय आबो हायता तिनि नि जे बाइक रेलि जे संसद जाकमानि अरबो बुसक खुंबुसक बाइक सक पाइका है कबा बो आमसायो अबो हाके बाइक रेलि नतुइ बेराय अरतो नायने दि जों अर जों टोटली क जागाव जों खुमुलुङो जों कायसा मियावो कयटा जों ससियेल मिडियानि माध्यमे सिनि कयक जना सिनि जे तिफां रक तांफां रक आसुगलायने जों सालायके अ जागाव जों कुनो एरिया डिमार्केशन जों खायने अ जागाव जों रिंमाया सुजाकक जे खुमुलुङ गाना गिनि बर सिमिन अ जागाव फाइजा तिनि जों बरनो जों गाहामखौबो साजा गया एकदम इमारजेंसी वनो जों अमो कायसा बेले नांकुक तंमानि बागै बा जों मारिं लायखा गे आबो हायको जों वानसुक तंगो जागा जों दाबो जों नोकवानि तो प्राय 1000 खासा खासि सिनि बाइक तो अर सपायजा खाखलायते फाइतों kana हानै आबो हायता अंके ताकुकtai बुकुक sang नर खनाय मान खना जितेंद्र बना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइटेर नि बखते के ताबुक जों जीएस बिनि खुपि खना नाय बो तो और वो ताबुक नाय तंगो जिरेने खोला 15 जिरेने खोला नि बखागो जे नाय तंगमानि ताबुक बिनि कामी बो अरनो खुमुलुंगनो इंके बो ओ खुमुलुंगनि बेपारो जे ताबुक अबो हाय जे पार्टी मुंगै तंगमानि अबनो ति नों तिनि नि जे बाइक रेलिगो तामो मेसेज नि दलगा हामबाय एक्चुअली जों थाइमानो किसु दल खुमुलुंगो फाइकेनो बरो एटा गुनु खाय जे जाखायो बार बार खायो प्रोग्राम बार बार खायो तेव जों नुगै दङ जे जिनाम तिनि जाव जे हाजार सिलार फाइमानि आम आसि मुं तामो आबंका जों खुमुलुं आम चायो जों प्लुग्रनाय जे एकमात्र खुमुलुंनो थान्दाखे तनमानाय पिसुखे तनमानाय एकमात्र मथासिन बबग्राम दलनो अन्न दल रक जेसेबान खायदि बर नाय तं खुमुलुंनो अ सान्दि खायनानि तेव सिनो जे वाइट टेपनि तिनो सिलार और हाजार सिलार दङ अ बाइबल बिसिं सिना माके मेस दंनाय तिप्रामो जीवन एक दल जे दल खुमुलुं आम चाइनो पिसफुल थान्दा डेभलपमेन्ट ताइ अमन थिके तनमानाय पार्टी ताइ आनि कसे ककसामन दंनाय किसु बरक बंगर बिजिबि खायनो खुमुलुं एकालिस काया बर हर बंगार कइसु ड्राग्स जानाय सुवाग नंनाय हर हगुरि बरक दङ आमरो किसु नटबर युज खायो जागाव खुमुलुं अनेक मा प्रब्लेम खायनाय दङ तेव जों सालमु जों सिनो हाजार सिगला दङ जों खाय थाङा जों खायमोन हाय बि पेप जों खाया तेव जोंनो पाडोता खायदि जों जुदि अंगुगा हांके अमो किनताय थांमुं दंलाय गला खायसि अमो मेहेस दंनाय दाकुक जों खुमुलुंनो सालदिके तनसे खायदि अजाकुन गुन्दुगलता खायरदि सिनमा एकल मेहेस दंनाय तेबा बराव जदि खाय थांके जों किनासि तंगला किन बुस्तां सालते अब किन कत जागा किन अनेक समस्या कतर माने हायसि हमसन क ओमफ्राय के जों ताबुक पाइथागो जिनि पेकरजला जयनगरनि एमडीसी जे ताबुक बनि खुक्ति जों खोनानाय तिनिनि जे साल बुस्कांगो चंबारि सिकांग्रेक फाइरेक ngै तंगो खुमुलुं आमचायो नक नक हाबै दमकिरलायो पार्टी बाय पार्टी फानफुनुगलायो बसे कप्लाय सेक्लाय मानि ताबुक बेलाय केनो हम ददम अ खुमुलुं आमचा इंगे तिनिनि जे बाइक रेली नाहार मुं तामो मेसेज रिनानि बागै तिनिनि जे बाइक रेली खायजाक हामबाय सिनि ककपिन
টিভিनि बिसिंतै जत लोकरकनो अबनो ककसारो ताइ फुनुगै बरना नायो जे जों साइमांका किसुदिन सिगां चिनर त्रिपुरा हास्टनि मुख्यमंत्री बरमगोनां डक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्वर पार्टी अफिस इनिग्रेशननि मुंगै गोबां मा खुमलङो टेंशन खाइरवै हेके माने अ जागो एरेव आतंक सृष्टि खाइजन बागै चेष्टा करे और नुखाजों खुमलङ आमजो दुइबार मुख्यमंत्री भाइ माने दुइबार गुन्दगोल खायो बरक बुबुयै गुन्दगोल खायो बनि बागै जों साइमांका चिन बरमगोनां खरसे नर खाइ मीडिया बनो हर डायरेक्ट पिस्तल बखरक सुलुय बथारै माने माने बथारने बागै चेष्टा खाय पिस्तल डायरेक्ट बखरक बुखा अबन पर्यन्त खरकसा पर्यन्त ता पुलिस रमिया अमाके आतंक खाइतन माने बिजेपिनि खरकताम हेके शत माने 110 जन আছে काया बरक बाय अमा खाइतन हांका वाइ केबनि सिकला र हेके दारो चंगर तिप्रा मथा खाइने र बुबागरनि वारि चंगै जोंखौ बंनो नासिगो याकबागि तंनाय दा याकबागि कुन मते तंमया बनि बागने चिनि दिमान खुमलङ एरियाव आगिबो तंकसां तन्नाय ताबुबो तंकसां तन्नाय कन्टिन्यू अरन बरक तंकसां मा तन्नाय आतंक कुन मते ता खलाइतों आतंक जुदि खलाइ थांनाय हंकाय बरक न जों पुलिस जुदि रमिया हंकाय जों तिप्रा मथाने परिमिरक वारेर जों दरगना बि नगा थानि रमदान बगे जों चेष्टा मा खाइनाय थाइके जों अमा हंका आतंक खलाइ तन्मया लुखा जों चिनि बरम गोनां समितिबो नगा थाङै बिग बिसानो हुमकिर माने बिग बिसानो हुमकिर ओय अबनो निनि लास्ट वार्निं अब जुदि नों माने हंकाय निनि समस्त सेस खाने मै नोंखौ बरन पावर माने फैगासा आसके नों आरो बरन आसके हुमकिर दा दमग्रान निनि बरन पावर बन बगे नों तिप्रासा जों तिप्रासा आनि कखे खसां खसां तंनान थांगांगाय नों प्रब्लेम ता खाइदे जे बररकना आतंक तागिदे खुमलङ ताबुगो आतंक तंनाय ताबुगो जे खुमलङ ताबुगो एडिसि एरियाव ताबुगो तिप्रा मथन नाइकले तंग ओलोबो नाइकलनाय ताबुगो माने कन्टिन्यू नर तंगसां तंनान बागै जों चेष्टा खाइनाय बनि बागै तिनि जे बाइक रेलन बिसिंदै आं कयनामो जों केबो जुदि अमहाय प्रब्लेम खाइनानि चेष्टा खालायगांगाय बरकना तिप्रा मथन बरक याक बागै तंला बहुत नाइखा बहुत छयखा पिस्तल क्लियै ओपन तंखा केस रखा खर्च पनि एरेस्ट खाया सरकार त हांगनो उग्रपन्थी चाहिँ लाइजाक बाइकी साधारण त पाब्लिक सिलाइ रमै त अब पुलिस त व्यर्थता ना व्यर्थता या ना सरकार व्यर्थता अब त बनि सिनाइबला तांगै पाब्लिक खर्च और सिलाइ दे कन्टिन्यू और मिडिया न बुइ त माने अब प्रमाण दोइ साकी रोइ पनि खाइ त माने ताक पनि रहेछ तांगै हम हाकै कुनु दिन बरक समाज मानव छपताव अमाके कुन मत तंगमिया बने बगैना कइना मुसुल जुदि अब हाइ जात तंग नरक नरबो सतरंगदे नरक निबि चिन्नग चिनियागो जोंबो साइमानका सब एरियाव मा आतंक सेस्ट खाइनाय बरक नसं हुचियार नन बगैना तिनि न बाइक रेली खलाइ तंग हामबाय बेला बेला के हामबाय के खापानि ताखु के बुखु चंग नरक नुगै मान खाना अब हाइकेनो जे तुंगलक नुइ तंमाने खुमलङ आमचायो आबनो किटिंगिनो तिनि ओ बाइक रेली के नरक नुगै माननाय यांग बाइक रेली जे बुसक बाङै तंगा अपनि बागै खाजानि ताखु के बुखु चंग नाइ दि गयांग बाइक रेली बिसिंतै तिनि बरकनि जे मेसेज तंनाय जे खुमलङ आमचायो केबो गुन्दुगोलता खाजि तंकसां तंदि हनै कक कसारैनो खुमलङ आमचाय गनाङै तिनिने वाइ केपनि बखाक्तै जे बाइक रेली संसा जाखा के खाजानि ताखुते बुखुक चंग नरक मामप्लि सयनो नाइ तंदि तिनिने जे बाइक रेली बियां तिगुरिखा बुसक बरक बांखा बुसक सिक्ला रक बांखा अमनो तैनो जोंनाव न फोरोंनाय खाजानि ताखुते बुखुक चंग नरक सयनो नाइ तंदि मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready? Tonight,
17 পেপারজলা জন্মদিন আন্দারনি जों जे नयटा बिसि जे गाना गेनि जेटा खमलং नि आरो जेटा तमतमनाय जों प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिनरन जे लिडार सह जतन आचक लायै जों बिनि खबर दिगो takukai bukuk song hani hai tini lam sokono rokno jotono tamni bage ingke chung tini norokni biskango pai chupaika thangnai 8 tariko BJP party office khumulongo BJP party office উদ্বোধন খাইমানি ইয়াগুলো জনসভা খাইমানি ইয়াগুলো ন আপনি তাই আপনি হরম হাইকে যে খুমলঙ্গ পার্টি মানে ইয়াগুলো তিনি ত্রিপুরামত বিখাক্তै কাইসা কতরমা বাইক রেলি সংসার জাগै দङ अब अ বাইক রেলি নাই yang খুমলং আমচাইনি যত থায়ন বরক अब हाइके বাইক রেলি খাইनानै थां दङ बसकांगा चंबारि जेसे सेकांगै फायो आसिकनो पलिटिकल पार्टी नि बिखाक्तै फान फुनुक लाइमानि क्षमता फुनुक लाइमानि अम हाइके नुकजागै दङ नंगे ताबो टिप्रामो थानि वाइ टेप नि बिखाक्तै जे अब हाइ बाइक रेली संसार जागै दंमानि तिनि सालो बरकनि सालो अ सालो तामनि बागै बरकनि तिनि अ बाइक रेली संसार जाका आबनो तुइनो वाइ टेप नि बदलनि तांफांनि फाचिंतै जों कखनानाय अर जों नुगै मानखा वाइ टेप नि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट जतन बरक अरब तिनि अ बाइक रेलो फाइनाय ताइ जों नुगै मानखा अ जागानि बेकरजला जमजनगर कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि आसुक थाइनि एमडिसि गणेश देवरबानो बहायनो अ पान्डाव तिनि न बाइक रेलो फाइसा फाइसा फाइदि ताकुताय बुकसो जों तिनि अर सोंलायनाय यांगो जों सोंलायनाय तिनि वाइ टेप नि तां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जितेन देवरमानि खुक्ति खनालायनाय तिनि तामनि बागै बरकनि अमा हाइके आसुक हम ददमके बाइक रेली खायनानि बागै थाङै दं कपिन चेनेल नरो नामसगो लाय हामबाय तिनि तामनि बागै नरकनि आसुक हम ददमके बाइक रेली खायनानि तामनि बागै तामो साख्लायनानि बागै लुकुरंग तामो सानानि बागै तिनि नरकनि अ बाइक रेली संसा जाका बुला तो तिनि कपिन जे तिफां बा जे कोनो कमथें तंनाय सिन दाव मिला नन बेले हामबाय तिनि सिङाव जागावो नायदि काइसानो सिनि गायहानो नाहारमु अबं गासिनि पीसफुल जे खुमुलुं का सिटी एडिसिनि हेडक्वार्टार तिनि ओ हेडक्वार्टार जों कয়েকদিন ধরে जों नाय नायखा কিছু কিছু বড় রক কিছু যারা তামসানে বনো যারা সিনি এনটিটি প্রাসানো মানছেনে হইছি तिनि বড়ক তি প্রাসা এরিয়াও ফাইনে তি প্রাসারনি এলাকাও ন তি প্রাসারন উকসানি রুইনাই तिनि जेबेबे काव जागाव तंग गोतां तंग तने रखनो तिनि বড়ক আমা হেকে কাইসা হাইমেনি কাইসা নবার সিপচারन नाय तंगमनि কয়েকদিন ধরে जों অনেক দিন ধরে जों অবনো কিন্তু অবজার্ভ খাই তंगमनि बियाबा जों तिनि बेलायखे ओ जागाव नाय नायखा কয়েকদিন आगे बस ओ जागा जेबेबे तिनि बড়ক दाला थतैने हुमकी दुमकी रेखा सिनि बरनि प्रति नग नग थाङि बर जेबेबे माने तमसाने सिक्रि सकरो खाइनाय तिनि ओ जागाव जेता जों थांनाय 2021 सिमाव जागा सिनि बुबाग्रनि ति दुलमुंबाय बेलाय नायथक ताइ सिंसा खाइनायनि बागै जेता वानसुक दमनि ओ वहाय जागाव जे हेडक्वार्टार तिनि बर जेबेबे खाइ दमनि अबनो जों टोटली सेलांगिनाय तिनि ओ जागाव सिनि जत वारियर्स तिनि ओ जागाव काइसे सिनि औरेलि खाइमेन बिसिंतिके जों बरन अबनो जों क कसाना मुसुंगो जे खुमुलुं आगिबो तंग गोजां तंगमानि ताबो तंगो ताइ बसकांनि दिनबो जों तिप्रा मथा बुबाग्रनि जारा जों वारियर्स अबनो जों माने जों तामनाय बनो अबनो जों अमा हिकेनो जों तंग गोजां तननान बगै जों ताइ तगै दंनि जों लुकुरनो कप कसाना मुसुं जागो आर जे बरक किछु जारा চেয়ারনা হামজাগै যারা কিছু বড় পাওয়ারনা হামজাগै বুনি উস্কানি বাই তিনি নিজনি দফানো নিজনি দফানি এগেনসনো তিনি যেভাবে চক্রান্ত খাই দনাই নাগো जों হুশিয়ার খাইনে মুসুङो आमा हायतो मुं सिदार नर याकारदि इयांकाय जों किन्तु तिप्रामो थानि सिकारक वारियर्स रक जों डिसिप्लिन दङ जों तावबो डिसिप्लिन जों बसकांनि सालाबो डिसिप्लिन दङ मुसुङो बियाबा जदि सोनो अमाके बार जदि न सोनो जदि न चेकले खांकाय जोंबो डिसिप्लिन बायरा किसा थानानि बागै बाय दं नाय हेसि सो आबनो बसकानि दिनो हयतो इलेक्शन नंनाय इलेक्शन न साबो पाइ आबो तो लुकुरक्सि डिसाइड खाइनाय लुकुरंनि बखाव अलरेडी बुबाग्रानि प्रति जदि हामजा मतके बुबाग्रानो बर फान्डुइने बर लगिरुइने कप्लाइ खायनो आर जदि न बीजेपी थुं सीपीआईएम थुं कांग्रेस थुं जे कोनो न जदि न जनसाधारण जदि बखावे हामजा कांके आबो जनसाधारण जे डिसाइड खाइनाय सो अ जागाव फान बाय फुनुगै अ जागाव तंगजां तंनाय रखनो कष्ट खालायनाय कोनो लाभ बांगला काजैना आबोनि हयते नरक साबधानंदि आबोनि हयते नरक रुकिनाय माने तामनाय बनो नरक आर हयते नरक उसुलन बागै जेतुतों मानसाक तेस्ता खालायदि इ हांकाय आगामी दिनो जोंबो हायनो निरा राजु तंगलाक जे बरक तिनो जागाव पुसनो हामजागै तिनो जागाव मंडल प्रेसिडेंट इमानो तिनो जागा राज्य स्तरनि नेतांगि मानो किन्तु आबोनि कुन भेलु तंगलाक किन्तु दफाले सब समय लगि तंगनाय अ दफाने एगेन्स्ट कुनु दिनफोर नों ता थानि नों तुमुन एन्टी तिप्रासांनाय एन्टी दफांनाय माने नों सालसो नोंबो
o jaga ni hoite nung kongni ma thanai abo sang kochana mu jungo so abono tini no bike rally ni bisiti khainai chini kaisa no kocharmo jeng agami dino tongkosang nayo je borok hamjakoni borok no khomotabo taisa achuruknai abo lokrok se decide khainai abo haita tini ni je bike rally je sungsajak mani orwo busuk khungbusuk bike sok paikya he keba bo amsayo obo haike bike rally notui beraja oto naine di jeng oro jeng totally kok o jaga o khumulungo jeng kaisa miyawo koyekta jeng social media ni maddhome sini koyekjona sini je tifang rok tangfang rok achuklaine jeng salaike o jaga jeng kono area demarcation jeng khaine o jaga jeng ringmaya sujakok je khumulung gana gini borok chibini o jaga phaijak tini jeng borno jeng kahamkebo sajagya ekdom emergency bono jeng omo kaisa belai nangkuk tongmani bagi ba jeng maring laika ga abo haike jeng wansung tongo jaga jeng dabu je lokmani to prai 1000 khasakasi sini bike to aro sapaijak khaklaite phaitong kana hanai abo haita haike angke takuk tai bukuk sang norok khanai man khana Jitendra bana district president YTF ni bakate ke tabuk jeng GS bini kukti khana nai bo to orwo tabuk nai tongo jirene khola 15 jirene khola ni bakago je nai tongmani tabuk bini kami bo orono khumulung no angke bo o khumulung ni beparo je tabuk obo ha je pati mungui tongmani obonoti nang ini ni je bike rally go tamo message ni dalaga hambai actually jeng thaimano kisu dol khumulungo phaikeno borok eta gunnu khaije jakhayo bar khayo program bar khayo tiap jeng nugui tongu je jinam tiring jaw je হাজার সিলার ফাইমানি আমরা আসিমুং তামো আবংখা जों खुमुलुं आमचायो जों फुलुग्रनाय जे एकमात्र खुमुलुंनो थान्दाखे तनमानाय पिजुखे तनमानाय एकमात्र मतासिन बबग्राम दलनो अन्न दलरक जेसबान खायदि बरनाय तं खुमुलुंनो असान्दि खायनानि फेबसिनो जे वाइट टेपनि तिनो सिलार और हाजार सिलार दङ अ बाइगलिन बिसिंसि आमा के मेस दंनाय तिपरामो जिबने एक दल जे दल खुमुलुं आमचायनो पिसफुल थान्दा डेभलपमेन्ट ताइ अमनि थिखे तनमानाय पार्टी ताइ आनि के ककजामुन दंनाय किसु बरक बंगर बिजिबि खायनो खुमुलुं एकालिस काया बर हर बंगार कइसु ड्राग जानाय सुवाग नंनाय हर हगुरि बरक दङ आमरो किसु नटबर इउज खायो जागाव खुमुलुं अनेक मा प्रब्लेम खायनाय दङ बे जों सालमु जों सिनो हाजार सिगला दङ जों खाय थाङा जों खायमोन हाय बे पेप जों खाया पेप जोंनो बार'ता खायदि जों जुदि अंगगा हांके अमकिन ताय थागमुं दंलायगला खायसि अमके मेहेस दंनाय दाखुक जों खुमुलुंनो सान्दिके तनसे खायदि अजाकुन गुन्दुगलता खायरदि सिनमा एकल मेहेस दंनाय पेपा बराव जुदि खाय थांके जों किनासि तंगला किन बुस्थां सालते अब किन कत जागा किन अनेक समस्या कत रंगानि हायसि हमसन क हामबाय के जों ताबुक पाइथागो चिनि पेकरजला जयनगरनि एमडीसी जे ताबुक बनि खुक्ति जों खानानाय तिनिनि जे साल बुसकांगो चंबारि सिकांग्रे फाइरेक ngै तंगो खुमुलुं आमचायो नक नक हाबै दमकिरलायो पार्टी बाय पार्टी फानफुनुगलायो बसे कप्लाय सेक्लाय मानि ताबुक बेलाय केनो हहम ददम अ खुमुलुं आमचा इंगे तिनिनि जे बाइक रैली नाहार मुं तामो मेसेज रिनानि बागै तिनिनि जे बाइक रैली खायजाक हामबाय सिनि ककपिन टिभिनि बिसिंतै जत लुकुरकनो अबनो कक सारो ताइ फुनुगै बरना नायो जे जों साइमांगा किसुदिन सिकां चिनर त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरमगोनां डक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्वर पार्टी अफिस इनग्रेशन मुंगै गोबां मा खुमुलंगो टेंशन खायरoi हेके माने अ जागो एरेवा आतंक सृष्टि खायजन बागै चेष्टा करे और नुखासं खुमुलं आमचो दुइबार मुख्यमंत्री भाई माने दुइबार गुन्दगल खायो बरक बुबुयै गुन्दगल खायो बनि बागै जों साइमागा चिन बरम गोनां खरकसे नर खाय मीडिया बनो हर डायरेक्ट पिस्तल बखरक सुलय बेथारै माने बेथारने बागै चेष्टा खाय पिस्तल डायरेक्ट बखरको बुखा अबन पर्यंत खरकसा पर्यंत ता पुलिस रमिया अमाके आतंक खाय माने बिजेपिनि खरकताम हेके शत दर्जन আছে काया बरक भाई अमाय खाय तंग हांका वाइ टेपनि सिगला र हाय जारो जोंगर तिप्रा मथा खायने र बुबागरनि वारि संगै जोंखौ बंनो नासिगो याकबागि तंनाय दा याकबागि कुन मते तंमया बनि बागने चिनि दिमान खुमलंग एरियाव आगिबो तंगसां तन्नाय ताबुबो तंगसां तन्नाय कन्टिन्यू अरन बर तंगसां मा तन्नाय आतंक कुन मते ता खलायथों आतंक जुदि खलाय थांनाय हंखाय बरक न जों पुलिस जुदि रमिया हंखाय
जों त्रिपुरा मथानि परिमिरक वार्डर जों दरगना बि नगा थानि रमदान मगे जों चेष्टा मा खाइनाय साइके जों अमाइका आतंक खालाय तनमया लुखा जों चिनि बरम गनां समिति बर नगा थाङै बिग बिसानो हमकिर माने बिग बिसानो हमकिर ओय अबने निनि लास्ट वार ने अब जुदि नों माने हगाय निनि समस्त सेस खाने मै निनखे बरन पावर माने फैगासा आसके नों आरो बरन आसके हमकिर दा दमग्रन निनखे बरन पावर बन बगे नों मुति प्रसा जों मुति प्रसा आनि कखे किसां किसां तंगन थाङांगाय नों प्रब्लेम ता खाइदे जे बररकना आतंक थागिदे खुमलंग ताबुगु आतंक तंगनाय ताबुगु जे खुमलंग ताबुगु एडिसि एरियाव ताबुगु त्रिपुरा मथन नायकलि तंग ओलोबो नायकलनाय ताबुगु माने कन्टिन्यू नर तंगसं तंगन बागे जों चेष्टा खानाय बनि बागे इनि जे बाइक रेलेन बिसिंदे आं कयनमु जोङो केबो जुदि अमहाय प्रब्लेम खालायनानै चेष्टा खालायगांगाय बरकना त्रिपुरा मथन बरक याक बागे तंगला बहुत नायखा बहुत सयखा पिस्तल तुयै ओपेन तंखा केस रखा खरच माने एरेस्ट खाया सरकार तो हांगनो उग्रपन्थी से लाइजाक बाकी साधारण तो पब्लिक सिलाई रमी तो अब पुलिस तो व्यर्थता ना व्यर्थता या ना सरकार व्यर्थता ना व्यर्थता अब तो बन सिनाइब्ला तांगै पब्लिक खरच और सिलाई दे कन्टिन्यू और मीडिया न बुइ तो माने अब प्रमाण दोय साक्षी रोय पन्जा खाय तो माने ताक पन्जा रेसे तांगै हम हाइकै कुनु दिन बरक समाज मानव सबता हम हाइकै कुन मत तांगमिया बने बगैना कइनमु जुल जुदि अब हाइ जा तंग रक नरबो सतरंगदे नरक निबो चिन्नगो चिनियागो जोंबो साइमानका सब एरियाव मा आतंक सेस्ट खाइनाय बरंग जों हुचियार नन बगैना तिनि न बाइक रेली खाइ दङ हामबाय बेला बेला के हामबाय के खापानि ताखौ काय बुखौ जों नरक नुगै मान खाना अबा हाइकनो जे तुंलक नुइ तंमाने खुमलंग आमसायो आबनो कितिंगिनो तिनि ओ बाइक रेली के नरक नुगै माननाय यांग बाइक रेली जे बुसक बाङै तंगा आबनि बागै खाजनि ताखौ काय बुखौ जों नाय दि गयांगो बाइक रेली बिसिंतै तिनि बरकनि जे मेसेज तंनाय जे खुमलंग आमसायो केबो गुन्दुगुलता खाजि तंग कसं तंदि हनै क कसारैनो खुमलंग आमसाय गनांगै तिनिने वाइ टेपनि बखाकै जे बाइक रेली संसा जाखा के खाजनि ताखौ काय बुखौ जों नरक मामप्लि सयनो नाय तंदि तिनिने जे बाइक रेली बियां बियां गुरिखा बुसक बरक बांखा बुसक सिक्ला रक बांखा अमनो तैनो जों नंनो फोरोंनाय खाजनि ताखौ काय बुखौ जों नरक सयनो नाय तंदि मैं मर जाऊंगा लेकिन पिपरासा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready?
अरो 17 पेपर जला जन्मदिन आनगारनि जों आरो जे 9टा बिसि जे गाना गेनि जेता खुमलंनि आरो जेता तमतमनाय जों आरो प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन आरो जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिगरना हालायया जे मिया आरो जे खुमलं पार्टी ऑफिस बीजेपी ने पार्टी ऑफिस न इनग्रेशन खाइना थां तने है केचिने त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम है के मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनि सामानि न आबन तै किसा सानाय नगे जों दिनारो जतन थुमनायया तामनि हमले जोंरो जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंरो खबर ना हाका जे नि आरो जे चिनि जे आरो 9टा बिसि है के जोंरो प्राय नि आरो जों आरो जिरायना खला नि किसा संकल नाहारि जोंरो सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंरो खबर नाका बर जोंनिया फुनुक माने जे साइसे 81 बुटा खाय जेता थाङो बरनो जेता जेखना माने फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायरामना फायै जों खबर मानखा अर बाकी गटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी गटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमोन तम बीजेपी खाय के आंका अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मार आं अबसो सानामो जोंमोन जे फायनि जतन से बास अंग जतन से जॉइनिंग खालायले बनि बागा आं दिनारो सानामो जोंमानि बुइनि वा खमबाय बुइनि तयार बाय नागरा दों आं सानामो जोंमानि पक्स सानामो जों तामनि बागै गा पक्स सागे केबो बरक तामनो नागरा दों बुइनि वा खम बुइता बुजियाङै मान नाय नायमनि अरो जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरकया आं खानाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चोरिलाम गुलागाती अब हाइके तु बय जॉइनिंग ताबुक सब जरा अरने लोकल खरक सबने जॉइनिंग रनाय ग्रै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनारसे बरक खबर जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने के वो जॉइनिंग खाइनाय ग्रै बनि बागे आं सानमोन माने ओ जे बुइनि पारानि हाइके बुइनि एरियानि बरक न तुबे अर जॉइनिंग खालाय बिमाने अ बरक अर बुट नाइया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुट दोय अर अप्लाई खालायनिया फेब अर मसालायमन आंनिया मसालायमन जे नुगो इवा खरताम बुसुदा निकने केंखामले खना माने खरताम बुसुदा निकने कोनि केंबा के मसालायमन आसके मसालायगा बरक बांक हाइदा केब फाइदि चैलेंज खाइदि अ जागो नंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबनो मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते उप कतर बसखाया सिनो एरिया ओला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइसौ बेखौ जला जन्मदिन र जेसफुनो कुदिदि इरिगनै खेंगै दुति खेंगैफोर मसादि आरो पास खाइनिया मुख्यमंत्री आरो अमित शाह पन फाइदि के बर बेखौ जला जन्मदिन न सुबाइमिया ताबुक सब जरा नि आं चैलेंज खाइसौ के हुनरै ना सबाइ मानिया चिनार जे एरिया जब तो लीडर जतन से माने खबर पूरा संपूर्ण खबर नाय नाय बनि बागैना ओ जेरि गने केनै मसानाय र नाय नेमिन आबो किथिया तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामो जों माने ओरि गने मानै मसावै इरि गने मानै मसावैनि नि तामुं नाय देश बुसु ब जागा सगै दं ओ दफा ब जागा सगै दं दफानि बर ब जागा सगै दं निनि बसकां स्राय साजागो एडिसी दखल खाइनाय बोलते न एडिसी वो दखल खाइनाय हाय जुरे दखल खाइनायबा गणतंत्र कुन खरिखा हाय दखल खाइगोन हाय बुखु बायसिगोन दखल खाइनाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिना नांखा तिप्रासार स्राय बुजिना नांखा नंगौ जागाव एडिसी दखल खाइनाय नि साजा दंदै नंगौ तिप्रासार दखल खाइनाय एडिसी दखल खाइनाय माने तार माने 10 न तुबे दखल खाइनाय हाय जोंनाबले ताइबो मसादि ताइबो बाथन बासै मसादि आनि कक्का मसावाखौ जेसखौ नंगौ मोनसेखौ नांला बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बर्दा जों बुट बायसि चैलेंज जों अ जागावा जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों साव थानि गणतंत्र अनुसारे बुट ने बुट मन परे जों चैलेंज खाइनाय साव पाइ जों आफर साइनाय नाय
एडिसो 28 नि सामाने 28 जोंखे ताबो सावो एडिसो जों 24 निफ्राय 25 ता जों तिप्रामाव थानाय अब चिन बर रखना जेसेखौनो नों थकाय साइ दंलै कुनो दिन जों बुकसा नों बीजेपी नि कमनार माने मिस कॉर्पोरेट चाकरी बुकसा जोंना हमला पुलिस लांना हतलांना खरब पुलिस मा खानो मिस कॉल बाय चाकरी बुकसा इंटरव्यू रसेन से माया बरन मिस कॉल फैगासा हा बुको जे तै एडिसो ताखौनो डिपार्टमेंट से क्रय डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना तम क्रय बुकनी ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइले आर्मी बरक नाइले ब्लॉक बरक चालकले अब ती प्रमोट था चालकबा সম্পূর্ণ চিন মুংসাপনা और मैं ताई किचिया अब किचिया बनो कानानुकै फम्पानुकै कुनु सुंजानो बेरमासी जे नरम बनं बेरमान साबो मुंसापनिया बने लगेना जों अरब देखा जलान बर ini strongly जों अबन बगत प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेना नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइछना हेन कयबार जॉइनिंग कयबार खाइछना अ जागो जब पार्टी ऑफिस न फुनुकै कयबार खाइछनाय अबन बगना आं तिनि सानामो जोङो जर चिनि 28 नि थाइनाय र 28 नि सानाय र हायाके जों अ जागो मोसाइ थानाय र नरक जेसबन मोसादि वन सुना नाय तिनि बुजिया सुजिया वन सुजिया वै जाहायनो कक सामाने एमएलए पाइखा मन्त्रि पाइखा दंताय तौना नांले द हावा तौना नांले द हावा मन्त्रि पाइमान बरको त मन्त्रि पाइमान बरको त एरिया मा तंनाय बले हा जे मुसुमतै हाय जे साबै सामा बैया आनि वन सुना नांनाय जे खरकसा मन्त्रि थांताय निनि उपरो जे तिप्रासर आसाय त माने 14-15 लाख तिप्रासर आसाय त माने वन सुइ कक मा सानाय वन सुबो जे कक साया मिटाय आइने न कक पाइमान करे नंताय बरो बुम खाम सुनाय निनो बुम खाम सुनु नांगन ले निनो बुम खाम सुनु सुनु देश बाय दं समाज बाय दं नांगन अ दफा बाय दं नांगन अब पाइमान बुम बाय दंनाय अबने बागने जों सावा जे अमा हाइके जे कुमुलं एरियाव तुंफा रोय इनि टाइप खानागा खरच चिन बरक नगा थांनाय बिहिक बिसाना दमक रैखो बिहिक बिसाना दमक रोय अ जागाव ताव खदिनि सिकिर तिप्रामा थान बरना हानि दमक रोय सिकिर हानि नार दमानाय बा बख बुद्धिया दंनाय बख गणतन्त्र नंद गणतन्त्र नायनाय हानि बाहि नगा थांनाय हानि दमक रोय इंदा बने बगेना जांना तांका बने बगे जों एलार इनि निसिमि जों एलार जुदि माय द्वितीय बार जुदि हाय बिनि बिखौ व्यवस्था जों ताम पाने जों एरेन वन थाय नबा ताई आसे कक सालिया ताई सेन रखना हामबाय रोय जे मियाने जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल हम हाके नकल खाइमान खामे हाके चलि दंना अब बन्द खाइता ओरिजिनल जारा गणतन्त्र अनुसारे जे मुसुनाय बथानाय जे मुचे बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अब हाय खालायमार बेलेग जायानो वनसबाय टोटली ऐसा मरने बेखौजला जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडीसी नै आं कन्डेम खायो बेलेग जायो मियानि जे पान्डानो ती जे नरकनि अबा हायके ती प्रमोथानि बखाक्ति आरो जागावो केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंति जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिलिनि 482 भोटर सीपीएम बाय ती प्रमोथन आरो जॉइनिंग खायका अंके अकक बो जे ती प्रमोथ लालमथ नै जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि मानदिया कृष्ण कुजबो मान्या आबो बाय आसाइनिया ताबुक जे 113 फैमिलिनि 482 भोटार सीपीएम बाय ती प्रमोथ थांमानि नरकनि मथानि बखाक्ति ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जासाय खायमानि बिसिंति के सीपीएम सयसुले थांगा बीजेपी ओ बाहाय नरकनि खबर तडत सीपीएम ना तामो सिनि मते जों एरियाव टोटली चिनि माने थानाय क्रय बिसिव खबर ना माने टोटली आरो केबो थांया सीपीएम ना तिप्रा मते टोटली ओ एरियाव टोटली डील केबो थांया अबन बगने जों सानामो जों माने 113 फैमिली नि 482 भोटार जेता माने आबो आं जे वानजों खबर ना नायखा जे दंनाय आरो बरन आबना कुलाव सागाबले जे बीजेपी थांगे कयबा बिलबिति माराबो हिसाब थिगरे बले थांगे ने बिलबिति जे थाने जतन से बात बिलबिति
아무나 와나 꼭 갔다 하나의 그래 당초 저러지 너를 좀 시뱀도 타야 시뱀네 하는 거좀 시네마야 BJP 하는 거 시네마야 디프라모 타면 시네야 토탈리 지노 에덴 버럭게 조이닝 그야 아니 이제 시만이 왔다 কোনো 미시모 정기 분당만 미시고 그렇다고는 타야 대바 और लाल मोथा नहीं है लाल मोथा तो संत आगे सब चीनी डिमांड तंबा संत तो एडिशियो जगह चंग जे महाराष्ट्र नेतृत्व चलती थी प्रमोता खाई तो मने संग ने तामुबा संग के डिमांड खाइने जे सब सामनाई सी संग सामनाई से संत रनाइया संत डिमांड खायो लाल मोथा दा तामा मोथा दा बरने बरबा औरने पार्टी ने थाने ओ जगह थांता आगे के बीजेपी ते तोमा बीजेपी में सीपीएम कांग्रेस थाने बीजेपी में बोले तक तिपरा मोथा बो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइनल कताल खाई जों तिपरा मोथा खाई महाराज नेता आलादा कताल खाई संगठन आसे बोले और साबो मोथा बो जों साना को गेले एक कथा तिपरा मोथा वो जे हामजाकनाय और तय खनाका अब ताबो जे तिपरा साराव ना हनि सामने जे खथाय कलब बो तिपरा सा नै माने जों साका तामबा जे निनी डिमांड चाजाकनाय वानसा तक्सा चिनी डिमांड जगह जों जे महाराज चुक्ति खेमन आलादा राज्य है जों गेदार पिपल इलेक्शन है जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जगह सानतो मने है जों 125 एमेंडमेंट बगे सानतो मने और साबो फाइ साव फाइ आबो जों सानगा एक कथाय चिनी कखुंखाय जोंनो जे सपोर्ट खनाय तिप्रामो थाना सपोर्ट खनाय महाराज डिमांड खनाय बोनो फायो और वानसा तक्सा थोकसा जों केमनाया चिनी डिमांड जे सपोर्ट खनाय मतायरफोर सपोर्ट खायके जों बोनो मतायरफोर जों सपोर्ट खनाय त चिनी कुबुइ तम बा तन सपोर्ट खायनबा जैसा पार्टी बरफोर जों डिमांड मा खायमानो और सपोर्ट खायमानो तांगे जैसा बरफोर सपोर्ट खाय निनी डिमांड लीगल नि तंगे कुबुइ नि तंगे और बरफ जों सपोर्ट खायनाय मन बगने जोंरा नायनो नंखाय महाराज जे सपोर्ट डिमांड महाराज जे डिमांड जे चाजाकनाय बोले तिप्रामोथा जॉइन खायनाय बोले तिप्रामोथा डिमांड सपोर्ट खाय और बरफ मा Bagmarata pu bikha Raisana on Anhoi pu rengpa Haban Zoile Johor Tir Lal Sariata pu Johor Tir In the foreign means some parent Haban Zoile pu Naran Khub. So I was told that in चुमना means gathering, सब लोगों का एक सम्मेलन। तो यहाँ में मैं आया हूँ, यहाँ में इस एरिया में मैं आया हूँ आपको एक बात बोलने के लिए कि रेंगपा loves Halam people and I will always love my Halang people always. आपका हलम कम्युनिटी आज संख्या कम है 10,000 12,000 लेकिन लाम का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है एंड महाराजा के टाइम से आप लोग मेरे लिए कोई कुछ भी बोले फॉर मी हालाम इज तिप्रासा एंड
कॉकबोरक में कोई बोलते हैं थानसा, हालाम में बोलते हैं मुनखात, लेकिन वी आर ऑल, हम लोग सब एक है। तिप्रासा, हालाम, थानसा, मुनखात, क्योंकि आप भी बुकुंग बारा, नागचेप्टा, नारबुंग, हम लोग भी नागचेप्टा, बुकुंग बारा, वी आर ऑल, हम लोग सब भाई भाई हैं। और रेंगपा आपको एक गारंटी देता है कि मैं हमेशा इन माय हार्ट, दिल के अंदर, मैं हमेशा जो नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कभी नहीं लगेगा कि त्रिपुरा आपका नहीं है, त्रिपुरा आपका भी है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल माय पीपल। थानसा मुनखात इसी से बनता है। थानसा मुनखात को तोड़ने के लिए मैनी लोग, हर लोग, बहुत लोग हमको डिवाइड करेंगे। कोई बोलेगा ये हालाम है, ये देव बर्मा है, ये रियांग है, ये काइपेंग है, ये मोलसोम है, ये चौरई है, ये रांगखोल है, ये जमतिया है। नहीं, हम लोग सब नारबुंग है। वी आर ऑल वन। एंड कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई बाबा गरिया को प्रार्थना करता है, कोई तेलमारी को प्रार्थना करता है, कोई भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बुद्ध को प्रार्थना करता है, लेकिन देयर इज ओनली वन पथियन, देयर इज ओनली वन पथियन, एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम लोग सब उसके बच्चे हैं। और क्योंकि हम लोगों का बीच में एकता नहीं है, मुनखात नहीं है, थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, यू आर अ यंग पीपल, द यंगस्टर्स, योर आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व, योर आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां में आया, मैंने पूरा आपका कल्चर देखा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, আমি আবার এখানে, আমার মন আছে कि নেক্সট টাইম আমি এখানে রাত্রে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবো। আর আমার মনে কথা আছে कि যেদিন আমি এই জায়গাতে, এই গ্রামে, এই এলাকাতে থাকবো, আমার এমডিসি থাকবে, এমএলএ থাকবে, অটোমেটিকলি উন্নতি হবে। কেন কি আমি জানবো কি আপনার কি পরিস্থিতি আছে, আপনার কি প্রবলেমস আছে। रेंगपा गणतंत्रता में रेंगपा नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर रेंगपा आज भी है। और आप, माय हालाम पीपल, ऑल ऑफ यू, आप भी मेरा दिल के अंदर है। यहां में आई वॉन्ट टू सी डेवलपमेंट। यहां में अच्छा स्कूल होना चाहिए, यहां में प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारा यहां में जो विमेन है उनके लिए भी एक स्किल सेंटर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर एटलीस्ट, धीरेन आप तो यहां का है, एटलीस्ट एक हालाम एरिया में एक मॉडल विलेज बनाकर अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, ऊपर से पाथियन से आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? एम आई सेइंग द राइट थिंग? लेकिन आपको सिर्फ रेंगपा को एक बार बुलाने से नहीं होगा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, बार बार नहीं, बुलाकर बोलो क्या कर रहा है आप, और तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में, यहां में गालिम है हम लोगों का, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं, और यहां में कैन आई सजेस्ट समथिंग, आपका सब जो गालिम लोग हैं यहां में, आपको मैं राजबाड़ी में बुलाकर इसी महीना आपको मैं लंच के लिए बुलाना चाहता हूं राजबाड़ी में, उज्जैनता पैलेस में, और आपके संग बैठकर खाकर आपको मैं सम्मान और इज्जत देना चाहता हूं।
आपको सब कुछ मैं देना चाहता हूं एंड आई प्लीज टू थ्रू ऑल द elders and leaders here, please bring them. I will pay for their travel, their food. We will honor them with our traditional gifts like what Maharaja used to do before, because if I start respecting the Galims, even you will respect and the state will respect. And so I really want to, ये राजनीति नहीं है, ये परंपरा है और परंपरा को रखना हमारा दायित्व होता है, and I will do that. Thank you so much once again. And what do you say? Thank you. No, I know it's Karai Asan, but is there any other word apart from Karai Asan? Kapham. 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 And in Kokborok they say Hambai. Somebody says Karai Asan, but thank you means thank you. धन्यवाद का मतलब धन्यवाद होता है और हम आई वांट टू से कराए आसान फॉर इनवाइटिंग मी हियर. आपने हमको यहां में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. 2021 যখন ইলেকশন অন্তর্ভুক্ত যদি ওয়াইশা শূন্য খবরলুঙ্গ আচরণের সুযোগ বিকাইকে সে বিকাইকে চোখ তীব্রাসারে হামকাই খেয়ে এবং তীব্রাসারি বদয় চোখ গ্রেটা তীব্রালেন তোলায়. গ্রেটা তীব্রালেন খাইকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই, চিনি পুলিশ নাই, চিনি অফিসার নাই, চিনি যুবক চাকরিমান নাই, চিনি হামক্রাই যত দিক থেকে নাই. কিন্তু 5 বছর থানায় তোকা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 15-16 তারিখ পরে কেন এডিসি 5 বছর শেষ হয়েছে নাই. তারপর চিন্তা মনুখা তাই সিদ্ধ দা বিকাশ সামানি এবং নরনা আগে একটু আগে সুমানি খুবলুম বাহাই তো মানে নর বেশি কম সেই বলিয়া তাউনি বগিকে চুন কাহাম করে বুলাই তগলাই হিকে বোঝা গাবো ই প্রাসা এলাকা বুলাই তগলাই সবাই সবা ই প্রাসা বই প্রাসা বোঝা গাবো এডিসি এলাকা মাসাই বোঝা গাবো এডিসি এলাকা তুই করে হিকে বোঝা গাবো এডিসি এলাকা সাবু সাকগ্ন অকগ্ন সারাই হিকে ও যারা খুবলুঙ্গ আচরণা और जरा ताऊ चालक तुगो बरक नो सवो कग्नो बरक सामानी जों वैष्णव सेटमा खाइके सुजुमा खाइके जों अपना पूरा सल्यूशन खाइरे नाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अर्थात संविधान बिसिंतय जोंनो जा जा रिना तमनि आबनो जों आदायखेने ती प्रसाराव रिनाय ती प्रसारे हामक्राय जत बेबादनि दिक थेके नाय आबहाय को गिबानि किन्तु 5 বছর পরে তাই সিদ্ধ দা বিকাশ সামা হয় তাবুকে বড় খাইবাগা যে 5 বছর কোনো খাইছে মালিয়া বড় তাহলে ওকে খাই মালিয়া এদিকে আর যে রাজ্য সরকার থেকে তিন পাঠক আপনার বড় চা চাও দুর্নীতি খেলায় তাবুকে রানী হিসাবে দিনা গুছিয়া অডিট ডিপার্টমেন্ট আমি ক্লাসমেট আমি বন্ধুরা তোমরাও কয়েকদিন আগে বিচন্দ্র মনো জোনাল অফিস অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা ব্রহ্মপুর রিভিউ অডিট খেলিয়া খুবলুঙ্গ এর আগে পয়লা ফাইপ্রো অডিট খেলানি হিলে সংসা আচুরিকা রাজ্য সরকারের অডিট টিম ফাইবানি ব্রহ্ম সারাদিন আচুরিকা এরপরে গেছো চিনি নিজস্ব অডিট টিম করব নর ব্রহ্ম কিসার ট্রেনিং দিদি সংসা আচুরি মানি পরে অডিট খাইলিয়া বড় থাকা আবার ফাইকা অডিট মাখাইয়া তাবুরি বাগে অডিট খেলিয়া চাইতে পার রামনি হিসাব নিরানি মতো পুরো হিসাব নারুক লিয়া টেন্ডার পুরো কোন সরকারি নিয়ম মানে লিয়া সরকারি কাম পুরো সরকারি আইন মানে লিয়া ফলে 5 বছর আগেও যে কোটি কোটি রামচন্দ্রীরা শুরু করে 5 বছর তাবুক লাই কথা আর রামনি হিসাব তিনি আছে বই হিদিনা থাকাইকে যেহেতু সুজাত করিকা কোন প্রমাণ করিকা তাবুকে বড় হিসাব নিবাইয়া আবুনি বাগে তাবুকে বড় অডিট করিয়ে দিছাইতো শুন যে রামদো আবুনি প্রমাণ নরমাল এক দুটা উদাহরণ দিলাই শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি সরকার ফেব্রুয়ারি পরে হসপিটাল উন্নয়ন বিভাগে 30 কোটি রাম দিবানি আবত তাই कैसे श्री मुख्यमंत्री और তিনি বুঝানো আচরণা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 30 কোটি তারপরে বফাই 10 কোটি রিকাซึ่งএকটু আগে শুনবানি ও খুবলুঙ্গ হসপিটাল 50% 55% অর্ধেক সে সমমূল্য তার মানে
5 বছর সময় একটা হসপিটাল উন্নয়ন 40 কোটি রাং দিব বড় উন্নয়ন খাই দেয়া ওরা যে বিভিন্ন মন্দির নামনি আজ রুম রেডি করে নামনি আবো কোনো কিছু মানে শেষ খেয়ে গো আবনো প্রমাণ বড় গ্রাম করে জিনিস সহ তাতাল সহ কিন্তু 40 কোটি রাং ভাই যে হসপিটাল উন্নয়ন খেলে তমানি আর রাম 5 বছরে বড় খরচা খাই দিয়া রাম করে জিনিস সহ তাতাল সহ কিন্তু রাম দিবাই 40 কোটি রাম হিসাব দিবে চিনি রাবার বাগান খেলে বড় নির্বাচন 38 কোটি রাং চিনি দাব বিকাশ হামক্রাই মন্ত্রী আসক যাক বসমুখ ঘোষ রাম রবাই দিছিল আর রামকে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্প চুল রাম দিবানি 3 বছর আগে চুল 18 কোটি রাম লিখা পুইলা লিখা 7 কোটি এরপরে লিখা 11 কোটি টোটাল 18 কোটি 3 বছর আগে চিনি ডিপার্টমেন্ট আপনি আদর এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলই কাউন্সিলর বুঝাওয়াই বা উত্তর নিমাতঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন খেয়ে সিইএস বা অকুমলঙ্গ সামানি তঙ্গ 18 কোটি রাংমাখা 3 বছর আগে আন্দোলন সুন্দর মুসুঙ্গ পূর্ণচন্দ্র বাবু বা কমল বাবু নরগানি কক খুঁড়ে তাকে সাদি নর রাং দিয়ে সামানি 18 কোটি রাংমাখা ইনি নর গছি যাক 18 কোটি রাং বাই কমসে কম নর 20টা স্মোক হাউস 5 বছর তাহলে নর খাইবলিয়া তাই 2 মাস পরে নরমে অ্যাসোসিয়েশন নয় 50টা বুকরো খাইনাই 50টা বুকরো খাইনাই তাহলে রাং রিওয়াই পাওয়া নর কাম খাইয়া আবংকা প্রমাণ নর তাতাল সবাই অবহাই রাম করে ইনকে চিনি ইয়েম রবাই খাই নক তাঙ্গি তো ভাইকে নক তাঙ্গি তো বিভিন্ন জায়গা পরনি যারা নেতার জুনাল নেই চিনি আর ভাইকে চুনবুকে তো জনগণ ছিল ভাইকে ইচ্ছা সংখ্যে লোক হয়ে দেয় অবহার খুবুলং পার্ক নি উন্নয়ন বাগে বড় পয়লা টেন্ডার থেকে আবার টেন্ডার খুব বেশি টেন্ডার 9 কোটি সবন ওলো থাকে 14 কোটি খরচা খেয়ে হিলি সিং খারাও তাহলে রাং করে গিয়ে ভাই খেলে সামুং খাই পড়ো আবার সামুং নেওয়া গেল 70% রান্নার উন্নতি ছেড়ে না আপনি উত্তর পুকুরে নেয় অকর্ণ আম সুমানি পরে যখন আম শাখা ও সাবরুম বুঝাওয়ায় তিনি প্রদ্যুৎ বাবু সহ ত্রিপুরাতে এমন কোন জেল নাই যেখানে আমাদের দিতে পারে জেলে পাঠাতে পারে যিনি সব প্রদ্যুৎ বাবু তারপর 500 জেল খেলা নাঙ্গাইব সামু কাহাম তাঙ্গে জেল থাই আপনি নিত যদি সংবিধান মানিয়া নিয়ম মানিয়া ইনকে অডিট খেলিয়ে নিকে দুর্নীতি রক্ষা খাইকে তো জেলে থানার নামে রাজনীতি না প্রজা ভারতীয় সংবিধান মানে উনিকে যত সংবিধান অধীন চলিও তো কাজে কাহাম খাইকে জেল থানা লাগলা কিন্তু অডিট খেলিয়ে নিকে নুতে জেলের মাথা নাই তো আবার আ জায়গা সেন্টিমেন্ট দিছ নরতম খেলা তো জেলের হইয়া নর সংবিধান মানিয়া আইন মানিয়া নিকে তো জেল মাথা নেই তো কাজে আর বেশি কথা নাই যে যখন বিজেপি সরকার ফাইলাই প্রশাসনে হামক্রায় চোখ বিজেপি খাইনাই আবার তাই জনজাতি হামক্রায় মন্ত্রী বসাকা তিনি মুখ্যমন্ত্রী বসাই তো কারণ করাপশন বন্ধ নিয়েছে অডিট খাইয়াছে তিনি বড় বিভাগে যে রাম সিং রহমানে তিনি জনগণ বাংলা বড় কাছাকাছি চাইতাম খানে তার তো কাজে ফাইলে 2026 বিজেপি সরকার খাইল তো জনজাতির হামক্রায় খাইনাই কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বাইক দুর্ঘটনায়
প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে। দুটো হাতেই ওর ভেঙে গেছে, এর মধ্যে একটা একদম 2 টুকরা হয়ে গেছে। এটাতে রড লাগানো হয়েছে, আর এটাতে প্লাস্টার করা হয়েছে। তো আজকে খবরটা আমরা একটু দেরিতে পেয়েছি, তো আজকে আমরা এসছি। তো এটাই, ওকে আমরা একটু সাহায্য করেছি, কিন্তু ও খুব আর্থিকভাবে খুব অসচ্ছল, সাংঘাতিক অসচ্ছল। এই জন্য ওকে আমরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তো দেখি আমরা ওর পাশে থেকে কিভাবে ওকে সাহায্য করা যায়, ও যাতে আবার কাজে ফিরতে পারে, এবং আশা করি ও কাজে ফিরবেই, কারণ ওর 2টো সন্তান আছে, ওর মিসেস আছে। তো ওর একটার কাজের উপরেই পুরোটা নির্ভরশীল, আর কোনো সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোনো আর কাজ নেই। এটাই ওকে এখন আমরা একটু সাহস দিতে এসেছি যে আমরা আছি, তোমাকে আবার আমরা যেভাবে হোক কাজে ফিরিয়ে আনবো। বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইনাবা ও কপাল হামিয়াবা কিসাদা হামজানা তাই কিসাদা হামজানা ওয়ান চোখ মানে পেয়ার নাই মানে